O te whātala whātu lea tunu u le nei tai au fau, wha mālol whanau manuia, tātou lia le tai au le aso lulu. Luas furu walu aso le tātou whanau ngale masina o se tema, tau sanga lua whi luas furu mole lua. Si ufonga le neo lau mua alo maia o le tātou sāru ngā lotu o le ata ita ia lea, e le sunga e le whawhirenga pasta isa ako shiusta, mai le kālesia whapotpotonga a le atua Samoa i tāua i Wellington. Iaus mai al whawhoa. Via tuia o tau ia iova. A wai le lei o ia. E whawa vau lava lo nā lofa. O le a tātou te tālo. Wa wha malo pule malolo wa lofa wha malolo wanga le lei le ali ie le atua sirisiri ese totas. O lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Wa malei fua mai lau whanau i tō whanga le ali ie sa mo moe ma manu. Ai atia e mala lo mātou matai. Ai whaftai i lau pule whaso i fua. Wala whai mai ai lau whanau i Manuia. O le tae au fau. O le ola fau ma le malo si fau mai lau o fio. Ia wha manuina lo suafa le ona le malosi o malava. Whaftai tele lo mātou utua. Sa uni fo i le li ie whale o ina. Lo si ufonga malele au ala i tutono lau tuspaia. I le whaitawina lo mātou utua. Whamanuia mai le ngutu o lau au na o le atau talangia lo finangalo i le nei tai au. Ai momori e lau whau unga lo mātou matai. Whamanuia fo i le leitio whasalalau le li ie. O lo whaipea matau longo le li ie. I lo to mafinangalo lau whanau i lo finangalo paia. O no lo suafa Yesu Keriso le li i ma le whaola. Amene, ma amene. O le viinga o le atua tātou te vi atuai.
pa ia Yehova le tua moni e tō tasi, o lo tātou au nātu iai. O lona whinangaru pa ia o le a tātou, whaanongolongo ai au te whaitawina mai te tonu o lana tusi pa ia. Tusi aluka o lona matau poe valu, poe lua sifunu mane tolu e whaangata le lua sifunu mane lima. Whaafonga o te whaitawina. Wa alu lo lātou wā, ai tō wha o ia. Ona tō ai tō wha o ia, ona tō ifo leo lea wha i le vai. O Sofia lo lātou wā, ua taringoto. Ona lātou o ane lea, ua whawhangu ia te ia, ua whapea mai, lea li ie, o lea mātou whano. Ona tū leo o ia, ua wawao le matangi ma peau o le vai. Ona mawai ai lea, ua malu, ua whetala i atu o ia te i lātou. O i whea ea lo o tau whātua. Ua mātau lava i lātou maofu, o whetau tartalai i lātou, o ai ea lenei. Ua whetala i atu o ia, i le matangi ma le vai. Ona usi tai ai lea i te ia. Vi ia pea masitia pea le atua i lona finangaru pa ia e pe ona tātou whanongolongo i ai le nei tai au. O le autua o le tautalanga i le nei tai au e whamalosi ai lo soifua o e alu whaiva i au ngā ruenga e masani ai. Ia moni Jesu i lo loto. Ia moni Jesu i lo loto. O le au so ua masani o na ngā lulu e whatasi ma le ali i sirsiriasi. O le atua paia, o le atua whaivavenga. Ai pangalea, ua tonu i o lātou manatu mo lātou langona, ua masani i lātou le whainga o le ngā ruenga. Le au whaafongai. Le ai, ua umana tū tāpula ai le atua lo sila fia malo uiloa. E le o i ai, i le matautia, ma le siri ese o ana ngā ruenga mana fuafuanga mamana. Ina ia vi ia ailo na suafa. Lea ua whetala i atu le ali i whaola i lona au so o lātou te malanga atu i le tasi tu o le vai e whaua wai le misiona. Ma le ngā ruenga e pei o na masani ai. O le mori mau atu matala i atu le finangaru paia o le atua siri ese. Wa lātou o whatasi ma le ali. Ai pangalea, wale ave le whaamua i le ali, wa whapea atu i eis, a fio mai e tau taile tātou wa. Ai wale tua i eise ava noa i le ali i whaola. Wa manatu i le poto ma le atamai wa vava ai, i mea na whaia i le ali, lo lātou manatu, o la wa tonu masa, wa lātou ilo a whai. Wa alu le whai ngā malanga. A tonu o le ala lea na tō whaai le ali. Wa le aise e whesiri atu ma talano atu i a teia. Wa alu le whai ngā malanga e whai mai wa whafua se ia. Ona a whatia le whai ngā malanga. I pe au fufati o le vai. Wa ngā lua le whai ngā malanga. Wa tari ngoto le vai. Toa mana tua loa leo Yesu. A whea foi le whatua tua. Wa le aise mea. Le mea lea e le lei ai le moni o Yesu i lo loto ma lo loto. E te maua ai le fi le mu. E te maua ai le ono sai. E te whatua tua ai i le atua. E le lei lo lata i le atua. A ea lo whaiva foi au tiute ma ngā ruenga i peo na masani ai le nei aso. Aua tātou te whaamoe lo tātou poto ma lo tātou iloa. Te sili pea i le atua i teimi uma. Mana tu natu pea i le atua i teimi uma. Aua tātou te le iloa fatia o le ala. Tātou te le iloa me tutup i le aso ma le aso. Ai le lei lava le whaamasani i le atua. Tātou te file muai. Alo fangia e le atua. Tiu te mawhaiva o le nei aso. Ia sanga wha Manuia le atua. Wha pēnā foi le tāpua inga ta māma tina mātutua i mauta malaua. O e olo whea ngai mara whatua inga tausi.
whapea foi le mamalu au na le atua i so se whata whaitaulanga. O lo no manu, ma tapuai. Le alo whaiva o whanaua le atua i so se atunu i so se ngana. I te ute e masaniai. Ia whamanuia mai pēr le atua e ona manuia. Ia te tātou le ne yasu. Whamanuia foi le atua. I le auso kerisiano le whakaasau whea ngai mar whonatanga. I le neiva yasu. Ia iai pēle anga le leima whamanuianga le atua mana whaunga. Ta ape foi ma manuia o le atua. Wheiloai maa inga i le alofa ma le manuia o le atua. Tātou talo. E titi a upui manu a e tele upui manu a i titi upui malalo mātou atua. Awa foi a unoa malawa fio le li ie te tautaia lo mātou sā. E asa le li ie. E mau. Awa ua mātou whamoe le li ie lo mātou poto. O le poto e ngata. O le ata maima le iloa e ngata foi le li ie. A o lawa fio. O le na whaia mea uma o le pule au i fuafuanga le lalolangi. O na o lawa fio e ati lau si le whanga i so se mea. Whamangalo lo mātou le mana tuna tuatu i ati oe. Le whataua ina o na whisiringia lawa fio i le ataimi ma le ataimi. Ai le whaia se ngā luenga lo mātou matai. Le tua sirisiri e se. Alo whangia le nei aso. Ma le alo atu lau whanau le li ia i tiu te masania. E le aiso mātou malos. E le aiso mātou poto. Mātou te whamona mo le atu i lo mana le li ia nganga pa ia. Mātou te mawhai ai mea uma. Pea au whatasi mai la ua fio le li ia i le nei tae au. Whamanuia le tapua inga lau whanau i so se atunu, so se ngangana i so se lanu. Whamanuia le usu ngā whono le li ia le whakasā le li ia le whono tele lo mātou watua i marua. Ia iai lo uanga le lei mau whamanuianga lo mātou matai. Le li ia la mātou te talo lea. Ai u foi le nei aso pe atusa malo finangalo. I le manuia lo mātou matai. Mātou te toe avatua i ate oe mawhafu i atu i ate oe lo viinga. Whamanuia le li ia le si ufonga le lau mua. O lo tau nongolongo ai pēr lo finangalo. Ono lo suafa keriso Yesu. Amene, ma amene. O le tātou sauninga lotu o le taio nei na e whafonga mai ai na tāpina ina le sunga le whawhingainga. Pasta isa ako shusta ma le kalesia whapotpotonga le atua Samoa i tāua i Wellingtone. Ngangal whaftai mori atu whamalo tāpena i le sunga i almatu talo i whamanuia atu fo i le atua nei aso i mwhau mga luenga o le awhenga iai mfuafuanga. Ia whaftai lava. Taimi le ua sifuru minute ua te fitu. Ia o le pese whalenganga o le whafonga mai ai. Ia o na whangasolo toile o le tātou porklamis, tātou pese whalenga luu. Ia ma whangasolo toile a fole fitu le porklami le atau le tai au. Si whonga leo lomua. Yesu oe, ole puna, ole ola, lenei ua olai, olo ao, o te mapuai, I whai gata,
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Now we mark on the
Na pai le suenga le mau Ai si oi le mai ngā au Ia la tau pelu ma whanau a whau tu tau Samoa ia tō le mau A le tō i ngau le a whau mai le mai ngā au Ina tulai tamasese Mato te sili mama mene Mato te leka koi te fefe O samau mai tata Noi lenei lele Na whai le suenga o le mau Ai si oi le mai ngau Ia la tau pelu ma whanau a whau tu tau Samoa ia tō le mau A le tō ina le a whau mai le mai ngā au Ina tulai tamasese Mato te sili mama mele Mato te lete foi te pepe O samau mai tata Nui le neile Samoa filemu, Samoa whapena Samoa filemu, Samoa whapena Kurawa mi malawa, malawa mi pala Kuruso le vana, le vana Pane saile salalio Ole popona, dai siala walu Ole walu Europa Samoa filemu, Samoa whapena Samoa filemu, Samoa whapena Kurawa mi malawa, malawa mi pala Kuruso le vana, le vana Pane saile salalio Ole popona, dai siala walu Ole walu Europa Hi Samoa, it's Auntie Talahia.
Instead of fifi falo, ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tai au. Ia o le tātou polokalame o le ata o le tae ao, ia le nei fu tātou tue whei loa i lungo pēa o le ea, pēo na tua mai foi tātou whasalonga i le asona nafi, ia ma lor folau manuia, atalo whātou i sunga i whawhenga inga mawhale tua, ia o nei ta māmatina mātutua o le loa loa o le atunu, le tū pāo tina, whape foi, ia le malosi o le atunu, la tau foi o malanga mai, nisi o malanga i se atu, ia ainenga ta foi leo nei whanau tā pena moa onga o tutoio le liva yaso, ia poa onga foi o tutoilo nei kuata whale awa onga. Tu se tu ua lolea onga ia toilo wa yaso pe valu. Ia ona hae lole ona mahai a lole wa onga. Ia ai he valota maiti i aso malo lor tuisi. Masi mal tau sang fau. Tu sa le wanga i tātou i le tau mawhanawhana. Ia au nuu i Amerika. Ia le lafo i la ola tau i tau malulu. Ia le mele malole on sai. Malole. Tau ata i tiu te mga aluenga, tonu sa manuia fo i ngā aluenga le to tele le po le po. Paftai fwe mole tāpo i ngā nei mātua mātutua, ia sungai whawhianga inga mālo lava. E tātou o fwe mpaanga o lo mo mele tautua nunga le Facebook, mole YouTube, so se vahenga o lalangi. Ia po ni usila fo i. Ia alofa tele atu whawhtai atu lava no mai mo mai whawhtai ia le lafo mai fo i au whamnianga malau whamalo. Ia mātou tu whamalo, atu fo i whamnianga atu ia te. Oi! Alo le tau atai. Ia ele tele tununga o le tele o tangata whainga luenga ni usila o le ato o toa fo i le malosi e masani ai. Ia ono le whawhena toi whiala i nunga whainga luenga o non swinga o le taimi. Melea, ia malo le ono sai. Ia manuia fo i ngā luenga o le yaso. Ia e ono le taimi fuelele te malei fua mai la le whainga luenga. Te whaanonga ele o ato o toa lai te ele lava. Ai e te a mata loa i la ngā luenga. Whaano kua maua no malosi melea. Ia wha malosi mai tātou whainga luenga whaatasi le yaso. E fwoi mai tauina pe ia pe o walo angolo fisol wa i tau e langi le lei le tau. Ia u te ilo foi o le tūlanga nao le ato o telefo inisi o e whangota ma oi. Sa wali le ne yaso. Ia nei le aso lulu. Ioi, aso lulu le nei. Ia o le ua luasi furu vanu aso le fo launga ia se tema. Toi lava tai au ia sfreile mai alo le masina leo se tema. Ia o tātou whatalo whaturi au katopa i le astonai. Ia so sale Samoa mua. Ia to tasi lo va yaso au lia lo lotu ata maiti. E lima ia so sa o le masina ne o katopa i la uva ai tu ia. Ia peina le ua va a mata i lo katopa nei le vaso le nei. Ma lo fla muia te tonu foi o e mafuta mai. Ia po tonu fa pui po le fa mai. Ia ma lo ale lo to tele ma lo foi le taliti ngai la tolo le fa mai. Ia o la tolu fa pui a lofa te la tolu polo kala me o ma tu fo o to te tano le tatu te no mo ia fenga blanca le ia so mga luenga leo le ia la umma le auto ia sa po ia fo o to fa tiu te le ia ia se fa fianga le tai o te tala i tatu fa sa longo mo songa ya wili ta vita fa fonga le tatu talo le tau de minuto i luma i le tau tu le ia si fonga le mua ia mai Wellington lo unu le nei pua ina mai le la po ina mai le tua le tama so po le te
tele vasa pea fai malanga mai la o Samoa tele ilo uanga Tātou tala o le tau mō le nei tai au, pēr na whāle ofisi o le vai tau, whamela ofisi o le vai tau e langi le lei le tau i le aso le nei. O le aso a tai au, as whareile as tō nai o sāso ngā fuai wha malu malu inga o le tau. Rui ngā fia mō lau wao ia pe tau na mō nei pe a mōso tei. Ia le a ia se i mōa pe a... Wau tei loa lava elo tantonu ngā winga wha malu malu i le tau e wa ia le mata le lai steimi. Ia o le aso lulu o le vai aso fau le a matanto e langi le lei le tau pe ia o le aso le nei. Tato se e mai le swing o le tupe le ne aso pe na whāle official vaita o le tupe whal tupe ia. Wahalua ila lol malo si o tato tupe le mele wa ia. Tupe sa moa ta la lima sfur fa sene. Tupe Australia e valu sfur ma le iwa sene. Tupe Amerika e lima sene. Tupe fiti ta la lua sfur valu sene. Tasi ta la New Zealand. Maua lau tupe sa moa ta la lima sfur fa sene. Ta la lima sfur fa sene. Ia manuia la foino lau se leni. Te minei, o le awanoa whaaminianga wa soifua.
Afa pionero was soifua tu mau lava le tato emaili le nā mo aswhanau at samocapitalradio.co.nz. I manuia tele lo was soifua le yaso pa afa pionero was whanau. O le tusi faitau no maua le tusi le ale mo kornito sifuru ono fe pa sifuru tolu. Mo kornito sifuru ono fe pa sifuru tolu. I nā mātala ia outou tu mau i le whātua tua. I outou whātamatane ia whaamalo losi outou. Ia le upa amalo si awa le apostolo mo le karesia kornito. Ia le fwe mai mo tātou ni yaso le mo kornito sifuru ono fe pa sifuru tolu. I nā mātala ia outou, i outou tu mau i le whātua tua, i outou whātamatane ia whaamalo losi outou. Ia maruia outou aso i fua, ia o le pese fo neu whiriwhiria le tātou polokalame, e whaamanuia atua i outou aso whanau. Tala whātua tātou pōkalame o tala mena tupu lalangi nei aso tātou ria le aso 2 o Septemba. O le aso i le tausanga e tasi valu fitu tasi. O le nuu leo Brazil, ia na lātou pāsia ina le tūla whono tau le law of the free womb. Ia o le tūla whono le whapea mai o le tama le whawhine polonga. A whanau mai e polonga foi. E te taunan au nei lona matai e le au noa ma se tongi. Ia mai le vā o le valu tausanga nei lua se utasi o na tausanga a umale o na sao loto e leo i e leo te taua se polonga.
e se foi atu ngā tū la fono, whaftai lau ngā tupulanga nei, i le haini me whapeo tupu nei vai tau o tātou iai. Na pasia la presiol tū la fono lea, i le aso lufu valu o September tausanga, tasi valu fitu tasi. Tātou foi atu lea tausanga tasi fitu, valu fitu. Na pasia ai, i ale whaavai o le malo Amerika i na upahalo, tai na sui o le konkelesi. O le sol tausanga tasi fitu i vatasi o le nuu leo falani po le atunu o falani o le atunu mua le lalani. Wa latou faitaulia tangata iutai ai tutonu o le faitau a fai o le latou atunu. Tātou i lori tele o tangata iutai a whaatawhea man nofo solo isi nuu o le lalani ele i a latou. I ale fui tātou vai ei whainga si a mani latou sawa aina whasi o tia to tele. A falani la, i le sol tausanga tasi fitu i vatasi na au fia i tangata iutai ai tutonu. Ma veo tangata o le latou foi atunu. Atunu mua na lalangi o latou foi le vaenga. O le sol tausanga tasi valu i valua, o le urua i tālonga leo le football Amerika, na whaia i le pō, na whaia le sol tausanga tasi valu i valua. O le aso nei tausanga e tasi i valua valu, ia o le palemene Peritania na latou pasia, le tūla fono ta o le Dangerous Drugs Act, ia na latou avesea ai le cannabis, ia tasi le fuala au ia e leanga e le lei o le so i le tausanga tasi iwa lima o na ofi atu ai le nuu Indonesia i lalo le whaamalu o malo o whaatasi o le aso nei tausanga tasi iwa fitu walu na maliu ai ia Pope Ioane Paulo Momua le mai ale o le tolu sfulu tolu aso na le tolu aso na se e mai ave ma Pope ta itai o le ta e kalesia katoliko ia ai tu malope maliu o le sol tausanga te siva no sfuru na ofia tuai nuu i o Mali ma Senegal i lalo whaamalo o malo o whaatasi. O le so e whaatau e nuu leo Taiwan i ale sao whaiaonga. So se whaiaonga lava i tono Taiwan o le so ta o le Teachers Day i whaamanatu whaatau e la tau i ale sao o nei whaiaonga. I au tātou talana, te maur whapoponga te masani whaaftai lava. So se fulu tasi minute na ta leo le tu la valu ta lo valu fa fonga i tantu telefone le ta o malo la vele spo ga no mtute bia foi fa wa mata le yaso de tu al si fonga le mo Luma
O le whawhonga le tautua si whonga le teimi o le tai, si whonga le mua le teimi o le tai au, whamalo a toi le tunu o le whawhonga mai. O le uto tonu minuti o le tai leo le walu. O nei le walu le tai au nei le tatala e le whale o lo te lea le au kilani e ta o le Costco. E tui oi au kilani sifo. Ia i nuu na i nai Henderson, Ranui, nuu le tu na. Ai, o le maali e fwoi lau fwoi tau i tangata e matua i sia i o loa al kompani nei ia. O le afo le lua na fi le awa uli na i nisi o ti na ina. Na mo moe ia na po alu ai mal nei tai au. Sa uni o i tonu o le whano loa le tatala nei le valu tai au. Lo nunga toi tolua minute tatala lo le whano loa te lele i au gilani. Le matua, o le whano loa Amerika. E toi ti as fuli mafe ia square kilometer le te le o le whano loa le nei. Te le o loa e mo hai tonu. Te o fua. E whaftai e la tamai tai lea mana na kulupu lea nofo ilu mo le whano loa na amata me na fi le afo lua. Whaftai le pūlenga o la tuan whainga luenga le tala mai o la tau. A vela smalo loa na fi toi alu manei. Tau lua ili oi whata tali le whano loa le te me talai. Ile ma whai sisi o tātou me whapea. Ia ma whai e ista ngata na whai ono le loto iai. Ai, o le whano loa lea e whawhonga me au kilani te le so o na alu i tutonu. E tutongi lau tupe whatoa whaina alu tutonu. E ono sifuru tā la i tau sanga. E te alu lai lunga le website e le whano lona o le Costco. E le stala i oi, o le whawhita auri la. E le mana o mil tino i tupe, e le mana o mil debit card fo i le visa, maisi. Ai pau ale le card le whaatanga na whai e lau le stala. O le Mastercard. Debit po le credit. E ma whaina whai ai. Ia, ale ai ala sau Mastercard. Ia, e le mwhai whaina whai. Ia peo le vavai atuna ia mo la tau ia ngai le ia so na ia ukilani si fo le whalolone ia mahalo. Long mai pe antau o lo ina. Wa lua matau mangeso ulu o isi supermarket ia ni usila le fia wa le la tele no i tangata ina whatau ai. Ia o mena mo pe ale tu o lo tau la tu o lo a. E mai o la fai whatoanga o lo tau mo fia mai i tasi i tamai ngā le wate atea. Ia mawhatia lo mutangata whatau. Ia tāru sia ia wha ama venga le whalolo nā mō tātou a mesi o tau iau gilani. Ole a mua atu tātou talafou i nei Wellington i Manuia ia awala u whaafonga anga ia tātou pesel na ia pe a mai a tātou talafou nei tae au whaftai lava tau tua nei e siu fonga le lau mua smail whaafonga i tātou talafou. Tala flava al whaapoponga mo talafong ma le si ufonga le lau mo le nei tai au o le asolua sifulvalo se te ma lua fe lua. E tolu a fe se tangata whaapopo mo ngā luenga whaavaitai mi whaatoanga i tutono New Zealand i lalo le polo kalame o le RSE e tautu mamai na ile mo mianga tele o lo iai. Mo nise ngā lulu e le taunga o fua o whaatoanga i tutono le atunuu. Ma o le a o atu le sifulu i wāwhele au whainga ato i lātou e lalo le polo kalame o isi vaenga fōu le lava polo kalame e ao i whale whainga luenga na whaia so mai o tangata whainga luenga nei.
ma ia tutongi le tutongi a mātau le 22 tala se folo sene i le itu la. O ia fola sanga na whailo le tamaitai Parliament Jacinda Ardern ma le Minister fe malanga inga Michael Ward ina ua mai ale fono le kabineta i le asoana nafi. Na ta ua le Minister e tu sama le 10% wa si itia ile numero awa noa mo ngalwenga whaavaitaimi. I lalo le pol kalame o le RSE na ilo le tausanga talawai na sauno Ardern o le pol kalame na amata mal tausanga i luaf malfitu masafa atapula aina le numero tangata whaingalwenga i le 5 afe. Le na wha solo lava ina wha apopoina sa iau o mai lava i le 10 afe. Safa atulanga ina le polo kalame le ngata ina ia Manuia i tangata whaingalwenga ai wha apia fo i pisi ni si tau i wha atoanga i New Zealand peo na sauno le palemia. Na ta ua le Minister wha atoanga Damon O'Connor e tā ua tele le polo kalame toi wha tau lau laia pisi nisi. Ai wasilia maltolus fulu afe leo wha ingo visa tafa whao le ema whaiona whaingalwenga tangata i New Zealand ua mai ona tu ina tu peo na ta ua ele Minister. E tasi le pasene usi itia ile lango mo le leipa mo le taimi mua ile lata ile lua tausanga peitai o lo tulanga mua pele lango mo le national ma o lo mawhai o na lato te ina isi whainga malo so whatasi ma le vaenga whai ele act pe ona whaalia le saili linga pitola tamai le One News Canter Public Poll ile asoana nafi ina ufsilingi le tuna upo aia mafuli ia ile lango safa alia e 52% mo Ardern Fatasi pasene mo laksan. Ile ungo saili linga po fia o yele lango mo vaenga whaapwhai e tolu 5% mo le national. Tasi le pasene usi itia ile lango mo le leipa le tolu 5%, act e 2%, le utoe whaititia le isi 2%, o le Crane e 2%, New Zealand First e tolu 2%, ma le te Pāti Māori e 2%, a whaano 4% e peona whailoa, e ono tasi no fua e maua le national ma le act, Leipa ma le Cranes i le 5.4 si itia i le 5 pe a whai e whaapi atu e ma le te Pāti Māori. Na whaalia e Ardern e le tau mate o taimi whaingatā nei pe tai e tū maulo na mita tūlanga wa iei New Zealand ma ia taimi whaingatā. Sa pasielo na whaitaunga whaatolu se pili po se tulafono tau whaofi o le amwhaiona whaatupe le ACC se whai numero whaapopo o manuanga e tutupu i taimi e whaafana na waipepea tina. O le tautaunga o le pili, o le whalapotonga o tau i mo whaalavlavi whaafosei, le maternal birth entry and other matters, na pasiele le palemene le afiafiana nafi. O manuanga fau e whaatupe le ACC mo tina, e whaatatau le inisio i tu ainga o manuanga, e tōtonga whanau o tina i taimi e whaafana na waialato pepe, ma o le amata na whaavanoa i vai ngā tupe, mai le asomomo o ke topa, mai o atu i le to luas fulvalu afetina i le atuna o le amwhaiona mawaina le afisosoani. Na ta ua le Minister le ACC Kamol Sepuloni o le apili o le awhailonga i nai le tau maunga o le malo ina ia whaataatia ni whaavae a waselu mana isili atu. E ala le ile whaalelei o avanoa tutusa mo le soifua maloloina o le itu pao tina matamaitai pe ona toe teuteu i nai le tula fono a le ACC. O la atoi ilo le kolisia Ashburton na polisi, talo maisis osu enga le One News ini tua ingo whainga tau whaamata onga, e tupu i tutono le a onga, e tolu ni vaenga o se osu enga le One News, na maua ini tua inga se sefolo maleono, o whainga tau whaamata o pole pulling, i le a onga i Mid Canterbury, mana ta ue whape ua lata i le sefulu tau sanga le umi, o le taimi sa whaieia tua inga peitai, e lunga le afo tua inga e mai le lua tau sanga ua tua nai. E le tasi se inga u whailo lato manatu, mana o lato ta ua foi, sa le ano ma whaatalinga tole, le pūlenga le a onga ina u whailo atu iaia whaasea, e tasi le tua inga ma le masina taluai, sa au ili le tūlanga na tau mawhaisa tenei titi sa fulu whātau sanga i pule i le ola. Ona i le whaatasi ona tutupu ni a mionga tau whaamata au ia te ia. I se pepa o whaamatalanga i le awaulia na nafi. Na whaamaoni a ila matanga luenga wa onga, se ilo ilonga le a whaia i le a onga pia na ta uai reporti a le TV tasi. A tonu o soli e lātou e puleina ma wa aia whale mo whainga whaapisinesi, po i lātou e tutu i le vāo tangata e ana whale, ma tangata o sa ili ni whale no fo mau tutongi, e tu saima se whaamatalanga le Consumer New Zealand.
Ona o lo lātou whesilingi o tangata i ono no foia ni whale no fo maututongi. Ina ia whai lo lātou whaamaumaunga patino e au fia i mā lātou whaamaumaunga o teo ngā tupe po bank statements o lātou tu ainga tangata whaapea molo lātou tu langa whai to olua pēno foto tasi. Na whaiele Consumer New Zealand se saililinga i lātou e wa aia whale mo whainga whaapise nisi po property managers. Masafia maua po lātou muli e ta iala mai lo official komisina mole pui ngā malo tu langa patino o tangata tai to tasi. Safa aliele saililinga e to tasi male to se fulu. Lātou te whesilingi e ina tangata lātou te ono mawaina lewa noa mo whale no fo maututongi. Le whaasoa ato le tele o isi whaamatalanga po whaamaumaunga patino i a tangata ai o se tūlanga sale i mo o mia ina. Sa ni tangata sa whaatanga o e whaapeo nisi o tau sa ili ni whale no fo maututongi. Sa whaasosani le whaingo le saililinga le Consumer New Zealand o nisi o tangata na pule e ina i a whale no fo maututongi. Sa whai atu i tangata a whaapea mana na o i a tele atu ni o lātou awanoa e mawaini o lātou whale no fo maututongi. I a tau umatu i si whaamatalanga e pe o tau sanga ma o lātou tu a i ngā tangata. E whaitau miliona tālani tupe sale mawhaiona maua pisinisi. I le aso malolo le na whai e sauninga whaapitoa ni usila mole tupe tamaitai, peitai, se Manuia tele atu ni si tupe, pe ana whaape whaamamaluina le aso malolo i se aso wharaile. Sale i eini tuunga i tu la tatalai whale o loa, ma whaatawa inga le aso malolo, le na whai e le asonga fua le vai aso nei. Sa matala le tele o whale kofe ma whale ainga manisi o whale o loa peitai. Sa tāpunia le tele o no whanga whai tele. Whaapea maisi whale o loa maasani o na tāpunia songa fua. I se ripo tele o fiso tupe i se tūlanga o se aso malolo le matariki. Sa mauai a whaamamalu se aso malolo i se aso wharaile. E o atu i le lata i le whanse lau 50 miliona tāla se tupe e le mawhaiona maua pisinisi. Pe a whai e pa ui se aso wharaile ai le o se aso ngafua. Ona o aso wharaile o nisi o aso pito pisi mo au na ngatali malo ma whale o loa. Sa langona whanau no se ainga i Northland ina ua umale o lo se tamaititi i se whaalavelave. A oa e lunga o se la au. E se fulutau sango Declan Halford. Sa ta alo i tu o la lātou whale i whangarei i le aso to nai. Le ana pa mai e lunga o le la au. E to o lima le whanau o le ulunga alii. Maolo ma mawhale tina le tamaititi lo na ono. Wa amataina i se i tu lau sa i le tupe le kiva lito. E fsosani le ainga e tutongi e tau mo le whaingo le maliu le tamaititi. O le amaua fo isina fsosani mo le ainga mai le ACC. Peona ta ue se tasi o le ainga. He o mai le poa na poa wo atur sfutolu wafe valu se lau sfutasi. Le au whaingo le tupe ua foa i le tu lau mo le ainga o le tamaititi. I se ripote le komisina mo le soifua maloloina mamana o ngā whaapitoa, sa whaalauloina le asoa na nafi, sa whaauivi mai ele tūlanga atoa na tupu, ina ua siseo na avi se pepe whaava yaso le matua, le methadone, o le sasi le whale talavai, ma sa tau fie le pepe le potu mo maiti ngā ina. Ele i whailoina le whale talavai ma le fo maina talaina se le methadone, aina maua le suenga, lo la solio le taiala moa ia te taua tangatai au nanga, a le soifua maloloina, ma e mana o ngā whaapitoa. Satu ele pharmacist i lunga o le fata, se whangu ele ilolomina ini whaailu, ai olo i le methadone. Ona whaongale se isi tangata whainga wenga o le whale talavai, le lava whangu e tape nei le vaila au o le omeprazole, peitai o le sa ele methadone i tonu. Nā matai o nā awhia le mana vale pepe, mai ua i tonu o se potu mo ngā se tinga ina ma tāu fia ai. Sa tā ua le whaanoa noa o le tangata whainga wenga whaapea ma le whale talavai, ona o le sasi to sai ma le ripote le komisina mo le soifua maloloina ma mana o ngā whaapitoa. I ta alonga, Olo i ele whaanau tele o lupe soli ai Joseph Parker e to lai mai ai lana fuso anga lena whaia ina i le tu ioti. E le amatanga le vai aso ya Joe Joyce. E ala i seisi fuso anga ma seisi tangata Peritania o Dillian White. O se tu ioti mo mole u whaia ina i Parker i le taamil sangalo na sfultasi o la fuso anga ma Joyce i Manchester i le aso saa. Na te ena e White se vala awa Parker mo seisi la fuso anga i le lua whelua sfulu peitai o le umana o Parker e toi whaia seisi la fuso anga le taimi nei. Wātuana i le tolu se fulu manu malo Parker mana whaia ina e tolu o White e lua sfulu valu manu malo ma whaia ina e tolu. Tala fawia ma le si ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le tai ao.
toi whatalawhatu seisi whaopoponga o tātou telefou mai Samoa, os mai al whaafonga. O le toa fitus whamalitolo le au whaau u mai mtata SEPT APTC Australia il vaiason te nei, na whaau wai masita maita i lusfuluon tau sangal matua mai a fio anga maangiangi, le ta maita i a silia a fele, e yeyo na mana onga whaapitoa, wa avea nei le whaau ungo le ta maita i a silia a fele, ma wha malo si au malu i tau mo i lantou i eia a fianga tu mau le soifua, e le o iei se mutaanga o le tūlanga wo o iei le soifuanga, e tau fia le tūlanga si tia o le au ina i seisi la sanga fau, o i lantou e toa fitus frumaltolo le au whau le APTC, o i lantou i aloa o onga i lalo po kalame Australia, e le nganta o matata SS, o le vaengol soifua maloloina, o le vaengol saonga le mo palama malele, e le tise maisi matata, peitai o si lia o se whaia onga o lo onga lue le loto tau mawhai, na amata mai le lua fesa fuma le valu, ma o ia wha unei le tūlanga o le ngangana whaitanga, ma enga wha whaia onga, ma le tū tau wha maumaunga. O le wha soal tamaita i a si lia a whele, e le ise whainga tau le awa iatu i a o onga nei al APTC, o lo te le se whesoa soani mo i lantou, e iei mana onga tū mau le soifuanga. Ua whailo meilo fisa sila le pūlenga o le mtanga luengo pisinisi a na Manuia Maleipa, le tō whāpulotu Lyndon Julin, wa na o le tō limas fultanga ta fau i o mawhauna maua avanoa, e malanga tueni usila mo ngā luenga whāwai teimi. O le tō lima se fulu lea wa wha ailoa mai, o i lantou i e fau umai le i malanga mua, e tō iwa se fulu maleono le au whai o le au malanga atoa, e au fie ma le tō lima se fulu fau le whato a malanga, le iwa se fulu i lantou e ngā lulue piki whato anga, au le isi to ono e mō ngā luenga tau whasimanu. I le mai alfontanga al kāpeneta le vaiaso te nei, na fonga i nei e le fionga le sui pāle mia sunga tuala te vanga Josefo Bonifacio, le au te lengo te oto e le mata au po mō ngā luenga whaawai teimi Australia mani usila, e pei o na whaatula funuina le kāpeneta, o le ana o le tasi le whainga malanga le masina, e mō i lantou e maua avano e malanga i ngā luenga whaawai teimi antunu i e lua. O le fōwhanga o wha i loa whoelo fisa sili, e na ia mauti no o lo lava tangata e nonofo te tono o tātou atu nuu a inga manu, e whaia le whatu a inga tausi, o le ala le e tau ai le whai malanga o le to tele pe o na iei mua, e so ona o ia atu nuu i whafo mo ia avano whainga luenga. O le a wha wau peo na ilo le kāpeneta whainga malanga o lo muli mai, e na ia mauti noa, e le ave e sea o mai le wha moe moenga o tātou a inga e ka le sia nuu ma le atu nuu. E iai fo inisi o swinga wa whaia le kāpeneta, e na ia mauti noa ai le leon te pena ino tātou malanga o lo sasoo, mo atu nuu mamao i ngā luenga whawai teimi. Ua tau fia le tu mau el whaalapo pitongo le malo si anga wha ele tise le EPC, la nāti nae o le awhi vaile sa fausia le teusanga le nei tia papata, o na oloanga i ngai pe iluma le palasio le tupe mau al whaalapo pitonga, e lana talo le tupe whaalakuata, o le tausanga lua felua sifun maltolu. O le reportu le tupe al matanga luenga o whaalapo pitonga tuma o te le malo le nei tausanga. Wa le liu mai ele se leni le sa fuafua e fausia i le polo kete o le awhi vai tia papata. E fausia i se fale ele tise i sa vai. Ona o le si tia peo le tūlanga manao mi o le ele tise, e le motu tele i sa la fai. E le reporti whaalakuata mai a Januari a mate, o lo ripoti ai foi tupe ngau e fitu tesi malevalu miliona tā la, e na ua mai o na tu e sea la fonga masani. E le reporti mwha mobonga le tolu masina taluai, e tolu se lau se fulu afe, lua se lau lua se fulu malfata la, tupe ngau i le reporti wha le kuata. Ua wha lau ilo mai le presidente o le laka piliki Samoa, tanga loa wha wina sua, le awa le toa Samoa wa filifilia mo le tāminisanga li po le lalangi. Anthony Milford plays for Newcastle Knight. Braden Hamlin Willie, Cronulla Sharks, newcomer. Brian To'o, Penrith Panthers. Chanel Harris Tavita, New Zealand Warriors.
Danny Levy, Huddersfield Giants, Manu Brown, West Tigers, Hamiso Tapua'i Fido, Cowboys, another newcomer, Isaac Tango, Penrith Panthers, Jerome Luai, Penrith Panthers, Jaden Su'a, St. George Dragons, Joseph Suali'i, Sydney Roosters, tasi foi leo sui fou tono tatou au. Joshua Aloiai, Manly Sea Eagles, Josh Papali'i, Canberra Raiders, Junior Paulo, Parramatta Eels, Kalma Tuilangi se tasi sui fou, West Tigers, Luciano Leilua, North Queensland Cowboys, Martin Taupa'u, Manly Sea Eagles, Matthew Feangai, another debutant, St. George Dragons, Oregon Kaufusi, Parramatta Eels, Spencer Leniu, Penrith Panthers, Stephen Crichton, Penrith Panthers, Tylen May, Penrith Panthers, and Tyrone May, Catalans Dragons, head coach Matthew Parrish. O le vai aso fou le amalanga toi nisi o le tātou toa Samoa, o loo i le atunu mo le whamoe moe. O tala fou ia, Manuia lenei aso, whasoi fuia. O le tau le iwa i le tau nei tue whawhonga i le atunu i tātou tala fou. O le teimi o le ua se fulu valu minute ua te ne le valu le tautua le siufonga le lau mua. Malo lava le whawhonga mai whawhataira ue mai tātou whasalunga le minute le whawhonga le nisi o tātou whasilanga maulo tau silifia. O nafi le sa tāli a istaimi e lau mai le tātou au. Ia te whatoa lau mai le au auli ino no ingole. O le teimi a Singapore le whaonga mai e lau li ia wa le sifulu le tai au, local time, le sifulu na Samoa le na tau mai. E le sa ufi o whatali ia ai te usau whatoa sau le lua i le au auli. Ia na po le teimi o Iran le sa whaonga. Me sirina wa lau mai le tātou au o lo tau silifia. Na fo ulunga lunga le Facebook al tātou li tio. Ia suafa i la tau ua filifilia. O le aso sa nei la le final le NRL. Ia ona. A mata i lolo ta amilisanga li polo langi tali malo ai a Engelani. Le fai ai le aso se fulu mo le ono le masina nei. Masina fo o ke topa le sa tolu a mata ai le vaveao. E te tala i le toa sa moa ma lau malo si a Engelani. Ia le o le atas tatou pese. Sifuru iwa minute ua te ene le valu. Na i whawhiwhianga o le tai au, Manuia tele ia o tō la malanga i le tātou tino. Man pese sunga chewi, sili a sa moa le tawhao. Samoa,
o mai le taimi a se sia I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa te malanga I me se sia pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sal. E lua whailonga I se ina I le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu skultala pe si antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua veroa pea e whaonga ina le click specific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sal I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua veroa I misi te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasase. E ia inga ole nei wha bitoa. Ia, ma le tuare le whapitopo le se ina le tātou kompani DJ Sal le lango mai whasalonga le siufonga le mua whailes whaile nei. Whaasiri silanga avano whaiaonga, avano whainga luanga le kolisia polilua. Wa te tala nei le avano mo tu stal sanga mo so se tasi anga waa. Ma usia to mai mana o mia mo le avano whaiaonga le ngana Samoa. O le avano tu mau le avano nei, kolisia polilua. E tā ua le iai o le anga waa ma le to mai whawhaiaonga. E mai se fo il mawhaiona tau tala. Ma mana malama le ngana Samoa. Mo ila tō le atu stal sanga. E te tau ona avanoa e a mata I le ngā luenga le kuata mua o le tau sang faudu awhi lua tolu. Mone mone whafso ta ili whailau tusi a Sandy Woolridge ya o le woolridge@pen.net.nz ia mo le tu ina atu o tu stal sanga ma pepa o wha matalanga. Ato ai foi ia mai la tau sto tolu e mawhai ona wha maunia oe. E mawhai foi ona whafso tai mo pepa wha matalanga wili ili o mo le nei avano whai ngā luenga le telefoni la le nei o le o wha lua tolu fitu lima whao no lima. O wha lua tolu fitu lima whao no lima. Tāpunia le avanoa mo tu stal sanga le astolu se fulu o se tema aswai le nei lea. Ia whaftai sainia ele Puleaonga, Ragney Maxwell, Puleaonga kolise porirua. E il tatou whaasilisilanga nei o le avanoa o le whanua e fie whatawatu. Whanua e fie whatawatu I Samoa. I le awa tele mali whaaloa le tau ai e whaasilisila atua I le whanua e fie whatawatu. O le tele o le whanua e kuata eka. Ia o ngā uta I le auwa auta a le isa I le tua masanga. O inai e le whanua le kuata eka, I le auwa auta a le isa tua masanga. Ma nei alo na tūlanga to e malu le savili. Mo lisi o whaamitalanga ule ili whafso ta I telefoni nei. O lua fitu, lua o lima lua o iwa. O lua fitu, lua o lima lua o iwa. Ma le whaalo lava whaftai. Ia wheo tau sua so whanua I Samoa au wa auta il whanua le kuata eka. Ia e ai alotu nei I New Zealand po Australia po whea la vete iai. Ia e watu wa e hatu sao ai lo mauta na whaua I nai nuna. Ma tango fie o no uia. Ma mata fwene leile au wala wo o ile vai ma le tise. Kuata eka, o telefoni whafso tai o le o lua fitu, lua o lima lua o iwa. Ia ua maua, o lua fitu, lua o lima lua o iwa. Ma le whaalo lava whaftai. Nisi nao tātou whaasirisilanga mo nei teimi o te tai au te elevalu minute luas furu ono. Tala noa ne mustasi o uso o iei fiti, malanga atua nafi le afe I fiti, malanga ne I Samoa. Ia o lena ofisili ai pepa vo I e tui ma pepa o le test luful whai tū la. Ia e o le malanga la elu I fiti la mana o mia le pepa tui. O na le afe I fiti. Ia e o te tui natu ala vanoa mo la tau umai malanga sa o le eni usila I Samoa. Ia isi o tau ni malanga amata me le stofin tene I o mai nei. Ia ma nei fo ilo fisa o ta imel tata ofisa. Tato leina na o le tolu valu lima lu o fatasi. Tato tala noa whaasoa. O le ngā i o lau tala noa mai e lapta I ene nisi o tato angata I ele I malanga. E o le neiva yaso ma le whaasolo atu I luma. A vai fo ina ui fiti. Ia ma nei fo ilo tala noa mai nei vaenga na e lapta I ele tato o tunu. Ia e mwemol popole o tangata malanga I leo smele lei. A whafonga mai wa e tala noa mai ia o le maana ia leo tāpenanga nei mātua mātua ma le tō tele o lau malanga. Ia muia o tau manuia tau whai ngā malanga. Ia le nei maana ia whaalongonongo I tātu telefoni I tai au. O lea ua maria le maano ni usila. O ana nafin tātu tala noa I le si itia I lungo nu mela o tangata ngā lue whawai taimi mai le Pasifika. A le ua o nei tai au le usau telefoni tolu wafina nu mela whao popo. Whailan amata mai polu afe mali fitu ena amata I lima afe tangata no mai Pasifika. Le ua o le sifuru I wafe.
o i lole le al malo ni sila paua i o tangata e lave ia la tau mai whawhita au o lein tangata whainga alwe o tangata mai Pasifika wai la talata mai ia tolu ai tu la mana mai vale le pe fa o mai ni sila au le whawhita au la le fea ngai mana i tangata ia e o malanga mai o no fuanga i no fuai ma nei ala le fi nau ana i tangata Pasifika ia tu e whatale no le mta upu le vaa moto le Pasifika ma le malo ni sila e whaatana noa mata upu nei, ina ia aua nei whaia i e kampani e au maia tangata. Ia ni whainga e le tusa maala o le tula whono ni usila. O le si mata upu na la ngā le tanonga nei le vā o i la tau i e whaatana noa. E tangata le sua whaia Robert Popata, pe o iana na whai masui o tangata i e malanga mai le Pasifika. I whaatana noa ma le malo o le la tau e whaopopo le si tolu afe. Mata upu la sa fa ilo tangata le pe no mi le Radio New Zealand. Il mele ole manatu tangata ye inga luenga ia fatoang. E pe ia tasi le potu ano nofo mai tangata Pasifika pe fa lima ono ele fetawi. Ole maula tangata ye ana luenga fa me ole masani le tangata Pasifika mana o mo fa tasi. E pe ole lato mauta ave na fa mai ia o tangata Pasifika e mana na wala to mai mo fa tasi. Ia o leala o la pata ia i ele sunga le ia Popata fa mai ele sa o mauna mai ta tau le malo o ai company o lo la to mai tangata mai i le Pasifika o lo la to so lia tu la fono ga luenga ni sila ta tau ana fa sala o ni to tali o ni la to mau tangata fa luenga ia ta to mai fo ila uti male titi o ava no fale no fo tangata ni tasila na fa vitau o no winga e tauna ngā lulu e mā losi kompania mai tangata whai ngā luenga mai Pasifika. Ia lava whale no nofo e mapotu e nofo i tangata. E ila kompania lea i Hawke's Bay, ia e ta ori yummy fruit. O la tuta ua. A mai ne ila tangata nei. Matua lea ia ni whale no nofo ai. Ia e paula wala o le whitungo le whau o whale le tu mauvo i a. Tatou whalongo whana fio le saonga le mui o le tele o vanga o no nofo i tangata. E ese afa mtalanga lai kon karate ese mei o mai va ai ai e isi fale la lora ta ua pese lau ta la no fu ai de potu au mai se lau to lima ta la pe la e fautu ai nei foi tatu ai ngai ni usila ava pe ni uto tau ai ngo mai nga no fa vai temi e ma na ile sile lima va ai le la kon karate ma ia i lole au wala e ui e fa se a au nei le i fai fa se a vo ile si au ala so li tu la fo no tato lo ne tu o la e tangata e fe mai a o sa wa ina ia upu matala e o fa fe fe le o le moto ia e mo li ia tangata lo no wing ia saudu tangata mai Samoa por Pasifika o i lo le au ala e ui ai fa se a ma ave fa sili ia ila to fa pito o lo fa ia nga luenga mo la to fo lo fa ia nga luenga le va ma company tangata fa nga luenga ia company le tangata le tu le va ia fa mauni fu fengo lon tuti a fatu lo fa se a la wo ilo o mana o ina ia le wala fai ia ilo na fa o po fe ave fa se a le o mai tangata ia fa le o mai o le si tu a wo no fa ta to pe a ta to ngalo fa vai tai ai lo le o fe tau i mai ia inga tu to ngo kon kala tena mai fa le o wo le no fa fa le o ile wala ia tu sa ma tu la fono io pe o si na va nga Famana to e Manuia tele to wanga mai ni usila ngalo fa vai taimi e le se me fa ngo fiele to o no to a inga to mana mai se lava na eu to fa na o televo pe la iti na itamaiti ia ai o no lo to mana mai nei vai la pole el malo sa mo le tele o no ia va tu fafu wala la tau le inisia no fol ta to tu ia alfa fi taurila mtua ma la lo to tongi ta to tu ia le na wi tanga ta o mai fafu o le sia no le o mai tawina te mini o no seila tangata ia fenga luenga luenga sami te le o no la wa watu i Samoa le mai tawina fenga luenga le leio tatu tangata ina mua nga luenga i rungo va ia o le sanga le mua te le foi tama fa na o le tunu ula ua o ya o seila wala ilo ta sile a wala lo mo nga luenga ia tunu ni fafo ia Manuia to wanga i to nga luenga e nga luenga watu i usila sau ano fo mau lo tono lo tolu tau sanga pe fa mau ni nga luenga ai sau ele nga luenga fa vai temi ya na wa mau lo avno te no fo mau pe fa mau ni manga lue le lei yo
aluenga i vaa i o le lo i le South Island. Ia ma le saulunga nei. E iai le website le al Immigration New Zealand. Ta ua foi lo wha mau ane e ma whai ona e whaatumui ne lau pepa le se i le aso fau. Le la amata le se i New Zealand i le aso tolu o ke topa. O le aso ngafua o le aso lea. Ta tala i loa. O le website la nei o le www.immigration.govt.nz. O le website na le Immigration New Zealand. E ma whai ona e sila iai. Ia o na whaatumu lo leo pepa online. Mana tua lau, le tele o tātu tangata, pe iai nisi ia e wha le masani fo i mene, e whaatumu i lungo pe ngafso tainga. O lo tatala il ofisa New Zealand lava no em hoina fso soani oi i lo a inga. E iei fo i la wha maunga po o vaenga tonu e tauna e sila iai. E anga va ai oi, mo oi la le la whainga luenga o le whaatumu o pepa lo a inga. E te asiasi fo ila le upenga fsota inga na ai ai la le lato le lata o le website la le whaafonga mai www.immigration.govt.nz. Ai mana o lai ta iala o ele la whenga luenga moro wainga o le /SQ-guide. Le whela alam whaina tu atu lunga le Facebook al tatou li tio whasa lunga o le vanga lea. E sila ne le istaimi. Ia na e alu sa o ale ta mata le yaso. Wha masani e lau mata ia ma e whaitau i whia. I ta iala. Ia haolo teimi tala mai lava no i le songfua. Ia lawa i lofa atu mula no winga mo tātou i Samoa. A whapeo leini usila so te i whenga luenga. Sa uni mai ei tau suafana i pe whanau. E te tauna i eile a whapeo lorunga li ia sa o le rei ngoa e whao ngā maasa whanau o nei vaenga nei mana o mia. E te tau fo ina sifuru walu tau sanga le matua o le tangata o le fasu 5 tau sanga. Vaenga nei tā pena ia o tu temi na ua maua le lei. E tatou suafa matai, tu lou ia suafa matai. Ai a whapea i lau te tono o pepe whanau ma tono tu sifolau suafa matai. Au le whao ngā ina i whamaunga ia. E toi tele le fisu ia inga ma le fise ta i le whaunga pe a manuia o e manu a inga le sei. Ia, ono winga a Manuia le tātou tunu ule 5 hafe iwa se lau tangata o mai. Ta sile foi nu mea le ato e sea mai ini usila. Ia ua ngao, ino nga whapea le matou nu isa vai. Ino nga, lo pe umale mai tangata o isi matou nu unai, matou nu tangata nu ui talato matou. Ile 5 hafe iwa se lau. O lo tana nau vuelele o mai tangata ni se. O le teimine, matua i tele le pe whainga luenga. Tele nga luenga le iai. A fua i tau sanga i tu atu ele i sauri wha ama il COVID. I fiu e tau suani pe whainga luenga. So le tala fia na mo tātou. Wha tumu awa no i e wha o ngātou te malanga mai i nei. Si o tātou tumu a i nei ia o le. So sani fwoi nal tātou tunu i sa mua manatua. O le nau tātou malo i a tele tangata nofo i sa mua ngā lulua i wha to anga. Ia le sa wale mauana so se malo e mumusu e o ese mai la tu tangata e o mai i fafo la sa o le mau na so se fainga malo e fa pena pe fo ni usila o te lo tangata i fafo Australia e le la wola o mai tangata le Pasifika e fa nga luenga ia ma to telefo e le fio nga lo i fa to anga ai a tato va ai le ya Samoa e to ya a 5 miliona le sao tangata i fafo i le malo Samoa i tausanga uma. Ona na o le tele ala o le o mai. O le tele foi na o le watu o le tamanga inga le tatu. Tunu. Ia, tu mai le tatu ngata o mai sa ili Manuia. E le whapeo ni usila la wana le o le whavau. Ae, o ni usila. Ia o le lei tele tu langa ta waonga. So i fua maloloina. Io e iei le nai vaenga na. Ia. Ma le utatu i lo ari tahu o le o mai. Ia, tu foi la vino istangata la isa mo se i. Faso e fo le la uvili atu i fiti fa stato tala ma stato sui na fiti ia e fa tau mo to ia malanga tanto juro jo fa lua fa fianga to apu
le tota ita imalanga susana wa eto e va fo ia uita fa inata the tamali e o te no fo atu iluta inga ai tu atu o ile anga e tele I o la vaini usila pasia ta fana usapopole tele a ilo uma fau fau a e mese usiata pepe ma o e I eto e vai lele ngau o tolu masina e tele I vili mai la vai lo a inga a o sina tupe fo I o kasunga o lewa o maua taitaia aule na tamalo wa faya ba malana fana utama letio wa atu malo sina ia e alu ile fai ngamalanga wa o wantai luka ole pipo ala uotama lau taunga apuna etu uahi ole tamafutama lua ungalima maleto ita imalanga susana wa eto eva afo ia itafa inata fauta sunga o fetala ia sa e fola fola ama wa ube ole ala fo mai ila utautonga a olona winga olo ai umala vai le toia Sili ai lo no fo ina wasa tapu tapu oi malo ainga Ali itoya ina esesele numera le asa e au maia Efeso ota ia imea ole ato ngalulu e ai Etele tawina se apu aena olo ai afu Te faatali o ile malahe maalile o inae mawai lo afu Wa o wantai lunga ole pipo ala uotama Lau taunga apuna etu uahi ole tabafutanga Lua unga lima maleto taita imalanga Susana wa eto eva afo ia itafa inata Ua mawale unga te faatali oe ile ulula palapa Wale taunga apu a ua e alufa apa palalapa Maa ilo lema lena toya ina peyo sautama Aya ia lo wale te sauna le atingi fale Ua mawale unga te paatali oe ile ulula palapa Wale taunga apu a ua e alufa apa palalapa Maa ilo lema lena toya ina peyo sautama Aya ia lo wale te sauna le atingi fale Etele ilo aina le autau apwe vai uma aina Tutele no fomau na le ono masina ole visa Etele ilo aina le autau apwe vai uma aina Tutele no fomau na le ono masina ole visa Talofa, si ufofonga o le lau mua. Tava
Lai whawhianga mai le whatalatala se mata e mo mai tua I sale au mua. Ia malta mai tai o Keilin. Whiloa a Keli. O le taimi le o tōs furu wha minute o na tālea o le iwa whawhonga I tātou telefonu tātou o le iwa. Tamu whai atu le tātou sota inga I whiti ia ele o maua atu ia o na o le tūlanga o le telefoni. Ele ili li ua ia tau nuulolan malanga si usole I Samoa na sota I tule ipo tae au pea. Ia le nau na wala tātou ofisa I fisiringi e la tōlo o malanga I le atunu ina ia tā pena I malanga o tau ia ele I malanga e uia ele isi le mata ofisa e alu neiva ia so ia o le ngalwenga o lo whaia. Mo oe ia o le mewhina tua 11 o le tātou tunu o lo sao fo na te fso ani monisi o le malanga pe a whai na I malanga I Samoa. Ia polo I Samoa o ainga o ani vaenga I malanga mia. Pena tala tua le tātou leina. E te wala au mai e whaasoa, whaataila me fo I tele o teimi talaila wanoa e whaasoa mai lava le tunu. Ia, e mau e fo I manato o nisi. Le tele o nisi o tātou mtaupu, o le mtaupu a lea I pepa tui, ia ma test lua su whae tūla, e mo I lawa vesea Samoa, e fie wha mauti noa le lei, mo nisi o le amalanga le neiva I teimi po le neiva yaso whaasolo le vaso fau. E mau ala le tali, ia ila tau na malanga amata mai le astofilen te nei o mai le aso le nei. Ia le ala si tau nuu malanga si usole I Samoa nei le awa uli I ona mawele o le atone mawele ave no tae au pe a mausan nu mela Samoa. O le tala leo tuwi whaasoa tuwe utu whaafitai al tātou tunu uele o yeini si o tātou o pangati a tele I tupe ia mo le au tau whaavalea. O ngāle ngara tu sa o tu lou ni a whainais whingano le au tau whaavalea I lunga o penga o fisota inga. E ere por kalamena o saulungo le TV tolu. Na e ta o ele whasala lau New Zealand e swafo ia Patrick Kawa. O le cybercrime. E ili tina na whaavalea ele isi fo I tangata I lunga o penga o fisota inga. Whase lau luas furu whafelan tupe na ngawai. Ia, e mese lava mene o maftanga. O inale te le tupe le ngau. O maftanga le tina, ma le tama, po le teine, ma le tama. Ia, o inale lola le whase e ilo ele isi ngau ilo le tupe o tina lea. Ia na ngaula na tupe I la maftanga I lunga o penga o fisota inga I whaamasani I le isi tangata. Ia, o le mela utupu fisili lo leo tangata le aiwa mo mawhanawhana la tala e tala noa ai. Fisili lo le li le peisa na tupe o iai e whailtina I o e se la wafela utupe le iai. Ia whatalta no lo tangata le ma nei fo e whailta sta investment. Sta te unga tupe I o e. Ia matolia la lea ua ngaule loto stinali usila lea ia whailo mal mo kesi. O sua le uto e mo kesi I rungo lo fale. Wha se lau duas furu afe. Ia ruatu ale I loa lo le vasalo loa. Mangau ato le tu pestina. Taim nei la. To I mawhati ale tina. Le whamena na tala I loa vata se sesio lato o whainga luenga le mawhati anga le whenga I maia. Wafu ile alu whainga luenga. Ale whainga luenga la tina ale. E toso I wale tu pe fale. Wala to tongi ale mo kesi. Ale ala ua ngau le whase lau lua sifuru whawhele tangata tau whawalea. I wha maunga le usila tau sanga le te nei se furu 2 miliona na ngau I tau whawalea online tangata I lunga o penga fisota inga. Ua wha autala tātou I le te leo le whare tonu lea le maila langi o tātou nofua. Ia o lea lai whaasea I le tina le whare tupe. I mai sa tau na whais tau ngā luenga. Ia tu sa la o le tele me whapea, to e tua I tangata le whare tupe. Ia, ai, o a upo, o e foi po tātou, e anel whiwhiringa I fōa I tupe I tangata. Ia, o le loa le whare tupe po le almea la whai whamai whare tupe le ai, o mata o watua le tupe ia oi. Na apa lai le tina le tupe, valu aso mulmuri ane mau le tupe. Wela le vave tele a. Ia, ai, le iloa I loa mana whase lau lua sifuru afe I le aso ana I na ua fōa I le teo ngā tupe lea al tangata lea. Whamana tua tua I fōi, ia, o ani tau whawalea o tau silifia, longo mai tātou ofisa, whaasala lau atu. Te ino le tele o teimi lea lapta I tātou tangata Samoa, I mene o tau whawalea, ia aua lavana I se isi o tātou. O le teimi nei le vau Lucia, ma nuu ia Europa, mtua po pole nuu Europa le teimi nei, o lo ia le referendum, po le whaafisi whainga whaapalota o lo whaia Lucia. I isi nuu ia I le vau le tua o Lucia ma Ukraine, o nuu ia I lano le whaamano o Ukraine. A le watu tonu Lucia whai le whaafisili. O le whaafisili la alu, pe mana o nuu ia o mai lano Lucia.
Ia, o lea lai fola i le tangata lea o Vladimir Putin. Ia, ni mea tau whaaniu ki lia na te whaonga ina. O pole ala maro Europa. Ia, eu fo ia Amerika la tau. La lapta ia Amerika ia Lucia. E le whainga lea, tu se tolu se la wafe fita wale o toe fita mo tangata tuai fo i mo tangata toe wala au e watu. Ia vaila le vevesi. O le musu is tangata yo. E te e le whatonunga. Ia, a ufua ia. Tu se tas ia le tangata le whaia whatonunga umane au stai umai tangata e tōtele. Au fesili la. Aru ese le tangata le malona tō finga PlayStation e toi usita i eisi le whatonunga. O le tali le ai. O te nei lopo le alwhainga tāna ese lusia le tangata le mani no fua. Ai a whaiolo na taimi lea e ti e le no fua. Whaiala na pule sa ua. O lona fo i taimi lea. Ia, o ringo o mea i tupu i lona taimi. Ia, ai le isi tu maua i pēa. Tāru sia. Ia, vavena fo fōt whawhita. Uri wata alo whai nei tangata tā ngisi o nei tangata Ukraine. Wha maa vai atu i latu tama whanau o tama. O le tu pāwali i wha maa vai atu i latu tama. Ia nei tamaiti. E male tua, o le ola e o i tau. E le no peto i fo i mai. Ia, tu am whiotia ia. Tālu e whatonunga pule mālosi e le tamalo lea. Tālu whawhoi nei tangata Ukraine. Fia afe tangata o mali liu, tangata o leo to ye leini fale, tangata wono no foisi atu no. E o fole ya Lucia. Tata wai nu ia tua oi Malusia, leo ese o tangata Malusia, e o inu na tua oi. E le tata nunga leo to e mau ai poloka fo e Vladimir Putin tangata o ese Malusia. E le taunto o ese nis. Ya, o le wingola utala. O tau ala awori ila e fai o, alea afia i mal tau so i fuanga i nei. Whaftai di suinga o le tau le pensini le wei nei wa ia le tau ngofie ni usila. Ia le tato wa ia le pensini le iwa tasi le walua ta la tau su sene isi pamu. Pensini iwa lima la walua ta la lima su mo tup sene. Ia la ua feo lolo pe afua il mele sa il tolu ta la ma sene. Oh, ko. Ia peyo o le sina tu langa le utato mai tau ina le temine. Ia mana tua ele tu maua i pea le whapa ule na mai ele malo le tau le pensini. E ile aso toi fo ia. Ia toi si i fo le nunga le tau le pensini. Le gabor tau sanga fo le toi umaile le wha manu le malo. O le fo ile so so le malo mo tato e malanga i no fo afi, mo pasi. La e pa u pase se mo le teimi. E i fo le teimi toi fo ia ia ile o langa asani. Ava pe ise teimi te malanga le whanonolo le Costco, ia ugilani, ia manei foi no faso me stemi. Tato tala no ai, ia o leo te vetu nei te tai au fasa longa na sau tu sa oi. Tu mo tala i tono falo lo la po area Amerika i tonu. Ia lo pete ilo to lo al vanga lea ia o lo foi mai Asia. Ia ele o le la tariva, tu tu atu fonga le mo mai fa fianga o tai au. Ma le tua tu e wha mna tua tu a intau wha walea ma wale tunu ulongo mai wha sala lau atu. Ina ia tele pea lapta inga e watu mo le tātou tunu. O le tautua le si whonga le lau mua. E iei lava manu lau tia li ma teita ima a ina na tautua. O le wha ailoa lapta ia. Ia po o le wha fia wha ailoa lapta ia ma o ina tātou. Vaenga la leo lapta inga. E au fia ai le wha ailoa atu ma lapta ia le tunu ui tau wha se. Ia ua ni se ai se o tātou. Whata ua ngana Samoa. Ia mana whasa launga fast furu i tū lai le vai aso. Smai whafonga le tātou pese. Mas se isso
toi whaatalawhatu seisi whaopoponga o tātou telefou mai Samoa, os mai al whaafonga. O le toa fitus whamaltolo le au whaau u mai mtata SEPT APTC Australia il vaiason te nei, na whaau wai masita maita i lusa fuluon tau sangal matua mai a fio anga maangiangi, le ta maita i a silia a whele, e yeyo na mana onga whaapitoa, wa avea nei le whaau ungo le ta maita i a silia a whele, ma whaamalo si au malu i tau mo i lantou i a whianga tu mau le soifua, e le o iei se mutaanga o le tūlanga wo o iei le soifuanga, e tau fia le tūlanga si tia o le au ina i seisi la sanga fau, o i lantou e toa fitus whamaltolo le au whaau le APTC, o i lantou i aloa o onga i lalo po kalame Australia, e le nganta o matata SSE, o le vaengol soifua maloloina, le vaengol saonga le mo palama malele, e le tise maisi matata, peitai o si lia o se whaia onga o lo onga lue le loto tau mawhai, na amata mai le lua fesa fuma le valu, ma o ia wha unei le tūlanga o le ngangana whaitanga, ma enga wha whaia onga, ma le tū tau wha maumaunga. O le wha soal tamaita i a si lia a whele, e le ise whainga tau le awa iatu i a o onga nei al APTC, o lo te le se whesoa soani mo i lantou, e iei mana onga tū mau le soifuanga. Ua whailo meilo fisa sila le pūlenga o le mtanga luengo pisinisi a na Manuia Maleipa, le tō whaapulotu Lyndon Julin. Wa na o le tō limas fultanga ta fau i o mawhauna maua avanoa, e malanga tueni usila mo ngā luenga whaavai teimi. O le tō lima se fulu lea wa wha ailoa mai, o i lantou i e fau umai le i malanga mua, e tō iwa se fulu maleono le au whai o le au malanga atoa, e au fie ma le tō lima se fulu fau le whato a malanga, le iwa se fulu i lantou e ngā lulue piki whato anga, au le isi to ono e mō ngā luenga tau whasimanu. I le mai alfontanga al kāpeneta le vaiaso te nei, na fonga i nei e le fionga le sui pāle mia sunga tuala te vanga Josefo Bonifacio, le au te lengo te oto i le mata au po mō ngā luenga whaavai teimi Australia mani usila, e pei o na whaatula funuina le kāpeneta, o le ana o le tasi le whainga malanga le masina, e mō i lantou e maua avano e malanga i ngā luenga whaavai teimi antunu i e lua. O le fōwhanga o wha i loa whoelo fisa sili, e na ia mauti no o lo lava tangata e nonofo te tono o tātou o tunu a inga manu, e whaia le whatu a inga tausi, o le ala le e tau ai le whai malanga o le to tele pe o na iei mua, e so ona o ia tunu i whafo mo ia avano whainga luenga. O le a wha wau peo na ilo le kāpeneta whainga malanga o lo muli mai, e na ia mauti noa, e le ave e sea o mai le wha moe moenga o tātou a inga e ka le sia nuu ma le atu nuu. E iai fo inisi o swinga wa whaia le kāpeneta, e na ia mauti noa ai le leon te pena ino tātou malanga o lo sasoo, mo atu nuu ma mao i ngā luenga whaavai teimi. Ua tau fia le tu mau el whaalapo pitongo le malo si anga wha ele tise le EPC, la nāti nae o le a whiwai le sa fausia le tausanga le nei tia papata, o na loanga i ngai pe iluma le palasio le tupe mau al whaalapo pitonga, e lana talo le tupe whaalakuata, o le tausanga lua felua sifun maltolu. O le report le tupe al matanga luenga o whaalapo pitonga tuma o te le malo le nei tausanga, wa le liu mai ele se leni le sa fuafua e fausiai le polo kete o le a whiwai tia papata, e fausiai se fale ele tise i sa vai, o na o le si tia peo le tūlanga manao mi o le ele tise, e le motu tele i sa la fai. E le reporti whaale kuata mai a Januari a mate, o lo reporti ai foi tupenga o e fitu tesi malevalu miliona tā la, e na ua mai o na tu e sea la fonga masani. E le reporti mwhamobonga le tolu masina taluai, e tolu se lau se fulu afe, lua se lau lua se fu malfata la, tupengau i le reporti whaale kuata. Ua whaalau ilo mai le presidente o le laka piliki Samoa, tanga loa whaafawina sua, le awa le toa Samoa wa whiwhilia mo le tāminisanga li po le lulangi. Anthony Milford plays for Newcastle Knight. Braden Hamlin Willie, Cronulla Sharks, newcomer. Brian To'o, Penrith Panthers. Chanel Harris Tavita, New Zealand Warriors.
Danny Levy, Huddersfield Giants, Whamanu Brown, West Tigers, Hamiso Tapua'i Fido, Cowboys, another newcomer, Isaac Tango, Penrith Panthers, Jerome Luai, Penrith Panthers, Jaden Su'a, St. George Dragons, Joseph Sua'ali'i, Sydney Roosters, tasi foi leo sui fou tono tatou au. Joshua Aloiai, Manly Sea Eagles, Josh Papali'i, Canberra Raiders, Junior Paulo, Parramatta Eels, Galma Tuilangi se tasio sui fou, West Tigers, Luciano Leilua, North Queensland Cowboys, Martin Taupa'u, Manly Sea Eagles, Matthew Feangai, another debutant, St. George Dragons, Orican Kaufusi, Parramatta Eels, Spencer Leniu, Penrith Panthers, Stephen Crichton, Penrith Panthers, Tylen May, Penrith Panthers, and Tyrone May, Catalans Dragons, head coach Matthew Parrish. O le vai aso fou le amalanga toi nisi o le tātou toa Samoa, o loo I le atunu mo le whamoe moe. O tala fowia, Manuia lenei aso, whasoi foia. Te whaatalo whaatol whaapoponga o talafo malesi ufonga le lau momo le nei tae ao. O filifilia le tamaitai whaamasino Pasifika mo moi totono New Zealand le sunga ya Aida Malosi e avea ma whaamasino sinia be whaaululu i ele whaamasinonga mo tupulanga talavou e amatatu i le masino Novema o le tamaitai whaamasino ya Malosi e mai Southland masaa au awena i le University of Victoria i Wellington o iao se tasio paanga na amata whaavaina le company lo iao tamaitai Maori Pasifika o le King Alofi Vae Malosi sa ia amataina le Youth Courts mo Pasifika I Mangele ma Avondale. Masa whaamasino I le whaamasino ngasili po le Supreme Court a Samoa I le luafe se fulutolo. I le saililinga le One News Canter Public Poll le ana whailoi nei le asoana nafi. Nei lo ai o le afa o tangatani usila e e filifilialo na ia lava ao le malo. O toe whaama I tea e le whaafinaunga pe te tau ona iei se ao le malo ni usila lava ia. Ina ua tu malo Queenie Elisabeta le lua I le aso iwa o September. Peitai e 5% na tali e e se fuafuanga whaapea. Mai nau ia tu mawai pe le tūlanga o loo iai I le veo le ainga tupi Britania maona whaao. Mai 3% ua si iti ai le whai numera e e se fuafuanga whaapea pe a fua I ano ve mal tau sangataluai. Ne ana whai ai fo I lea whaafesili. E 2% e langolangoina le whai ni usila o le au o lona malo. E tolu a fei se tangata whaapopo mo ngā luenga whaavaitai mi whaatoanga I tutono New Zealand I lalo le pola kalame o le RSE. E tautu mamai nai le mo'mianga tele o lo iai. Mo nisi ngā lulu e le taunga o fua o whaatoanga I tutono le atunuu. Ma o le a o atu le sefulu I vāwhi leo whainga ato I lato e lalo le polo kalame. O isi vaenga fōu le lava polo kalame e ao I whale whainga luenga na whaia so mai o tangata whainga luenga nei. Ma ia tutongi le tutongi a mātau le 2 tā la se folo sene I le ito la. O ia fola sanga na whailo le tamaitai Parliament Jacinda Ardern ma le Minister whe malanga inga Michael Ward ina ua mai ale fono le kabineta I le asoana nafi. Na tā ua le Minister e tu sama le 10% wasi iti ai le numero awa noa mo ngā luenga whaavaitaimi. I lalo le pol kalame o le RSE na ilo le tausanga talawai na Sauno Ardern o le pol kalame na amata mal tausanga I luaf mal fitu. Masafa atapula aina le foi numero tangata whainga alwenga I le 5 afe. Le na wha solo lava ina wha apopoina se iau o mai lava I le se fulu I vafe. Safa atulanga ina le pol kalame le ngata ina ia Manuia I tangata whainga alwenga ai wha apea fo I pisi ni si tau I wha atoanga I New Zealand. Peo na Sauno le palemia. Na ta ua le Minister wha atoanga Damon O'Connor
e tāua tele pol kalame toi wha tāo lau laia pisinisi. Ai wasilia maltolus fuluafe leo wha ingo visa tāwha whao le mwhaiona whainga alwenga tangata i New Zealand ua mai ona tu ina tupi ona tā ua ele minister. E tasile pasene usi itia ile lango mo le leipa mo le taimi mua ile la taile lua tausanga peitai o lo tulanga mua pele lango mo le national ma lo mafai ona la tau taita ina ise whainga malo so fatasi ma le vaenga whaapawhai le act pe ona whaalia le saili linga pitola tamai le One News Canter Public Poll ile aso ana nafi ina ufsilingile tuna upo aia mafuli ia ile lango safa alia e 52% mo Ardern fatasi pasene mo Luxon. Ile ungo saili linga po ofia o yele lango mo vaenga whaapawhai e 35% mo le national. Tasile pasene usi itia ile lango mo le leipa le 35%, act e 2%, le uatoi whaititia le isi 2%, o le Crane e 2%, New Zealand First e 3%, ma le te Pāti Māori e 2%, a whaano 4% e peona whailoa, e ono tasi no 4 e maua le national ma le act, Leipa ma le Cranes i le 5.4, si itia i le 5 pe a whai e whaapipi atu e ma le te Pāti Māori. Na whaalia e Ardern, e le taumate o taimi whaingatā nei peitai e tū maulo na mita tūlanga wa iei New Zealand ma ia taimi whaingatā. Sa pasielo na whaitaunga whaatolu se pili po se tulafono tau whaofi, o le amwhaiona whaatupe le ACC se whainumero whaapopo, o manuanga e tutupu i taimi e whaafana na waipepea tina. O le tautaunga o le pili, o le whaalapotupotonga o tau i mo whaalavlavi whaafosei, le maternal birth entry and other matters, na pasiele le palemene le afiafia na nafi. O manuanga fōu e whaatupe le ACC mo tina, e whaatitaule i niso i tu ainga o manuanga, e tōtonga whanau o tina i taimi e whaafana na waialato pepe, ma o le amata na whaavanoa i vai ngā tupe, mai le asomo mua o ke topa, mai o atu i le to olua sfulvalu awhetina i le atunu o le amwhaiona mawaina le awhisosoani. Na ta ua le minister le ACC Kamol Sepuloni o le apili o le awhailonga i nai le tau maunga o le malo ina ia whaataatia ni whaavae a waselu mana i sili atu. E ala le i le whaalelei o avanoa tutusa mo le soifua maloloina o le itu paotina matamaitai pe ona toi teuteu i nai le tula fono a le ACC. O la atoi ilo le kolisia Ashburton na polisi, talo maisis o suenga le One News ini tua ingo whainga tau whaamata onga, e tupu i tutono le a onga, e tolu ni vaenga o se suenga le One News, na maua ini tua inga se sefolo maleono, o whainga tau whaamata o le pulling, i le a onga i Mid Canterbury, mana ta ue whape ua lata i le sefulu tau sanga le umi, o le taimi safa yeia tua inga peitai, e lungo le afo tua inga e mai le lua tau sanga ua tua nai, e le tasisa inga u whailo lato manatu, mana o lato ta ua foi, sa le anu ma whaatalinga tole, le pūlenga le a onga ina u whailo atu ia whaasea, e tasi le tua inga ma le masina taluai, Sau ili le tūlanga na tau mawhaisa tēnei titi sa fulu whātau sanga e pule i le ola. Ona i le whaatasi ona tutupu ni a mionga tau whaamatau i a te ia. I se pepa o whaamatalanga i le awaulia na nafi. Na whaamaoni a ila matanga luenga o a onga. Se ilo ilonga le a whaia i le a onga pia na ta uai reporti a le TV tasi. A tonu o soli e la tau e pule ina ma wa aia fale mo whainga whaapisinisi. Po i la tau e tutu i le vāo tangata e ana fale. Ma tangata o sa ili ni fale no fo mau tutongi. E tu saima se whaamatalanga le Consumer New Zealand. O na olo la tau whisilingi o tangata e ono no fo ia ni fale no fo mau tutongi. Ina ia whailo la tau whaamaumaunga patino e au fia ima la tau whaamaumaunga o tau ngā tupe. Po bank statements o la tau tu ainga tangata. Whaapea molo la tau tu langa whaito olua pe no foto tasi. Na whaia le Consumer New Zealand se saili linga o i la tau e wa aia fale mo whainga whaapisinisi. Po property managers. Masafia maua po la tau muli ta i ala mai le official komisina mo le puipuinga malo o tūlanga patino o tangata tai to tasi. Sa whaalia i le saili linga e to tasi ma le to se fulu. La tau te whisilingi e ina tangata la tau te ono mawaina le avanua mo whale no fo mau tutongi. Le whaasoa ato le tele o isi whaamatalanga po whaamaumaunga patino i a tangata ai o se tūlanga sale i mo o mia ina.
Sa ini tangata safa atanga o e whaapeo nisi o tau sa ili ni whale no mau tutongi. Saf so sani le whaingo le saili linga le Consumer New Zealand. O nisi o tangata na pule ina ia whale no mau tutongi. Safa ia atu i tangata. A whaapea mana na o ia tele atu ni o lātou awano e mawaini o lātou whale no mau tutongi. Ia taa umatu i sifa amatalanga e pe o tau sanga ma o lātou itu a i ngā tangata. E whaitau miliona tālani tupe sale mawhaiona maua pisinisi. I le aso malolole na whaiei sauninga whaapitoa ni usila mole tupe tamaitai, peitai, se manu e tele atu nisi tupe. Pe ana whaape whaamamaluina le aso malolo i se aso wharaile. Sale i eini tuutuunga i tu la tatalai whale o loa, ma whaatawa inga le aso malolo, le na whaiei le aso ngafua le vai aso nei. Sa matala le tele o whale kofe ma whale ainga manisi o whale o loa peitai. Sa tāpunia le tele o nofuanga whai tele. Whaapea maisi whale o loa e maasani o na tāpuni i aso ngafua. I se ripo tele o fisotu pe i se tūlanga o se aso malolo le matariki sa mauai a whaamamalu se aso malolo i se aso whareile. E o atu i le lata i le whanse lau 5 miliona tā la se tupe e le mawhaiona maua pisinisi pe a whai e pa ui se aso whareile ai le o se aso ngafua. Ona o aso whareile o nisi o aso pito pisi mo au na ngatali malo ma whale o loa. I ta alonga, o lo iele whaanau tele o lupe soli ai Joseph Parker e to lai mai ai lana fusoanga lea na whaia ina i le tu ioti e le amatanga le vai aso ya Joe Joyce. E ala i se isi fusoanga ma se isi tangata Peritania o Dillian White. O se tu ioti mo mole u whaia ina ai Parker i le ta amirsanga lo na sfultasi o la fusoanga ma Joyce i Manchester i le aso saa. Na te enai White se wala awa Parker mo se isi ala fusoanga i le lua whelua sfulu peitai o le umana o Parker e toi whaia se isi ala fusoanga le taimi nei. Wātuana i le tolu se fulu manu malo Parker mana whaia ina e tolu o White e lua sfulu valu manu malo ma whaia ina e tolu. Tala fawia ma le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le tai ao.
le suma se ia lofa tau tua na maoe lo tapu sa I te imi unga le atua o liunga o I lama o le tali mana o awane I e tia ia lo sa ne ia fatia Faasila silanga taua e famana tu atu il mamalu o tatou au faafofonga e iaila ua ia te tau ilalo le tula fono le Broadcasting Act ta siva valuiva e fai aisa u faasea po o se faitionga I mata upu tau I faasalaraunga I lunga le Samoa Capital Radio po o le sifofonga o le laumua o loo au ili lalo le upenga o so tainga le pulenga o faasalaraunga Broadcasting Standards Authority psa.govt.nz Ai inga mo le fai o sau faasea I se porokalame e faa manu alia ai lau faafongaanga. O loo au fia ai vaenga nei, o le ale taimi mawhai ai o na fai se faasea, o ai tu ai ngā porokalame mawhai o na fai ai lau faasea, o ai e faa o ai lau faasea mo le taimi mua faaftai lava. Ma lo faaftai nisi o tātou tautua e whalau loa, ia mas foi lo tu silfia, ia onisi o unanga wala foi, ia le tautua le sifonga le lau mua. Ia e whamanatu atu tātou whainga pālota laiti alu te minei, ia onisi o pālota e whaangar foi numera. Le numera tasi, lua, tolu, wha, lima. Ia mana au e whaangar alu tasi, ia e siri atu na, whiri ilo lau sui na te manatu e whaoina lau leo I tonu o talanoanga a tātou nuu ia e Wellington, e Polilua, Aukilani, Kalai Estete, Dunedin, ia o le tele o tātou bulenga anu. Ia o la tauna o tōne whaitala, ia o la tauna na mafo mai o na whiriwhiri e tātou nei. E iei fo ila isi board po isi komiti whafoi e whaonga iei lau whaasao. Ia e silisila lele iei lwanga na pe o na whata not fo tātou li tioni si o sui. Ia ni te uasasi iei lau e kisi po lau, te uasasi iei lau pālota. Aolo iei le nu mela le mwhaina e vilia pe whapele I le starina oe. O le ovalu se lau. Tolu ono fitu, ono lima fitu. O valu se lau, tolu ono fitu, ono lima fitu, no mela na whaina e tango e vili. E le stalai oe I whainga pālota nei, ia polo text for no mela leo le tolu ono fitu ono. Tolu ono fitu ono whaina e tango e text. Ia I lau telefoni whea veai. Tau I lau suafa ma lau tuatusi. No vainga tā ua na whaina le stala oe. Ia lo te minei, ia whau tau nula pe pālota, whaatino loa. Ia mato e whaafo I te utusi na e watu ai. Nā le ia le vanga le whaino a Chewi. Ia e wa ai le vanga whele le pākou, te me whele le tusi la nuuli na iei. Ia e whaasanga mai whafo te utusi māna malama pe a nau whele lau, pe a ngau lau pepa pālota. Ia nei vanga umana o le umai tauina whele o iei supermarketi le wei tonu ia pusa meli e tu iei lau pālota I tonu. Ia o whale tusi, a libraries, ia le fo iei pusa pālota, tu I tonu lau pālota. Ia, noi vaenga nā lo whanga solo le temi nei. O le si vaenga le no whamina tuatuan nafi. O tui pui o le whanau. Ia, awa pe teleni pepe o lo toa inga po iei fuse pepe fou. Ia, o lawa ne I ngalo le temi whai tui pui.
pe no fai atu na fi fa mo monga ina mai pepe Maori to tele o la tau i e tuai na fai tui pe le i fai e fo yani tui o pasil te me fai ai ia tato i lo le ia ma i le misela le na fi ita me sa mo e tau sanga e tolu e tau sanga talu ai tele i o le maftianga la ia i umata tau le na mea ia le mana umia to tupu fai le tui pui pui o le whanau mo le misela ia mo le tele o isi ma i e mana umia le fai o tui pui pui o tamaiti o le isi vaenga e fia whaelo atu ia o nai ai le numela na sa matolongo atu le isi aso e mawhaina e whaafsota ia Fwele le mawhaina e fsiringi ai le unanga le IRD pia whaianga waa o le wha mea alofa fwele al malo ma le tuol tupena al malo le fwele toi maua le vaso fwou po le asonga fua e maua ai ia e tolu ia maasina le na mai se tema oktopa au kuso se tema oktopa o le tupe muli muli la tauna maua i le aso ngafua le vaso fwou ia te le lope maua le asto nai a whai e le i anga waa ai oe pe le o le stala oe pe te le o silefia Vili numela le o le ovalu se lau. Fa fitu tolu. Fitu, fitu, fitu. Ia o le ovalu se lau. Fa fitu tolu. Fitu, fitu, fitu. Numela na. Vili ai. Na va peolo wa inga i lalo me le fas. Fitu sfuru wafel tupe le to wa inga maua le tausanga. Anga va ala oe. I le tupe na tolu se lau lima sfuru ta ala. Le pe tupe le mai il malo. Ia wale tau le soifuanga utato iai. Tolu masina ia au wa ima ia ia vai ia tolu se lau lima sfuta la na ai ila to ile anga va ma le tua avilia no mela lea ele ma faina fai ai o le na fai melsi fonga lau mua anga va mo wa inga le ai o le fasa o le sa onga le tala e te vili no mela lea e fai mai le ai au ti le tonu ele fai si fonga lau mua ma tonu le fasa la lau atu te ua lua fi nau ma se sil telefoni na ta ua le tatu litio ngaluenga litio le fa ilo atu o le ovalu se lau fa fitu tolu fitu 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 ovalu se lau fa fitu tolu fitu 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 ia le sinu mena na ia le olo ia ini usila ila to lo mai pu ele tati fanga u te loa to tele sa mo le terminal te siva valu tasi le tua fo ile malanga ta milo le au a Federica Saute le na ta alo nei male au New Zealand lo peleki eu te lo to tele o to na ia il termina i nei vevesi na ria o le ala wile ti fanga le upo e New Zealand termina fa tau le tua na Afrika lo minga lo to ma fo yon fa sa la mo le o le ata eu te lo te ua siringia o le fa ti fanga pesa ia il termina ia ua pe yo le mafu anga ile uto mai tau ye o le tele le mafu ile te tanga te New Zealand malanga le ale Springboks ia ono fainga fa ilonga lanu i to tono le atunu fainga fa ilonga lanu na ia le ana le fifia ilo tanga te New Zealand ia te e atu ile au le Afrika ata to vaila le termine ile au Afrika te le o tanga ta lanu la wo ile au ia wele swinga ma le tele o tau sanga mo vai ia le fulo tato vai ile ma le yo sia la to au ni time ia le ole fainga palo tala titi fo ile e fa silingi ai tanga tai parti e lango ina ma tai tai e ve ma pa mia wa tu lava wala talata tu lava i lunga tai tai o le national ia o Luxon ia fi tanga tai fa pa mia o Luxon sa pule pesa CEO ile New Zealand tanga tai ta mai fo ia o se ke wisiano fo eu te lola i fo swinga o le tula i mea national pe pe parliament tangata le stay me luma o le sila o foi numero fa mo wina ia New Zealand maria la tavai ele o to ia Winston Peters i tono al parliament ala ta li tono i tangata ia Winston Peters ia sa o le ia o la va to i lua paseno la tona la o ina Winston of parliament e wala na to sao mai tono al party le al national Fenga palo te te usang fo ile o te mau fo ina failea. Ya ma lo la vale tawata ina u mana la u tu le lisi o to Samoa. Te le lope to fi fa fonga i pe u la wina tu ya na wala u tu ile. CEO po le fatonu o le la kapiriki Samoa. E pe ina isu wafana ile o la wina mai le au. Sa ofisi ngia la le la kapiriki Samoa. Pe se awole piki ele tamale o David no fo luma tamana le leia na talo le taikas le talo le sto ya sa le tali fe mai ia
masalo le ua vavaai e le faiaʻoga ina ia piki tamalaiti ia tatou lo leia le mele le World Cup e le pikiaini tama tau faataʻitaʻi e piki tamalae lava le tomai o David Foluma pea toʻalua 18 o le tausaga ia e le o se matua le mea na o laila ititi au te ofo pe aisiana le piki e tasi le alo le tatou tunu e se le lei o le taalo ia la fsilingia pe aisiana le piki ai le tatou au ia e le isia tatou tama le soa fai a Thailand mei le la ititi e toʻalua 18 o le tausaga pe lufu le tasi taalo lau le Panthers e leu faalia mai ua lavea i le mafai taalo le taaloga o le aso sanei ia talosia ia toe lelei lona aao po lona vai ia ona o lea lavea foʻi le liina o le toa Samoa toa valu tama o le toa Samoa le taalo le final le aso sanei e lua lea mai o i le au malosi le Eels mai Parramatta ia e ono tama i e taalo i le au malosi le Panthers mai Penrith valu le lei a tama o le toa Samoa le taalo i le final le faaiuga o le vai aso nei le aso sa na utala no inisi o woma inga e whaatau i le au mainga o taonga i le Sky TV o taonga lo peleki ma Australia ma le taonga i le Paul Stone i taonga le Panthers ma le au le Lapiti o le ase lato mai tau ia o le to tele o nei o woma inga ia sa lato whapea mai i le lei ia la o to whautua ina ma ne to vili le Sky i whailo ia sa utala no la Sky TV a nafi ma o whailo ia ia e whamela tau tali ia e i fwoi nei tangata na vili atu o lau tala lan whai ai sa whata tau nau tau au mai e se lapta inga i lungo le TV ina ia aua ina i lote ina tangata waia o cables ma vaenga ia waia o tātou a ina me tupu ia ia lau masa salva pe le lopo o le waia ia to ta pe TV ta pe Sky to ki paraka ai a mai se lapta inga i lungo le TV aua le tango i si waia pau lava le meolo tupu ia na malama le o tangata whatau tangata i e whangaina le unanga sa o fai fo i si o tamai manatu i le vaenga na matana no vai atu a fai o se whainga le o le tau te whaia ma le mauti noa ina ia o atu i tau tangata whatau le isi package i lunga ato le tau le mauti whangaina ele o stu langa le lei ai ma nei o te whautua ina fo le tato tunu e whangaina le Sky ai ni me whapetu pu vili le Sky TV o le tele o tātou e vili ia o le tele foila o le ngā luenga tauna la tau whaia wa e le mawhaiona whaina le la tau o nanga ia tātou nei whangaina le la tau tautua ia pesu e la tau tupe ai le le tautua o nisi la vaenga e whamina tuatua i fwoi ia mo le silfia e ia le nisi o le tātou tunu una tala noa mai ma nei fwoi le whailoa tunu o le tātou le tio o le mata upule nei e iei se ven lanu pae e watu nei poli lua o le tuainga le Toyota Ies e pae le ven o le time usu o le ven lea o le polite o le lima le vavea o steiva pena to tele lana i tamanta la no mai whae no mai e whaisi alu le mawhau tele tulo le upu o whangain o le ven le tai au uma e le o mai loa la po se sa moe ana le ven po se toke lau po se toe lau afa pea wa le mamlama to e lau tatou ngana. O le vene lua tu i pori lua, ai whai ngā luenga la le vene i na a whene ngolin. Le nuu le i ai taua, le alunga i lunga, lata i taua, e hawhi langa i lunga. E leo na uranga kōtu ua mau te lea tu i lata mai ai. O le taimi alua la le vene, o le mole mau na i ta maa na wala au mai, whai sito o te leo la tōnu tana nome. E toi a ta soa le vene ta avale tangata le tai ia so uma le amio le vene e fai atu na tu unga le wala le Champion Street le ui talatu po luma fo le tata ofisa ia malunga le moto wei o le polenga la na i ta masa ta la no mai le ila ver ta avale o tie la ta avale pe le anga ta avale pe la ve ai ni tangata mai sta avale a le va veao e fai le amio le tangata le a e fa fo mai la o po sei se oro inga po o e foi ana le van le Toyota e Island pa e uso tu nei po lua e alu fenga luenga i ia ma nei le liu ala lupe ma to e sila mamao fa le mula uta vale le vaveao o lo popole foi le tele o tangata e uso le vaveao e le tasi le lua e fai so o le amio awa o le tulanga laua mai tawina pe fo mai o le la mo avelo le tania i la tau e mai tau ina lau sunga i nunga le wala i taia i leo.
O le nat Granada North le au sa mo ya o Granada North e ile e alu ta vale le fa ngaluenga ya uso tu polua. Ya tu ala lo to ifo ya fa pela vo e te va ile ven pa ele ta u maula na mio ale le fai. Fai sta to ngaluenga lo fa. Ne ite ia we isi aso ta vale ona mali wa ile ola na sunga ia ona tupu ale wala ta ia le taimu nei fa mole e longa tuailo to malu to pa ia la e sila ia le ven pa na watu i poli lua e peia ole mole mau pea o ka linko street e ia le ven lea se me fa pena e tala noa le fa sta to nga lo fa tuaina o ia ia le ole atasta to pese si fonga lo moi Wellington fa fianga o le tai au to i 25 minuti ona tale ole se fulu o le fautuanga la le ua vatu ina yuso ia le taina le pese fa mau lalo le number plate o le ta vale tusi lalo le number plate o le ta vale ma le taimi le faina ngā luenga ona li poti le ofisa o leo a tau te whaatali se ila vea ta vale pe o te eises ai tato whaia ngā luenga le taimi nei manula e ola le ta vale e le iei fuise si ola vea ai pe la vea ista vale wa o vavea umai whaia le ngā yoi ngā le tangata le o tau whaia ta soa ta vale le tai au fa mau number plate mo le taimi longo le ofisa o leo i poli dua po se ofisa o leo la tani ia o le tele o tau e vala au iai o le tele foi na tau na whaia ngā luenga i le ta vale lea o se tala whanau no tele le la vea o se isi mali uai se taimi le o tau mau pe a whai i le a mio le ta vale lea ia la tal pese Fata, 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 no,
Whaataua nei Samoa o na ungangana e loa atu oe I le lanolangi ma lenei vasa lea mawhata whaaloano o autu whaakerisi ano whaawai le atua o le manuia mo I taua. Talofa, si ufofonga o le lau mua. Ia, beno fai atu le tai au nei, ia ile whale oloa tele lea Amerika le ua tu iau gilani sifo, ia le ua tatala nei le valu. O le lau e ili tatou sui le i tu tonu o le whale oloa temine, ia e tau tele va ai e le ata na olona si ufonga le la atala no atu iai. Ia, le walu e whaatau le whale oloa lea, talo fa, aulo malo le wha malos. Malo lo se fue lo son tu fue. Malo fue le que tu Manuia sto tato ai na Wellington. Malo. Ia, o ele whengal bungal nei aso o e alu talanga le whale oloa le Amerika. Lo va ta tali o kilani je ma tala va lo le o mai fa tau ia le o masala le vo usu melta ya o e tu fa tau mata mata fo e sul tele o lo le tu fo. Ia. O lau mai taula nei le tai au o e afoi. Fa fena lua maula veno I tonu, le stala o lua fa toa whaatanga I tonu le whale loa. Ia, na le stala ma o pa martolu ma sina tarua. Ia, le o maula veno o mai elo, ia ngale o mai a whaari le kat, ia ma o mai lo I tonu, ia le si a vai ngale poloka I wafua lai whaila to kat fo e whaina o mai I tonu, membership. Membership card. E ma whaila e le card e to tasi no I tangata to lua I tonu, peila o lua le ungari, tasi lua card. Ia, e le aila, e fai al membership a uia fai membership o to lua. E to tongi la lua to fuala o lua ma le ono sfutala. Nei a fa pe fai le membership a ono sfutala no fulila I o to lua. Oi, o sa onga na. E ma faila e le si tangata o nalu lau membership card. Le ai, na o e a ma faina sa uai. E o vele na o faina sa uai na lo to lua vo e faina sa uai si la inga. Oh, e isi vaenga I luma scan, I pe si yaki security. Ia, e si yaki le security ma, ia, te lo in la tuma singi scan, ia mo le taimine la le pisi. Ia ngale o mai a paali ma o mai tonu. Oh, ia fa fela na ilo o e tangata moni ana le card. E va ai le ata. Ui o la ile wata. E pia le ata pe o le laisene avta vale. O le tala na ufai tau I fa pea o lato umai apalai le card le tau na wha ngale Mastercard, debit po le credit, e tu tongi le tupe. E sa o le kata tala lea? O tele mauti noa la tulanga nara ngale fato a ele matele yo iluma le counter tongi le mafatau. Ia o tele dola I pe o le whainga o le afu ele ngo le pepa nai ulo lima o le stala. E wana le te fai tau le news e fa pe na le pau na to inga card e fai na to tongi online nai le fai nga lo membership card na le Mastercard e sao o tu langa a ma ora sa ma o mai ele official sa fa sala o tu en fai ai oi o tu lai fe official o la to en fo Wellington ya o foi Hamilton ya pe fai na palai mai fa pe na lunga online o fe la tu en official na eu kilan Oi el pitole ma to le west ele ma e ma mele il falo lo e tala se fia wolu ia na luma il falo lo e ele le fal valu ma ya ma o ma lo ma ia la el TV ni sila la el TV 1 ma le e to tele lan tangata to wo fa tasiton wo ye to tonu il falo lo nei time ol ma to fa to muli al falo lo te me man nei to no falo lo to to ngo fieso e ngaka sawa I fa ya tala fa tau volele mo le ainga fa tau me ale lotu le ski tower speaker o me o ma va pena wa o le ala wo to tonu wa tai so ol falo lo ya olua le fa to a pe ama se lau Michael Masava
O ala ni o loa mua na lua tau i le teimi nei lua savalinga, o ala ni tau i pia fa atusa i falolo masani a tātou New Zealand le tau tio i. O lo mua ni mātou mai o TV, Ia. o pusa aisa, masin tā mea, ia o tūlanga electronics o meo sipika, Ia. o kitara, ia o amp, ia pe o nei o loa ana mua tau mai e. O le ala sau vai le tau pe a fua i tātou falolo i masena mai. Matanoa ni malisi intiana o mai nofo i tūlanga i laulau. Ia. O peintia mai a, o tau ngō fia ia le pani ma le mai te tēni nofo i laulau o fatu i e sao la oi. Lau te vai tu tau laulau e se lau ma le iwa ma le fitu iwa. Ia na whaatau le ma laulau le pani tau sanga len te atu nei laulau fo i en whain whaamboi. Ia e whaasfuru lua e tā la le tau. Ia le mai i e fitu iwa ma le se lau ma le iwa. Sa o la. Ila disi o lo fo le o e ta milo tu e tau ngo fia tu lo tele o tatu falolo masani. Ia, e tele o lo, yo le mate tu nei mele e ia pe fa i matulanga fa pena hui fa ngai ngalunga mafa. Ya o le tau ngo fie o te vai e tisi o lo i ta i no i vatala. O yo pe fa i fa se la lua i. Okay. O le la lua ta milo le yaso ato to na ta wana so ato fa lo ya o lua ma lua mai ta wina ta o lua. Ona to fa ilo sta to ripoti se isi yaso po se istemi. Ia wow na wa watu umar to tele na lo ngai wa ngao i pack and save male. Morke au ta. Momiana e o mantua ngao fa lo lon ya o matua fa tumulia i. O le la ma o tulanga le ia me o fruits. Ya me ai le matela ala ato ya ma so vali tuai. So se stoi ngao loa mau ai. Ha? O so stoi ngao loa lava mau e tono fale leo. O stoi ngao loa. O kololi e mo velo lore le kololi vo e mo pequeno se kololi la iti mo ko la popo o kololi ele se kololi la iti te mo no tulanga vo ele ta sa wa fa lo fa ta o ta fiel fa lo mai fo ia o lo uma te mana ia wa fo ta to fa lo le nei e se lo fa lo fa ta o me ia la inga se fa lo fa ta o TV e se fa lo fa ta o la fa ia le la mo uma tono fa le tas Mau mai tono el falele, ol matua le ol fale loto e Manuia. Ya me se fol tulanga I tau olo. Ia mo ia te loa pe tau ngofia isi fale olo ta tau pe on masa ni fa tau tatu otu. Ia te tau ta ho I le si tu. Le si mo le quality po le o lo e wa fa na tu so fa I mo le fa ya ese to nga quality ma me va pena. La sa wa I tanga te fa ngalu nga tele tanga te Pacifica o fa ngalu nga I ton. Tele ia tanga te Pacifica le fa ele finga luanga yo fo ia skeviti yo o vai to la Samoa po la tonga ia skeviti oi eu te lo na fo ile le to tongi wa ile foi fata mala company na I to tongi o ka paka e to tongi ka paka le ai fuli ka paka ia tal si ele o iste fata pula wa te le fa lo e to na lu sto lu fai tu la to aso wa ia na la Lei o le solela matua fai il tole ni come vi sa vali solo mata I to lo tulanga I lava che me tulanga I me ai lo te vai to la ia fale ai ngai to no falo lo inga mo te me malo lo foi ma fai lancio le ulita fa pe e dai forse fu lo le I falo lo eu te no te nga falo lo na o ia tina sa mo ia e o mata o le onno ele valui tu la fe I to no to asa u Ole mea monil mena, ia tau hoi anga sau ma le afeta la uai. Ua ua tina sa moai mata matu utonga le kolori. Ia mana ia le sau e tele von tupe le tanga uai. Ele me mana oi. O le tupe ni usila e whatau ila to oloa? Ia, tupe ni usila. E wha ngā fotino tupe alunua ma le kaad? Ia, mea umana e aona I sina fia lau whatau le whalongo mai te ua atu. Ia ele le ia le sina fia ati. Nung me sina le weiloa, le stala, tātou I whafo mai au kilani le stala. Nung o le Costco, ia o iau kilani, ele mawhaina whao ngā e seisio tātou le kaad, le istangata. Ia, lele. Ol pamu fo ia le pa u i au kilani la to pensini.
Oi, e al tau ul pensin. E mawalalo yo ul pensini tava pe lua tala to luiva. Pea fa pe isau card, membership card. Ya, isau membership e utelo tavale. Em fai fa ngala card e utelo tavale lista kata. Tawan fa ya. Utelo lan fai wa le isi va ya la ya yesu lang. Ya sa ola. Ya lele manuia ta fa ngam fa tau ngol ya son ngota to ya ukilani tawan no i ta fa ma sia sin fa lo le. Ya alo fa le to no fa lo wingo le singa wenga le to no va il fa lo. Ni gol te mi le fa to amata ya. Na fa sin tele la fa tau. Ya le fa ko o matulanga ile aisa. O mo sta mani ritu bu. Oh isso. Ya. Sa mani ko o ayo sa mani te va yo ya las ka le fa sa po kalame bo. Yo le o mai ne ni sila to ina sa mani. Ya fa mani bo le tu e ngal wenga le ya so le fa ko mo to ina i Wellington. Ya no winga le tanga we malanga sa mo le na to fa dal fa ta ur kula ya ave ta tu tu. Ya. O le tapu e la usaina ya ta sa mani mo ayo la sen le to a ina ya telo mea mana mai so le mo to no falolo yoi o winga va pete malanga pete sa vo ine au kilani to malanga i Wellington ya mana ye vulo sa va so sa mani lunga nei lo mana ye o sa mani ya mato ya pole mai fo to au kilani la le to so le na au mai ya ya ala ano lo to mai ave pa o le se me au mai ya lo fatu man wiel ne yaso total no stemi ai tango i fa o lo fo ye ma sa din fa nga ta to yaso umma tango i fa tu sa ne le tau ina ma le tau ta to fa lo masani ya laisa suka fa la mata o lo masani ye fa nga sa mo ya fa tu sa le tau ya total no le stemi ya wale le ya wiel yaso le to le yaso lo fa so nga lo le tal no mai tono fa lo tele le America le tale o gila ni le sole tu mu itanga taulo i fo le media ni usila termine ya mola to le de stala e fa ile cardio e tonu ya le poroka i fafo ma to dia fo le van long to ta to li tio e fa ile membership card e tem fa ile alu tono fa lo ne ya le o le la tau ngol por kala mele ato ta ya ai o le stato por kala mele o ta pena mai ya o le ato e fa ia o tato por kalame le mori o le ava tato no le se furu mo le tasi le tai o le tai.
Toe whamalo atu nei wainga le tai au I lau whaafungaanga le wa tātonu lava le tu lai se fulu I le tautua ati whonga lau mua ua mai fo I le taimi o le tatou por kalame maasani a solulu o le atu whiwa I le ai ia o le a tapinaina lea I le a fionga ia la wano ati lawa usi mai whaafunga.
Ia, e mōmōla fo i ona mātou whaatalofa ma whaafeilo i atu i le pa ia o le au whaafonga i le nei tu lao le tai au, ma lo le langi ma le soi fu Manuia, tātou maua mai le alofa ma le anga leo le tapa au le langi le nei as fau, ia, ma se whaabuponga o le tātou Port Kalame le nei o le ato e whewā i liai, ia, o le awanoa tātou te talatala noa ma whewhaasoa ai ai, ia, inai ma tā upua o ngā fo i mō le tātou soi fuanga i New Zealand nei, Fia fo i whaelo atu, ma whaatasi fo i male ka whine ia ana whaasolo, ia awa, ia le whaino le tātou ngā ruenga i le nei tai au, ma lo le soifua ana. Ma lo soifua lau fionga lau wano, ia whatalo whatu fo i pa ia male malo tatu au whafonga, le nei tai au matango fie. Whawhitai, o le tātou Port Kalame i le nei fo i vai aso, ia nai mata upu nei pei ona maua mai, ia ele lei ona tuināt foi, ia whaali ia so whina pēr e whina ngalo ia ma maua sau awa noa, ia ma tātou tala noa ai le nei whaapoponga o le ato e whewā i ai, tala fo i le tātou leina e pei ona maasani ai o le numela o le tolu waru lima rua o whātasi, ia pala au ma iai, ia mo sau whina ngalo whaalia, o le tala fia i le maita watu i le aso nafi amtanga o le nei vai aso. Ia le whaalinga le alo ia mai le malo o New Zealand, pei o na sauno i ai le tamaita i Palemia ia Jacinda Ardern, ia mai se le minister o malanga inga o Michael Wood. I le whaalau tele ina o le Port Kalame fo le nei le malo New Zealand mo awanoa whai ngā ruenga whaamai taimi i le RSE, le Recognized Seasonal Employer Scheme ale malo, ia le peia ona sila fia ua lewa ona iai, salopo o savalia o wātu i le se fulu tau sanga talu ona iai. O e mau aia wanoa o nai tangata mai Pasifika, e mai sel tātu o tunu, ia malanga mai iai, mangaru lua i nei, i ngā ruenga ia wha mai taimi, e tele lava i ngā ruenga tau whaatoanga. Ai pei ona mai te watu ia i le swinga lea na whaai loa mai le songa fua ina o umara fono o le kapeneta. O lea o le awha au popo ia leisi tolu afe o ta ngata mai whafo e le o ta ua mai pe o tātou Samoa ia pe o aile tunu ai o le wha au punga lau tele lesa wai tolu afe ia ta ngata wha au popo o le au mai i lalo le Port Kalame le nei le malo New Zealand. O le nganga e fe so ni ai i ati na e o whaatoanga ia ua lewa o fia maua ni tangata moa lātou ngā ruenga. Silo fia fo ngā ruenga nei i le tawina o le apu, mo le peri, mo le aingoa. Ia e tō tele tangata e mo o mia ai. Ai o le whaafi tauli ma sani au New Zealand. E taule ai nisi o New Zealand ropa ia e fia ngā e whaile i tu ai ngā ngā ruenga waile ngata ina whaingataa. Ia ai e umi se taimi e whai e hoi ia pe o se si whaapunga whai ngō fie e ti ngā ina e hoi pe ila o le tūlanga na le e mo o mia tele ai e whaatoanga ia tātou ia mai il Pasifika awa e le whaalongo ti ngā ini ngā ruenga ia mai a fua i le tūlanga ma mawha o ngā ruenga ia e ma mawha a tātou i Samoa na i lo New Zealand ia mai fia tele i ai ia le tupulanga tolo wau, ia mala au losi. Whaina o le si tia le tolu afe pei ona sauno ia ilu Palemia, ma le minsta whemalanga inga, tolu afe tangata whai ngā ruenga mai whafo. O le ao ai i le sefuru mo le iwa afe, le a whai a toa lava o e malanga mai i lano le Port Kalame le nei. O le si tūlanga tā ua pei ona whai loa mai, o le a maua ia so mai o lātou uma ai malanga mai lalo le Port Kalame le nei. A pe whaale tonu, maua le flu, maatulanga uma, ia o le a maua pele tu tongi pe ia o isi ngā ruenga uma i le tonu o New Zealand nei. Ia mai tali tonu o se tūlanga le lei tele lea mō nā i o tātou tangata ia e malanga mai ia wanoa. E le ngata i le nā, o le uma na whaatulanga fo i whaale tūla fono
e sao na pa u ifo i lalo le luas fulu lua ta la se fulu sene i le tu la ia le tatongi au pito maua lalo e maua e la tau. Ia lona winga, o le mutua feo lolo a le tūlanga le o iai, ia e pe o le wha moe na o le malo ni sila ina i wha tele, ma maua le so soani o le au fei whaatu anga, ia maati na e nei complain so a, whai mai ua le aintanga te whai ngā luenga, ua le mwhai o na sele ia fua o la au aina, ia ona o tūlanga la ia mai o se tala lea atonu fia ai hoi, ia le totele, ia mai se ona ye o loo fia malanga mai, a misi asio tātou fo i tunu. Paule tūlanga i le mai tau atu i ai, pei uo whaafonga mai fo i tātou telefou mai Samoa. E whi whaulinga i eise, e whina ngālo le malo Samoa, e tāo fiofi tātou tangata, a wale so ona o mai iawa noa nei. Ia atonu se mata upu ale patino ia Samoa la tau, a pei o le tātou nofo ai New Zealand ei, mu tātou moli mawina, ia on iawa noa le lei tele, ia mo alo ma whanau, mau awa noa e malanga mai ai, ia wai ia le fiso ni ai o tātou. A inga, ia e fia whaaso mai le nā mata upu, ia o le mata upu mua na nā. O le tasi o mata upu e pei o na maua fo i le neiva ai aso i li poti o whaasara launga. O le li poti lea le vaenga hoi le nei le ofisa wa o ngai ta ua o le ERO, o le Education Review Office. Le lato li poti la pei o na tu ina mai le neiva ai aso. Ia ua atangia ai e whapea. E matu ato o tele i a onga o leo sau i le ngana rau tele, schools. E tele a onga i le tono New Zealand nei, o loo mauti noa lava o loo leta lia e la tau, o le upu whapelta nia le au mai e discourage e a onga nei, ia mātua mai i le whaahulu ina o la tau whanau, ia naita maiti fo i nei le ato o toa le malosi, disabled children. Le la saule li poti le ERO office. E loa, ia tele a onga i tono New Zealand, o loo whaia ia le a mio lea, ia po se whainga le manuia lea, e o atu mātua e fia whaahulu na ia la tau whanau, e a onga, ai te ena, e tele al mafu anga o loo awili ili mai li poti. Ia ai pei o se tulanga le manuia lea mo le tele o mātua wa fia ai. E ona o le tulanga o le ilo lapo o fea o le a ave i ai nai whanau. A maise ai e nai e le ato o toa le malosi o le tino. Ai awane i ngalo. E o so o se tamo i titi lama. E entitle. Ia pe e tatau o na maua e la tau ia se a o onga. Ia pe o se mta u whano noa, io e pe o na whaita watu ia i le nei li poti, mai se a ia onga nei laiti po a onga mo le whana witi, early childhood education, ia o loo tupu wai lea mea, o loo ia i le whaapunga whapea o nisi o a onga e mafuona le talia ona e le aini a lātou facilities whaapitoa, ia po ni whaia onga foi ua awa o ina whaapitoa, e whea ngai ma le vaenga la le pei ona tā ua, e pei mawhatele hoi il whaapunga le ato tol malosi ona ai tamaiti hoi nei, leo e tawana tātou silafia, e le tutusa maisi tamaiti, ona mafuanga ona ai a whaina o le seifo māloina a whiai, ia po o māwhau whau foi. Ia e pei ua maita watu ia i le lipoti, e pei ona whaailoa mai le nevai aso. E le tasi pe lua ni a onga, ai matua tele a onga o loo iai la, po o iai le whainga le nei, a nga i atu tātou mātua, e iai ni tamaiti ia e fia enroll i le a onga. Ia ai pangalea e le o talia e la tau.
fase ful tolu pasene o lao fo ingo pula onga umalawa na siringia ili ripoti lenei na tu inane ili suenga lenei ele o manino pele o malama la tau I mana onga whaale tu la fono e ta tawai o na whaise whainga e whesoa sohani ai nai mātua ia mana I ta maiti wha penei. Ia pe o stala le manuia le, pe o stala wha no hoi mo tā tau I lei tu. Ia ai pangale ele o iai se whautuanga hoi le. Ia po le atonu wa se me te tau na whai ina ia maua se la vea ai mo lea whaafi tauli. Ia ai pe ia o ngālu tātou taltala noa au ai e ma whai o na tala noa ia tangata ia I lona whaipule. Ia pe o le sui te tonu o le council o le wha ngā solo whai ngā pālota pe ia on zilo fia. Ia pe la o ia au wala mai ai se wheso swani mo tātou uma. Io tātou sui filifilia nei te tonu o whai ngā tonu ma whai ngā nuu. E wala toi se tātou leo. Amai se, o nei hoi ma tā upu, e tā ua tele I loutou sui fua ma lo tātou nopia I New Zealand. Nei. O lona tonu o ma tā upu, ia o lea tātou te whea ngai pēr ma whai ngā pālota o whai ngā nuu ma pūlenga wha le nuu wha I tū ma local government elections e pei o na iai. Hea ai tā ua I lau whai tau atu o na nafi, e o se lipoti mai le pito nuu le nei o le Western Bay of Plenty e oe. E whapea la ole e to o whai al sui sa iai le tonu o le pūlenga o lea ai ia po lei tū fo I o Bay of Plenty e o fi ai malo lātou pule nuu o le li e soafa ia Weber e oe. Ai o lea o le a malo lo e le toi o I le whai ngā pālota o lo o ngā solo I le teimi le nei ia mai o umala le fono muli na whai aia lātou sāu no anga wha mai. Ai ina o sini ia e le newspaper ia le li pule nuu o Weber fitus furuono tau sanga le soifua o le li pule nuu. Pe ai se ua le toi tau wā ai I le pālota lea o lo wha ngā solo le teimi le nei. Ia ai whaalia le lipu anu o Weber. O lona ia ala ngona ua te tau ona wha se e tua ngalu mai to whinga nei. Wha I to tono o pūlenga wha le nuu wha I tū mā no. O si ona tele tonunga. E le te tau I tangata ua a tole fitus fulima tau sanga le matua le soifua a ngā I lunga. Ona toi tū lai e tau wai ni whai ngā pālota wha penei. Ia, interesting, e tā ua I lao whai tau, le whina ngalo lea li I pūrenu, pei o lea ua umona pūrenu. Ai, o luna ia lea manatu, a fitu lima roa sanga o tangata. Ia, ua lea o ngāuna toi ofi tonu, oi tu ai ngātou, whinga nei. Ia, e tofu ana tau ma le langona ia hoi ma tā upu. Tā tau a ia whaasa moa. E pei ona sila fia. E ele tātou teltonunga hoi le nei whaalenga nuu. O le tele o tau sanga o le soifua o le tangata. O le tele le nā o lona soifua. Ea mai e ave a hoi le whaaloalo I le au mātua e au mai ai le tō whaama le moe I so se mata upu whainga tā e whenga iai ma le nuu. Ea ma le tātou e kāle sia ma me whapena. Ea ai maria lai la hoi tau le whaapunga lea le li pālangi o le pule nuu o Western Bay of Plenty. O Weber, o rana tele tonunga, a fitu lima no tau sanga, e wale te tau anto e alu se si I to tonu o whai ngā pālota nei, le pe ona tātou iai le nei vai tau, e pe o tātou ma tā upu nā, po le alim tā upu te fia sau no iai, ia le tāna le tātou leina, tolu waru lima no o whātasi, e ona tātou tala noa rola le iai. Ai se I vai whoi o le tātou por kalame. Take
Ia, o tātou iai le tātou Paul Kalame o le ato e whewai ia i le nei tae ao. Nai mta upu nai pei on wholasia fwoi, ia awa le whaafonga le tātou tunu, ia mai e mawhai on whaasoa mo iai, ma maisau whina ngalo, ia pe a maua ia so a wanoa o le tātou leina o le tolu warulima lua o whaatasi. Ai pei on ta ua i le vai asu talu waifo i le tātou Paul Kalame. Stala fia la le ua maua mai i Samoa. O lea ua ho i ua whausia i le High Commission New Zealand i Pia. I whautuanga ho i pei on ta ua tu ina tu iai ma tālu sanga le tātou o tunuu. I le whainga o visa ho i le nei uru whale mai i New Zealand. Eo mantu ho i le sa tātou tāla no iai, ia ma tā ua le tātou Paul Kalame o mawai. O swinga nei le immigration a New Zealand. O le swinga mō le lalolangi a toa, o visa uma o New Zealand o lo i whafo. Ia maona la la ia whai ia visa o le whale mai i New Zealand. Ua whaatino ia ngā ruenga i lunga o le computer, ia pe o le online i le
whaupunga māsani fo ia le ala tau e māsani ia whesota inga tele wawe. O le la sa whaitio i nai fo ia lea fuafuanga e Samoa, mai se ia le tua ngai o le Parliament o Samoa. Tu i datu i le hai komisi se talo sanga pea ato e sa saa le whawhao e sila e le tutusa Samoa mai si atu nuu. Ia ona e le tofu ia le ainga ma se laptop ia po se computer fo e whaatino ai ngā luenga ia pe ia o nou tau sila fia. Ia la le ua mau mai le whaupunga mai i pia. Ua talia lea talo sanga. Ia mai ono inga o la ua toi whai i talo sanga ia o visa ulfale i le ofisa o le immigration i to tonu o le ofisa o le high komisi o New Zealand i pia. Pe i o New Zealand fia. O le komisina po le high commissioner ia o le sui alo ia le o le malo New Zealand i Samoa. Ia fulna ia au ngā luenga e whenga i mamata upu wha konsula. Ia mo tangata New Zealand o loo i Samoa. Ia wā pia o no tū sila fia. E tō tele le tātou tunu u eno nofo i Samoa. Ai o loo umia i tus folau New Zealand. Ia pe o lae si tseni New Zealand. Ia e mo umia ai lai au nanga nei. Ai o tonu la ofisa. E ai le la le o le Immigration New Zealand. Ia tofi atua i nei New Zealand, ia lau hui ngā luenga ngā lunue ai. Usually, pe masania o le pule o le immigration na New Zealand, e aluatu i New Zealand nei, ia o la taula ngā lue i lo ofisa o totilea i alo le tātou tunu ui, ia li imtama i tai o lo o avema visa officers i lea mtanga luenga. Ia pela o ina lea sa sawa ia mai le amtanga, e tātou te anga i ai ma tātou pepa tālo sanga ma tu tongi i e ma whaatalitali ai i e pe awhia sauseisi i New Zealand e mai se ani whaalawe lawe whaafosei i e pe ia ono silo fia o maliu i e mai i ngoa le mau whaalo lawe whaasa moa e whai i nei e mo o mia ai le sau whaawawe o seisi i e pe la o i nai sulu whai i ai ona mawaile o le tātou visa ulfale i e pe stala fia la e pe ona o tā ua o lea ua masuinga maali e o lea ua mawhai ona toi whai visa ia i e whasoso ni ai i nā ie le aini pasini computer pe ona sila fia le swinga le ua iai e le o tāo fia ai le swinga a toa o le whainga o pe mita ma visa o New Zealand a e le ua mau le whasoso ni la ua toi whai i e pe a ngā ia tu iai o lono winga mo le mamano le tātou tunu ua fia whai kilisi masi mai i nei i a tonu e mawhai ona whaapela, i se me pole ai mwhai ana, toi anga i ana i le ofisa o New Zealand i pia, i ave i eil tāl sanga ma tongi, i ona mawai leo visa e malanga asiasi ma i eil whai unga o le tau sanga. I e le mai loa, e pei o le tuklanga tā ua, pei ona o tā ua fo i le vasa o mawai. I o whai ngā New Zealand i e pule ala antou, i al me sili ona tā ua o le amana i o fo i o se tālu sanga iai, ia ona o whawhi tāuli e pei ona tātou sila fia uma, ia ona e le whai ngā luenga uma le mamanu o alo ma whanau le tātou tunu i le malo ma kompani e mauai masini computer e le tofu fo i le ainga ia ma se laptop ia po se masini computer ia e whaatino ai ia le swinga lea e pei ona iai ia tonu se vaenga tā ua tele ia mo leanga ia tu i le waita impisi whemalanga inga le ua talai uma mea e le ngata ina talai ia no tanga sai ei tātou i New Zealand nei mo whemalanga inga a le whai ua whapenata ia Samoa ma le malo ua ave ese uma puipuinga sai ai ua leo to e mo mia ia ni pasi fo nei o tui pui ia mani pepa wha maoni ua uma na whailo upusta ma le nātu langa uma a le ua matala ia ma olono winga e tātou te au lia whai unga le tausanga ia o te lea ina soholonga le lei tāsia ia le tūlanga ia o whemalanga inga ai mō tātou lawa ia le mai tau atu iai ia e atonu se fsosoani tele le whainga o tāsanga o visa le la whaawawao na whai pia i pia i le tūlanga sama sani mai ai le tātou atu no
Ia a pei o nai mata upuna ena tu ina atu ole tulanga ia e a fiai ia swing o le RSE ia o whaafong mo i fo inisi e to tele o lo o ngā lulue ia pe o le ua ia nei New Zealand i le tātou Paul Kalame ia ma lo lawa le ngā lulue e pe ona ta ua so o a fo i le tātou whaasere longa ma le tautua le si ufonga le lo mua ia te lea fo i lo tau sao i le wha le leia o le suafa o Samoa i tūlanga o ngā ruenga nei o le mōri maualea au tū o le tele o whaatoanga e wha maoni ma ngā lulue ma losi i al mamanu o le tātou tunuu o lo o malanga mai i lalo a wanoa whai ngā ruenga nei e mai o stūlanga e le lei mo le anga i luma i o nisi o lo o fia wha moe malanga mai ia sa ili fo ini ai so swani mo ainga i lalo o lea Paul Kalame al malo New Zealand o le mea ua o lea ua mai ta watu i ai ua se ea ho il malo New Zealand e whaalau te le ia ma whaale leia atili e wala la e le ngata i le tongi lea au pito mau lalo minimum wage luas fu lua ta lama sene i le i tula ai ua whaapopo fo i ai e maua i a livi i a maso mai a ngase i al tangata. Ia wha le tonu fo iwa o le maua le malosi. Ia e maua pēr le tongi e pēia o isi ngā ruenga e pēi ona ma sani ai. Ia mai o se vaenga tā ua tele. Ai o le pūlenga ia ma le wha soa ina mai o tātou tangata ia wanone. Ia pēi o le mai ta watu ia o le mtafa yo ia nā le malo Samoa. Lea o tātou wha fonga ina i fufuanga. Ia o atu ngalunga nā o lo o iai. Ia pei e le o nau le malo e tatala wha solo a toa ia le mata upule nei ai fili na o e whetau i ai e au mai ia awala le se feso soani mo ainga ai o le popo lenga ho ili nei i malanga umo mai tanga tāta mo mai ia matangata ua uma na awa o ina le lei ia ai wha le tonu ai ngā ruenga tātou i o ia a misi a hoi lati na e o le whatu ainga la tau ia i whatu anga e peia ona ma sani ai. A ua ni ngalo. Ia o nei aso o te lea le swinga o si o tātou o te nuu. Le tātou universite o te le ina i umai ai alo ma tama whanau ma wha ailonga le lei. Ia mai e le umia o na anga i mai nei e maua isi ngā ruenga ma isi a wanoa le lei. Ia e mafua mai le tūlanga si tia maulunga o hawa onga e pei ona iai nei i Samoa. E nai tūlanga nai pei ona maita watu, pei ona uta ua le nei vai aso, lea ua whailo mai ele malo, ia nai swinga na le Paul Kalame o le RSE, ia sanga wha le leia tili ai. Na whailo mai fo i ele Minster o whaatoanga o Damien O'Connor, o le visa ho il nei New Zealand e iai tausanga umalama e tau o le working visa. Io e tangata e ave iai la vano e malanga mai ai e tafa whao. Ia ma whai ngā ruenga i le taimi e tasi. O le visa la nai o mai nei. Wa o elektoru se furu afe. Ia la whai o tangata mai fafo e le whape o tātou i Samoa. Ai mai isi atunu i fafo ua malanga mai i New Zealand. I lalo o le permita le nā po o le visa le nā e whai ngā ruenga ai, ia ma tāwa whao i nei. O le mafo anga pe ona whaalia le means tāwa whaatoanga. Ona e leenga wha tia e le RSE, Paul Kalame lea o ngā ruenga whaavai taimi. Ona whaamalia ina le mana o mia tele o tangata whai ngā ruenga mō ngā ruenga ia, tau whaatoanga o la au aina, o la au tuto hoi nei, e a hoi mo tau mo whamata, le viti ma le horticulture, o le saunanga la le means tāwa. E mafua ona to tele ia e malanga mai isi visa i o le holiday working visa ona e lenga whatia le RSE ona whaamalia ina uma ia mana onga o loo iai o no inga i se whaupunga ma se wainga pupu e matua tele na ua ia ngā ruenga i lea waenga o le ati nae o le malo o New Zealand e o a tu i whaatoanga lo tele ia e se lava ia ati nae i o la fumanu ma tūlanga o povi tāu susu se i tūlou, ma ano manwhasi,
Ia ai o le vaenga tele, o la au aina, ia lea la pe o i le whaabitoa i ai ia le polkalame leo le RSE. Ia ele ngata i lea, o le whauata lia i lalo o le RSE, ono malanga mai ia tangata whainga luenga mo isi matata. Po i tasi le vaenga o le whaalau tele ina o le polkalame, o ua le tā maula i ngā luenga ia whaatoanga. Ai ua o fia atua i ngā luenga whakamuta, ia o ngā luenga whasimanu, ia o maisi matata whaapitoa i lalo o nei awa noa pei o le tūlanga nai le mātou mai tau atu iai ia e tātou tālu sia o le pea o na whaawau i pea masanga whaadeleia pea ia mō le mamalu o lo maua awa noa e asiasi mai ai o le mta upu e winga i pānota ia pei o le tala le na o le manatu na ma le tāhui fo i stasi sa avea mapule nuu i le Western Bay of Plenty a fitu lima loa te usanga le soifua. O lona ia langona o le daun to e alu i se tofinga mo i tu a inga awanoa nei, o te tonu o le pulenga o le council. Ia po le tofi pule nuu foi, i le mailo e le i tau mai le lipo o la ana mafuanga. Ia ai pea ona o tau foi o tātou a ia pe e whapena o tātou langona. O le a hoi o le tele o le taimi ma le soifua o le tangata ia o le tele ho na o lona sila fia o nuinga e tele atu le malama lama o le tangata matua nai lo o le tangata talavou isi wha au punga la de mai ia ai le pulenu ule ila loi i fea i inwe kako o matua al tangata tele ho iata e pei ona sila i ai. Ia pe o tau a whaale tonu na maho whau le toina. Ia ai o loo iai pe alawa i tonu o le tofi. Ia o loo tūla i pe le tofi. Ia o lewa na whau tua iai nisi. Ia pe a wha malo lo wa lawa na o tele tau sanga o a vea. Ia le li ima pule nu o inwakako. Ia ai o loo tū mau pe ona iai. Ia o luna winga e ono ia isa suinga i whaia i le pālota le o loo wha ngā solo nei. O se whailo inga ma le i pule le taio nei, ana le na wha i lo mai ele fionga ia ahomsanga. O le polkalame le sfalaile pe au lia le lofo le li. E o le a se i sisilo mai i le wha atino ina pālota. O tātou pālota ho i le nei mō pūlenga ia wha le nuu. O le tele au tātou o le o mau atu i pepa pālota se i vanga nai te le i le stala i pe le i le stala ina long swafa o na le avatu leo sa u pepa pālota ai a whai o uma na le stala e o no winga o na ua i lau maota lau pepa pālota e pe fo o na mātou tā ua soo i nei po kalame manisi au nanga al tātou wala leo le nei ua i loa i suenga i asa o mawai. E tele ata tau e le ano iai pe le whata ua ina i le whainga o pālota i whainga whilwhilinga nei whaale no uma whaai tū māno. E tele a mafuanga o leisi mafuanga o tali tonu ina el datu ofisa. Tarwa i le tele o suafa o tangata e whili ai e whai eilau whilwhilinga. E o so ngō fia i ale au ngata. Awa hoi a pe hoi o ni swafa tātou te māsani ai pe ni swafa Samoa a tonu e tau whio lolo. Ia o lei ai i al mamanu i tātou tunu o lo tu lai whai ngā whilwhilinga nei. Ia o nawinga i le tau mateina le iloa ngō fie e le manu au pālota o lātou swafa. Ia ai o le tele o i tu mālo ia po o pūlenga. Ia ele aini tātou tangata o tau wāai. Ai lai tātou teno nofo ai. Ia o le mātou whautuanga ma le tātā longo pēa e pēia una tu ina atu. Ia o le ono sai e whai tātou pālota. Awala tu wai lau pālota. Ia lau finangalo. Ia ma lau lagona. Po ai e tāla whea ngai una pule nuu i le tau nuu nai te alalai nei. Ia ai o las folaile la o le asisila mai ai i le whaatino ina o le pepa pālota mō porirua
ia fa pe Wellington ia ai mo se fo il ma to pito no I apahat ona roi le o le fainga ia pe a fai mo mia a tonu pe o le nganga le o le fionga ia famsang ia si la moia il fainga o le palota il fa tu muina awa o isi pe ia ona mata o fo I le porcalamento luai o le matou pito no ele tu sa mo por rua o matou mo mia ona fa sao pe tek ia le pule no e te manao ai e to tolu la tau la tau wa le matou pito no winga e tasi ale le tangata etik e fua I la o filinga ai le fa pe etik uma ia sua fa tot pe o le tofi pule no o le palota na o le pule no a fa solo ane ile matou palota o le mayor council o le committee fa foi ho ile po le pulenga I la lo le pule no e lua sui la tau wa ai se fulu ava noa se fulu tangata e te tau anu fili ia al noinga e fa asa o lava e au I tangata e to se fulu o te manao iai o le winga leo le palota mai le lisi e lufu lua e piki au le se fulu ia o manao la ilea ia ona tikle pe ona o tau fa solo fa pena ia ai se vanga na la le matou palota o le regional council e na o le to lua sui e ai e fa anu mela la tai pe I nei por rua il numero tasi il tangata e te au pito nau a te tau ona tūlai ia malona lua il matou le pito nua wa na o le lua sui ai eisi pito nua e to I tolu ta I fa ia ai fua ala ile ia lau numela ile a fa I o latou e o ia ai on sila I lewa e ngai las foreile pe au lia le porkalame fa apitoa ale si ufonga le mua e le nganga au tū lava ia tātou woa ma le mauti noa ma ia fa ngao tātou wawa noa awana I mawina tātou palota ia ona toe lafua ai I le lapisi e ua le whaia ia ona ua aunga tāpe le isi taimi o le te lea le taimi fa ato a muta al palota ma fa angata I le aso balu o le masi o fogu o kitopa ia o la so lufulu valu nei ia o le te lea le taimi a whaila ele I whaia ia tātou whaila I les foreile ia ona sanga mauaile o se so swani fa manino a tili atu fo ia mai se tātou ina I porurua o le raumua I Wellington e whapea fo I ma le mātou pitonu I le apahat ia ona o le anganga lava pe ona folosia so o e tā ua lava le whaatino o lo waia te tau mau tātou waia te tau I le whainga whilwhilinga le nei seisi e te whina ngalo e veo mo pule no a ua le whaia isi ia isi vaenga ia te pe o le council ai lava lau palota o le pule no a tonu o lai le leia pe a whai te le masani ai pe te le ai o le mātou whautuanga ono sa I whai uma ia tātou palota awai masani ma tele na wai e tātou e muli ane wa yeise me wha ale tonu pe atula I mai se wha ai unga whai al council a fia ai tātou ia ona wha pele oi soli ia ai pangalea tātou te le I pālota ia pe o winga le na o me wha penei ai tu sa pele malo ia le mea na ave iai ia lau filfilinga e leise me o iai ai o lai o mauti noa wow fia ile fa ai unga ma le whainga tonu muli ia la tau e filfilia ma tula I mai I to finga nei fa ai tu malo ia ma to finga fa le no ana Ioi malo waftaila wano o mātou nei porua pe le whailoa atu fo I vai aso tua nai te leo vaenga e alo atu fo I le pack and save a mātou la vai tu mai le pese bin la pisi alo tu si mai lunga e mawhaiona tu ia au pe papalo ta pe au mona ona whaatu mola u fomo te leo vaenga e mawhaiona e la lo le Porua City Council le I ofisa e mawhaiona te lea timpu salaya e mawhaiona tu ina I lau pe papalo ta pe au mona whaiala u palo ta
O le tūranga na o iai ioe, o le tele ao pitanu uma o mawala wanoa lea, i whalo lo tele ia. Ia, e le ngata ile nā, o me o whale tusi, libraries, lae, o iai le lau, ia ma le vaenga la le mwhaio na tuu iai a tātou teu tusi ia o umo na tuu iai tonu tātou pālota. Ia pe a whai le mamao oe ma se pusa meli fo ile e tuu iai tonu. Ala o saunia e pūlenga o ai uma, ia le whainga lea, ia atonu po le ganga au tua, ia fe so ni atu ma whainga o fie, au wana ia atu ngāru waisesi, o le whaia le pālota ia uma, o na tūle le teutusi lana awantu i le teutusi o na meli atu ai pepa pālota. Ia tūro le tawale, o le alu no e whail whaatau le pack and save po o whea, ia lava no tonu na tu o iloa. Ia pe ona uta ua e le ngata la i whailo loa tele. Ai o le mo whail lava no i whaile tusi, mo le vaenga le e whaafai fia ai on na to e whaafo ilau pepa pālota ua umo na whailau filfilinga. Ia ona o le tā ua lava o nei mea. O le vaenga le pe ona uta ua mua fo i le tūlanga o a onga ia ma le lātou whainga lea e te ena ai nai mātua e fia whaulu i o lātou walo i to tonu o ia onga ona e whapea e leo ni tō maiti e ato o toa le mālosi. Ia atonu se tūlanga e wha le Manuia tele. Tātou umala. O le fo i pe i fōlinga mai le lipotil nei le ERO. O le mafo anga e manatu nisi pule a onga, mai nisi o isi a onga ia sa fesilingia e sa e linga. Ona ele aini a lātou potua onga whaapitoa, ele aini a lātou mea hoi alanga oa mō whaatino ina o a onga mō tamaiti nei, ele ngate na sili o na tāua. Ele aini a lātou whai a onga ua iaile tō mai whaapitoa e waaia maa awa o inai ia whanau whapea. Ia a tonu o se vaenga tā ua tele e te taua ia tātou umon on tā ua ma manatu ma mawha iai. Ia o tātou o loo iai alo ma whanau e whapea ia le tūlanga ia ma ua o iai ia wha le tonu. Ia e le leia le sa ili pea. Aua le tātou te nofo ai pe a whapea ua watu i lai lea onga ai saul wha o punga whapea. E mwhai ona sa ili a wanoa i le pule nuu, e tala noa i ai. Na ia tau mwhai la le pule nuu ia malu pulenga e sue ia se feso soani mō tātou. Pe o le nganga tonu lea ma lea o ngā o meo whai ngā filfilinga nei, ia mai a tātou manino a hoi a walo mea, ia peona o tā ua, e le tauna tātou no whai, o le vaenga mua lea, ba ai, ia le pūlenga o le nuu o lo e a lalai. Tala no, ia i le whaafi tāuli le o tupu, o la whaafea nei, la le whanau pe a le talia i se aonga. O le whai mai i se aonga, e le leile tuu i le whale, e tuu la le whale, o le ha, o la le meo la whai i ai, pei o le vaenga mua lea, o le sa ili o le se feso swani mai le pūlenga o le ai o lo e la lai. Lua, o le wa ai le ofisa o le foi pule o wai lea se foi pule le aiso i niona ofisa i le tu malo, po fei e anga i eiso volvoli i ai, ia e fesili i ai, mo se hava noa feilo i ai le foi pule, tala noa i ai, ia ma wha amatala uma i ai tūlanga uma, ia wai mwhai ona wha apea mai, o le ta ti atu i lona ofisa e na te whaia whesa o ta inga po o whesea o ngā e ta lia ai ia ma o loo iai ni awa noa mo nā ialo mo whanau e pei ona au mai le neili poti le tūlanga la lea o leo atu ia o ngā e whaulu ia ai o mai le tali e lea i sili le tuu le whale lea o ngā i lea o ngā o ai leise whaia o ngā e whetau i mo ia e le saonga le mu foi. Ia mai whapea e le fia ia i isi ta maiti. O mea o malawa pe o nau tau sila fia. Ia ese mai ia nā ialo ia ma whanau mai i isi ta maiti o lae so i fua malolo ina le leima ato to mea uma.
Ai o le nid lantou ma le mana o mia o se fesoasoani o le mea mautinoa e matua tele lava. Ia ai a tātou no fwa i le ise me fo ia. Ia ona tātou pupua ngā tia ia lea na o tātou whale ma le whanau. Le maua se aonga, le maua se fesoasoani. Ia e le ilo fo istasi se awala. E mawhai o na o tu ai se la veai. Ia ma se lango mo oe i ei tu ainga o whaafitauli. Ia pe o nai mata upuna. Ia e lau ano e foi o mātou ni po ruai lava foi a onga pe o le loto tamawhai Samoa. Ia o mātou e lea onga ta o le mahinawa special school. Ia e i lava i Elston. O le vaenga la lea te le nao e mātou e ila tau alam whanau e ia mana onga whapitoa. O na whatango whila lea onga lea tuwha i a onga i primary schools. Tu sa lai mai tili ma tau sanga i le luas fultasi tau sanga. Ia e te le lava e ona i foi nei tatou alo Samoa ia ai mana ia foi mo le nofisi la fio le atunu olo whaafonga mai e tu whalava la ia i alum whanau alu ai lava ma le tangata support person e alu ai eva ai tutono primary school. Malo, ta ua vanga lewa e sao no e mol sil fia, e leo a inga uma ma matua uma, e aini whaafita uli whaapenei. Ai, e pei o le tūlanga na tau ona tātou manino iai, o la e iai i au nanga whaapitoa, e le whaapea ai a tātou iloa le me iai, ma ia ona wheo lolo le, le mana ia o taulai polurua, o le e anga iai, ia mātua i whawhita uli whapea, ia ona whaasoa le whaalabautonga, o la fo i le whaalabautonga. Ta ua le mahinawa special school. Ia, o luingo la onga whaapitoa, mahinawa. E tala noa iai, ia ona whaiaile o whiso inga mō le whanau, e le whapea, e le o iai, ai pei o le mea tā ua ia mō tātou mātua, o le saili o tūlanga o nanga nei, e mau waise fiso soani mo nai to maiti. Ala wano pea la waista bala au nunga laina. Ia le lei. Pa talofa atu i le bala au, ma lo lava le soifua manuia, talofa. Soifua manuia lau fionga lau ano, tala foi le sa ya ana. Malo soifua. Malo le fasoa, malo foi famanatu. Talofa lava, penina. Ia le falongolongo atua maria lava. Talinga fi falongo foi le longo mai le malo le atunu e se taua tatou pokalame a o taua tatou pokalame la falongo atu na uto liu le tau fa mal fa uto tanga le office New Zealand Samoa a te le ava no pe yo le ngana mana yo nei pokalame o lo sau no ye la fionga ye me se foi le uso ya ana e fa manatu tatou atunu ma va tuni manatu ia o lea ngā lea laua o toi tatala i lea wanoa mō tātou tangata ai pe whape nā fo i la i le kota le la a toi tatala pe a ia a whai ana toi o i le mamanu fo i le atunu i fō me whaatumu ma process ei whape nā pe pe a mana ia lau whina ngala io e atono le tūlanga le nā mana ia le whaasoa mai fo i le i taimi o le pālo ta lewa tātou iai mo meo local elections mana ia lua po kalame mamari sa fa longo tu lava ia mar totoa ia ai mana ia o le fasoa mai fo ia a mari o wa fo o tele fo se mala wa o nei e sa o le ia lau sa noanga ia wa se fulu lima ia isi tanga tapa lo o le lau pe pale o le masa o pa lo te nei porua ia e sa o le ia mana ia fa manga e mari ai le fia o fulu lima ngata le tasi lua tol wala vale ia sa o le ia mata o le si meo o tangata ta tele malama ia e vai fo le mata po fefa in campaign po le ale mana ko le sui male suia ai pe e va ai tu lo tangata o la e ta te loa ia no ta tango lo le tu ia le fai no mel yo mana ia na o le lo fa so mai mamari ai e si meta sina te fa longo tu pe le itau ia le saunanga a mari o toi fai tau atu ia le pepava pe a ia sau mistake i le fai ngola lau voting pe se information ta wa nai la lo ifole i le tu lau mua ia pole mistake nga po me wa maula tango tu le numero ta sia e toi va ia tu tanga tala e ta semana o ipe
pole al toinga mistake te tala ye te palo ta ia no te tangolo le osi ai ia e ta ua lo fina ngalo toinga mistake nga le ta ua mai le pepa mo ile le ta ua lo fina ngalo ai na ile io ye pa manga al sunga ya mai ia la wa alu ala sa ia tu si ia ole a mo la va no ile sfolele ia ai pa ke ia mo le longo mana ia mata upu ia o te fia faso atu fo i wai o singa luenga fo na o fainga luenga o mo nai tamaiti isi mai tila iti ia sa le ia sa le sa no nga ia ana ia fo is very it's a risky o nai tamaiti fa pe te tonua o nga wa e tutupua fa la velave ia tamaiti le pe ele ato lona mafau ia a tongi atua se mea ta ele mata o si tamaititi le e fa pena se le risky ia na pa ule lungo le faya onga ia e pe o le nei amata upu pe to fo ia i o le ulo la au i o le falele fai mai ia il minsta fo yo a onga a wa te tau fo yo na ona to fa tele ni si ava no mo ni se fia o ina i tangata ia o ina wa faya onga mo tamaiti fa pele a to le mafau ia me se foi so fu malolo ina ia ai sen mana ia fa so sen mana ia fa long at fa tai mol fa manatu fa tai foi mo lo wa no fa mania tele atu inga luenga nei yaso tele la mal au mai ia se fu ia ele moniale el sa no foi o ai pe o le nganga tonu ale tatu por kalame tatu tal no fa so ai ia mo fe tu fai ia ini mta upu ai e au ngā mō tātou uma ai pei ona tā ua fo i le saunoanga o le e moni le lei le vaenga le i me ia le lātou e maua le tātou awano le sfora i le sila le lei mai ai i le pepa pānota mai se a e le tu mānol nei o pol rua ia pei ona whaafsili mai fo ia le tina ana mawai atu nei ia le tātou whaasoa ai ole tulanga na ma le nganga o tua ole tātou pol kalame ia i mawai se viso sani mo malu la fa fonga ma se tātou tunu ia o te langono foi e te la hoi o lo le mawala noa ia fa peo na mala o mai ai ia ai o lo o fa fonga pe ia a wole pole ole nganga na ole fa soala tau ia a foi mātou te whaasoa ma tu whātua i foi nisi o mta upu a wālava lo tātou silo fia ai tā ua ia le tūlanga o le whaia o tātou whainga pānota wā pe ia ona whaafonga mai foi e la vea umai i lalo le pānota ia tūlanga ia pe ona tātou talanoa ne iai a foi e awalatu i sui filfilia nei ia se feso soani i tātou te tāpā, ia ma ia il tātou a ia te tau, e tātou te vesiling iai, ia mō ni au unanga, ni feso soani, ia ma ni polkalame, e maua ai se la mea i mō tātou e a whaina, ia ma iai ni mana onga whaapitoa e peila o alo ma whanau ia i tonu a onga, o lea lava e iai polkalame, ai e te tau ia tātou ona sila fia le mea ngā iai, ia a whai ele ai. Ia mwhai ana maua pe a whaataurusanga a ngai i le pūlenga o le tūmāloma le nuu o tātou o iai. Ia maua uma mai ei whaamtalanga ia. Ia on tātou a ngai sao ala le iai. Ai o le tūlanga le pe i le a whainga o whai a onga to mai whaapitoa i ma tātā nei. Ia e awala tu whai si tātou whautuanga i le pūlenga. A palan mea le a whai ia po o le tātou tohi whai pūle. E whaatele ai se leni ale malo e ai ia ai se fisosoani mo la tau e fia tau tua i lea fo i vaenga tā ua o le mta tā whaia onga o meo special needs i po mana onga whabitoa mo alo ma whanau e le tutusa maisi ta maiti ona o whaale tonu e le ma alu fia i le tino i po le mawhau whau ai o mai tō atu o mawe hoi tātou taimi ana. Io e la wano la tamai foi il taimi li stato por kalame mo di le ama. La lea. Ia, e isi mea te fia sau no mai ai. Ia, mana ia toi whamanatu au tatou pālota, ia mantuan, ia tau pepa pālota la tule meli.
Ia man so foi la wana vai aso mun muli foi nei ona ia lom fana tono a onga tu foi le mo lo vai aso. Ioe, ole las folile ele tu ai a onga mole kuata tolu le nei. Toi tasi foi le kuata. Ia, no inga. Ole ta pena la mo foi pasau ni mo bon kalabe mo fanau o ole te mi masa ni foi nei no fo mai lo fanau mai le a onga. Ia, no inga mo mia ia ni por kalabe a fi ai la to. Te le anta to ele ai ni me foi ia ona mo ai no la le mena pe o tau fiu o pe oi qua tu ai ona to ia ele onga pe o te le ta pe nanga ho nei masani o fa popo ia ona le foi o le ia ile fa nau ia ai o me o mai pe ona tato o ia o me silia ona taua o te le ina pe folinga o mo maria tu ia le fa mai io e le to ia inta to pui nga ho il nei pe on sa po pole ai e aso o mo vai le malosi o fa mai ia le pe o Manuia lava ia ona te la ta o uma le le na fai tui pui ia ma tu langa fa pena ia isi ta pena nga ma tu ala to wa alo mo fa nau ia pe amalo lo mai tu wanga wa onga ia ai ona o lo tātou teimi. Ia i lesi tātou por kalame le so mai. Ia o mātou manatu, ia o le a whapau mai i le nei fo i wha ponga o le atu e whewa i ia i mo le nei yaso, mo le nei vai yaso. So ia au li fo i. Ia le temi lawa e tasi i le vai yaso o mua. Ia ai malolowa whaaftai, whaafonga mai le manu le tātou tu no. Ia mese fo i tinana maua wa noa, sa noa ma tufa mai e fo i. Ia pei ona tu inatu nai langona ma nai mata upuna ai fa te foi ia ana fa solo mo so sen mai tu inatu le nei pol kala me le so ia tau ina Manuia fu fuanga fenga yaile pa ia ma rungo le tatu tu no so se tu le lo mua ia ma isi tu au te roa i nei fo yaso ia fa to fa so i fu Ia o le tātou pokalame o le aso ai, ia o le pokalame o le mwhaiontoi au ina atu sa whatinoina i ni aso wa tea ia leo la atu mwhaiontoi toi whafonga mai ai ia pokalame moli o le awa le sunga ia Reverend o Liva Tiai mai le ka le sia whapotopotonga ke usiano Samoa i loa hat usi mai whafonga. Ooh, ooh.
te whātaro whātu I le mamalo lau whāwhonga I le nei tai ao. Whātaro whātu le tāpua inga na I o tātou tamama tina mātutua. Ia e maise fōi o le mamalo lau whāwhonga ua mawhai o na whātasi mai le tātou pulkalame. Mōri o le awa le nei tai ao. Ta mali I mwhai launga. Ia whāpea fōi whale upolu o tō whinga ma ainga I mātua ma whanau. E o lava ina I o tātou alo ma whanau lalu vaoa. Pātaro whātu le suafa o le tātou ali o Yesu. Pātaro whātu fōi le mamalu lau whainga ruenga titofi a le atua. So se whata whaitau langa. Tāpita puai ma whaafonga mai. Ia le ngata I le tātou pitonu nei Wellingtone. Ia ai so se itu o le atunu. Ia ma whea lava o loo mawhai o na maua mai ai le nei whaasala launga. Tā lofa lava. Le a tātou a mata I le tatalo. Tātou tatalo. Le atua tolu tasi pa iae. Mātou te whaafetai I la ua fio. Wā mātou te talitonu ma le loto a toa. O le mana o lo walofa tū noa o lo tausia ma leo leo ina ai. Le soifua ma le ola o I mātou ma le au whaafonga. Malutia pea lo lātou soifua I le laulo wā ma le malulu o le tau I le nei vai aso. Ia e mai se lava o le nei vai tau o le tausanga. Wha mai e pēsi ai I mātou o wha lave lave tutupu. E a fi ai le soifua ma lo mātou o lau. Wha noa noanga o na o mawhitanga motu sia e le maliu ma le oti ai wha fitai le atua. O lo maua lunga pea le susulu o le malama lama o lo walofa tu noa. Wha malama lama ina I pea I mātou. Wha fitai le nei awa noa o mātou maua. Mātou te whetu wha I ai foi. I le polo kalame masani I vai aso teitasi. I au a fionga pa ia. Mātou te whai manatu. Ma mātou wha soa I ai. Wha tuputele a tili ai. Lo mātou I loa ma le talitonu. Ma le soifua wha tua o uta ngata wha tua. Wha ali maia le mana o lo wanganga pa ia I o mātou loto. Ina ia mātou I loa. Ma mātou malama lama. Ma wha ngana ina I mātou. E le mana o la ua fio e ala I le whatasi mai o lo ngā pa ia. O le tatalo lea, e ala I le suafo I Yesu. Amene. Ia, a o le I tātou walo atu I le tātou mtau. A watu le awa noa lea, mai lautu sipa ia. Ia, su e lautu sipa ia. I le tusi o le whenga inga tuai. Ke nese mtau po e luas fulu. O lona foi upu. Mua, whaangata le whai upo e fitu. O le whenga inga fau, ma taio e lona mta upo e lua sifuru mani fitu. Whai upo e sifuru mani fitu, e o le whai upo e sifuru mani iwa. Ia, o le ata atu e sunga e atu fue, statou pese, sila iai, whai tau iai, ma mafau iai, ia umale pese, ia ona tātou a matalea ma whasoa ili mta upo, wha moe, pe mawai se fisoa soani mo tātou I lo soifua ma lo tātou wola whātua. O le tātou numera tolu walu lima lua o whātasi ma le tolu walu lima lua o whālua. Whāwhonga mai le pese. Hallelujah.
whaafitai, ne bi inga mātanga o fia tātou whanongolongo ai, manatu fōi ua maua mai le toa, maua lau manawa, sa auni fōi mo le tātou por kalame, ia ole i whaita wina le tātou tuspa ia, e watuana i manatu puu ia, ta ia lai le tātou talanoanga ma le fitu wha inga i le nei tae ao, o manatu i se mata upu tātou te talanoa wha laua i tele iai, ia ina ia au mai eisau finangalo, ia ma tātou wha soa iai, wha pēr se au tū e ta ia lai o tātou o tau finangalo, ma se mawhau whaunga i le nei tae ao, o le atua e whaali i tangata. God revealing to human beings. Ia pule oele whaalau te leina. Ai ole manatu e whaapea, o le atua e whaali, o le atua o lo o whaali, o le atua e whaali pea. O le manatu ao ao lea o le tuspa ia, o le atua e whaali i le tangata. A wafo i a tātou whaitau le tuspa ia, na uma ona foa le lalolangi, e le i tu la foa ina e le atua, ai sa ia whaali pea, a tamu ma ewa i le amatanga, o apera amo o isa ako o au ngā ta mao le tuspa ia, o le whanaunga i Israelu o le nuu na ia filifilia e whaimona, e ala mai ailo na finangalo, o whaalinga i ana perofeta, ma e sa ia tōwhia pei o Mose o Arona, ia ma i lato uma sa a mata mai aile ngā nuenga le atua, ina ia feso ta i pea ma le tangata. Sa whaali i le ia Mose o le la au tala, na wa ai ai Mose e mu ai le wha umatia. Sa whaali ana profeta, sa whaali a Israelu i le ao wha niutu ma le afi i le pō, ta ina ai i lato. Ma le tele lava o isi awala, feso ta ia i pea le atua e peo na tātou whaita wina i le tuspa ia. Ia mai maua i pea e le tangata le feso ta inga le atua, ina ia le tula foa ina le tangata malana foa foanga. Nai manatu o tuspa ia e whaapea e whālava i tūtā ua o lo feso ta iai le li po le atua ma le tangata. Mua o le nātura o lana foa foanga, whai mai le whai salamo, walu tolu ma le wha a ouwa ai i loulangi, o le ngā luenga o tamtama i lima, o le masina a toa mawhituna e whaia, se a ea le tangata e te manatu mai ai i a te ia, ma le atali o le tangata e te asiasi mai ai i a te ia. Lua e feso tai ma whaali le atua e ala i le loto o le tangata. Roma mta upo e lua, foi upo e sifuru ma le wha, ma le sifuru ma le lima. A wape a whaifua e nuu mea e le o iai le tūla fono, o mea e tusa ma le tūla fono, e ui ina le o iai le tūla fono, ua a vea i lātou ma tūla fono ia te i lātou. O i lātou ia ua i loa mai ai le ngā luenga o le tūla fono o tūsia i o lātou loto fuatia ifo, o lo o whiwhaalea ngā i foi, pe whiwhaatonu wa iai o lātou manatu. E whaali le atua i le loto fuatia ifo o le tangata, na te talia ai le atua i lona o langa. O upuia le apostolo Paulo, i le talia e tangata o nu ese, a e whainga tā i tangata Israelu, o na talia le whaali mai o le atua. O lona tolu, whaali le atua e ala ia Yesu Keriso. O le whaali mai o le atua e ala ia Yesu Keriso. Ma teiom tā upo e sifuru malitasi, whai upo e lua sifuru malifitu, ua tuuina mai mea uma ia te au e lo tamā. E le aifo i se tasi ua i loa le atali, ua nā o le tamā. Ua le aifo i se tasi ua i loa le tamā, ua nā o le atali, ma se ua loto le atali e whaari atu iai. Malona whā o le tuspa ia, o le tāo whinga lea a le au whātua tua ma le au kerisiano, o le tuspa ia o lo whai ma whaalinga mo i tātou, e ala i le nganga o le atua. Timoteo e lua mta upo e tolu whai upo e sifuru ma le ono. O tuspa ia umalava e mai le nganga o le atua ia. E ao ngā fo i e aoa o ai, e aoa i ai, e whaatonu ai, e whaapoto ai fo i le ami o tonu. Ina ia ato a toa o na le lei ai o le tangata o le atua,
ia saunia lava ia i ngā luenga le lei umalava. Nai vaenga ia o lo tātou tā ofi, o se manatu fo i mai au sue o le atua e whaali mai i le tangata, a e whaalangolango le iloa e o le tangata, o le whaali mai o le atua i lona talia, ma lona mori mawina, pei ona tātou whaalongolongo i ai. E tele la awala, e whaalangolango fo i le whaalinga, i lou finangalo ma lou loto, ma lo tātou wola whaatua. A iei whaalinga o lo fia whaima, whaamamafa o le tātou fitu whainga i le neitai au, o le atua e whaali mai le miti, dreams, o le atua e whaali mai i le miti. E tele vaenga o le tuspaia, o lo mori mawinai, o le atua e whaali i le tangata, i ana miti i le pō, po le taimi foi e moe ai, te manatu foi, o lo si la fia e lautou mamalu le au whaafafonga, le tele o whaalinga whaapea i le tuspaia, a o le lua lea o whiriwhiria, tātou te whaitau, ma whetu wha i ai, ia ma au mai foi se whaalinga, o lo o e si la fia, sila loa li kenese tā upo e luas fulu, o lona foi upo mua, whaangata il foi upo e fitu, whaafafonga o te whaitawina. Wa alu atu apera amo ai lea mea i le nuu i le itu i tonga, o na maua i lea o ia i le vāo ka tesa masura, wa au mau fo i kira, wa whai atu e apera amo lana vāo sara o lona tua fine ia, o na ami atu lea e api meleko le tupu o kira ia sara, ma au mai ai. A wafio mai le atua ia api meleko i le miti i le pō, wa whapea mai ia te ia, whauta, o le ae oti, ona o le whawhine wa e au mai, a wā o le nofu tāne lava ia. Au api meleko e le ia luane ia te ia, o whapea atu fo o ia leali ie, pe e te whasi o tia fo i le nuu a mi o tonu. E le wa whai mai ea o ia ia te au, o lo utua whine ia. O ia fo i wa whai mai lava o ia, o lo utua ngane ia. O le manatu tonu o lo uloto ma o lima ma wa o whai ai le nei mea. O na whitalai mai leo le atua ia te ia i le miti, wa o i loa lava. O le manatu tonu o lo uloto wa e whai ai le nei mea, wa o tau fia i fo i nei e anga sala mai ia te au. A o le mea o le tu ina atu ai a te oe e tango atu i ai. O le nei fo ia toe tu ina atu le a vā le latangata, a wā o le perofeta ia, e te talo fo i o ia mo oe e te o lai. Ai a whai e te leto e tu inatu, ia e iloa o le a e oti lava, o oe a toa ma i lato uma ia te oe. O le tala ua whaafonga so, le tala i le oifo a pera amo, manonofo i sura, i tua oio i tu i saute o kanana o le lau ele o kanana. Mua atu, sa iai o iai a luna o mamere, sa ia finau i le atua mo lota, ma so toma ma komoro. Wa uma ona vaai o ia, i le wha umatia ina i le atua o so toma ma komoro. O na o ifo ai lea i le nuu o lo iai le tupu o api meleko. O le tala o tātou i loa, na ole ngia ai e apera amo, le tupu o sara o lona tua fine. O le wha alua lea o na whai o le tala wha o le lea apera amo mua ia wharao, o le mata au po e sifuruma le lua, sifuruma le tolu. Sa ia wha apea foi, o sara o lona tua fine, o lona fefe, nei whasi o tia o ia. A o le au tū lea e fia tuli loa, whai mai le tusi sa tātou whaita wina, ua whaali le atua ia api meleko i le miti i le pō. Tusi i le whenga inga fōu, ma tai o lona mta au po e lua sifurumane fitu, whai upo e sifurumane fitu, e o whai upo e sifurumane iwa. O lea na whai atu aipi i lato ia te i lato, ina ua poto i lato, po o ai tau te loto i ai o te tatala ina atu ia te outou. O pārapa ea, po o Iesu le o ingoa ia ke riso. A wāwana i loa o le mataua o lato tu ina atu ai o ia. O tie o ia ele no fō wha masino, o na sawa i lea o le whi au mai lana vā ua wha pia mai,
nei e mau I lea tangata mi o tonu. A wana o matuati ngā ina, ana leila I le miti ia te ia. Ia whamanuia lea tua I ia fionga pa ia. Ia te ia pēr le vi inga, whaababau lava. Amene. I le whenga inga fōu, o tātou I loa fo I malama. I le whaamasinoina o Yesu. O ia Pilato. O na ia tau mawhai lea I se awala e whaafi le muai, le motu o tangata. Wa ia ofo atu le pāngo tā, a mio le anga ma le whasi o tangata o pārapa ma le whao mea. Ina ia whaila lātou filifilinga, po pārapa, po o Yesu lātou na te tala atu mo I lātou. Arufa iupo se fulu male iwa whai mai, ua sau le ave fe au alon to lua uwhapea mai, nei e mau I lea tangata mi o tonu, a wana o matuati ngā ina na leila I le miti ia te ia. O le whaalinga e ala I le miti. Tu atu le avanoa, whaitau ma mawhau, a iai fo inisi whaalinga e ala I le miti e te silafia. Tātou fe whaasoa a iai. O le fesili o lo fia tu ina atu mua. Aise a e whaari ai le atua I le miti. Aise a e whaari ai le atua I le miti. La tātou peselea, ia ona tu atu fo ilio le avanoa, sauno mai, whaasoa mai, tolu walu lima, lua o whaatas, ma le tolu walu lima, lua o whaalua. Talofa, sauno mai le balau, oile le reino whamal mole. Ia, whatara whatu lo suga le whawhengaia. Lo whengaia mara tātou mtau punita au. Whaftai ulai sauno mai, a mailo pasoa. Ia, whaftai mo la wanoa. Ole, tātou mtau punita au. Una watele tātou tusi ia e la whainga. Ole, manatu fo ia mawhauwhaunga neita au. O saunia o fitalai e le tua iso se mea lava e whai e le tua mo I tātou. I nei la tae o le mea lea. E tātou sa ele ili whai tau ia whiong pa ia le tua. Awa atus pa ia o malamba. E mai le nganga o le tua ia. E ao ai. E whātonu ai e whāpoto ai fo I le amir tonu. Ina ia ato tōna le ai o le tangata o le tua. Ia saunia lava ia, I ngā luenga lei malama. Ua moni le whaitau o whiong pa ia le tua, pe on tātou iai nita e au. Ma na ia fōi le fisili mpo karami o saunia la sunga. Na ia whaatiri elu tātou māmalama winga I le tua. Ma mea uma o saunia le tua mo tātou. Ia I le la tae au. Whamea whionga pa ia le tua. Ia o tau sa ili a iova manua maua o ia. Ia o tau walau ia te ia manua la ta mai o ia. Ia la whai e le wami o le anga o nara. Ma le tangata anga sala. Ia la whai e ia o na manatu. Aia foi mai a iowa o na alofa mai le o ia ia te ia. Ia fo mai lo tātou atua. Awa na te matua whamanga loine I tātou. O ia whetarai mai foi. Awa o wala. Mau manatu e le o tau manatu ia. O wala, e le o tō wa halaia. Ile tae au le mara tātou mtau po saunia la sunga. Mana ia whamamla maina maua. Telefoi awa noa. E mamla mai e tusau le vau le tua mai tātou. Awa e tele rala me le aga o I le uami o tonu. Ai la me ina o ia le li. Ai ia me auma. Wala fai tangata whatua. Tuol whamalosi le. Soi fua whale angaga. O tu manatu. Ia e whamalosi. O au le tua maoi. O le lawe ina o tangata mai ono whawhita aubi. O se mea fua I le tua. O se wha ia tātou e le whili.
maluluina lo tātou whātua. Ale whai salamo o ia whāleoina lo tātou manu malo. E tele lava me leanga e o i le ua mi tonu. Ai lave ina o ia le li i mai ia me auma. O le nono tainga o le te apolo. Ia whapologa oe. Al finangalo le atua. Ia whasaloto oe. E whapologa oe te apolo i ni mai. O le olaga. Mativa. Po le whanua naga. Oisi teimi. E whapologa. E ala mai histangata mo lato winga wharia ia te oe. Wa whaunga whoi e te apolo lona malosi. E tau mi ai lou fia tau ma whai mo le atua ma lona finangalo. O le te apolo. E whalawelawe ma whaso e wha. A le atua. Na te avatu ia te oe le file e muma le oli oli. E leise mea gata mai ai. Awa sawaga whawhitauri mai le te apolo. Le file ma le te apolo. Ina ia ngā oi. Le upo le ola. Ma whawai vaia lo whatua tua ia Yesu. Awa, o tu sier tu spaia. O e mau, e elu tātou fili, o lana misiona, ia ngā oi fasi. Ma whau ma tia tarata. A e tasi langa, le ala na te mau ai tātou. Ina ua tātou whatua tua, ia fionga le tua. Awa le upo le ola, ua te toi o tātou roto. A ave sen te apolo le upu lea. O na uma leo lo. O e whamoe moe. Awa, o lo sira whonga le tua. I mea uma, o lo ewi ai. E nei fwoi se mea. E tupu ia te oe. Na te le sira fia. Na te whawhonga ina lau te talo. E tele lala mea. E leanga. E o i le ua ia. Ami e tonu. Ai lave ina o ia le li. Ai ia mea uma. Ia whamania le tue la sunga whapengainga. E le mare au whainga aluenga. Soi fua. Whawhitai le tamā le whaasoa mai. Ia whasoani mai fo i le tātou mta upu le nita au whawhitai i riulai. Ia whapea fo i ona fo i atu e le atua. Lo soi fua i le tino. Le mafau whau ma le anganga. Maise o le whamalo si a pea. O lo soi fua wha le whaatua tua. Ia o le tātou mta upu lea whaafitai o leo whaasoa mai, o le miti, o le si lea vaenga o le soifua o le tangata. Ia o le au le aluloloto i sa i le linga whaafo mai matulanga whapena, a wautou si la fia a moe i le pō e whailau miti, po ua vevesi i le aso o tele fe au e moe vai, ia ona masani lea o na whailau miti. O le tātou mta upu la, pule oe, po api meleko, ia po le tōlua pilato, po seisi miti, o le ale winga, o le whaali mai o le atua, i le miti, ai po whaali fo i le atua, ia te oe, i se miti. O le tātou numera, mili mai ai, tātou whaasoa, ia saga whaalau te lina i pēr, le tātou mta upu, tolu walu lima, lua ofa atasi, ma le tolu walu lima, lua ofa lua, whaafitai. Ia
Whaafitai, pātalitali pēr se bala au mai, a o nisi nei o nā I manatu e soasani pēr pe whaalau tele aili tātou mta upu. O le tala ia Abraham ma Sara, pe ona whaatata atu I le amatanga. O le tina o Sara e uina ua mātutua I la ua, ai fōlinga I le moli mau o le tuspa ia. O se tina la le lei, fua ina musu ia Abrahamo e tau atu o lana wa ne I whaoa ma fasiotia ia e tupu e le ngata o Farao a o le tupu o Abimeleka. Mo le tātou wala au I lunga o le leina, sauno mai tā lofa. Patai mo le avanoa. Ia se whaade tau fi winga me taupu. Ne e mao I le tangata me tonu awa na o matuati ngā ina na le la ia te ia. E whapefo ila le miti le na miti ai ia. Te malofo le ava peramo. Ia, Abimeleka. Kusa le ia le winga o miti e la ua pa iai. Ne e mao le la u whailo le tua I le ava apilato. Mania. E a mi tonu le sina me lau te vai iai o le mena whaia le tua. Ona la sila fia le ia le tua lai e a mi tonu pilato le whainga o lan whamistinonga. Mania. Ai ona o le matau o la vo yutaia le na la to mana o ye fata tauru ia Yesu ma ave Yesu e whailo na whamistinonga. Le vai la whala whai pule o te mama o le toto le nei tangata mi tonu whai pulusu wha. Mania. O te mama o le toto le nei tangata mi tonu whai talia lava o tau. Mania. Whai pulusu fulima o le tali mai ei lea o le nu uma o whapea mai. Ia lunga ia e matou ma matou whanau lo na toto. Mania. Tusala o le toto tangata mi tonu. O lea mana o le tua I sawa ia awane I lunga ia pilato. O la o le wawa ia I le mtau. Mania. E whapena fo ila le mena tau fia ia le tua ia epimeleko Mania. Ia awane ia ngasala o ia I le mela na mana na te whaia ia I le avantu manolea. Ale wala te wawa ia fo ia I whapena fo le mela fo ia le tua ia I le ia pilato. Ia. Le ua whaia ia le ave le tua le miti I le toa lua pilato. E tau ia pilato ina ia whaila na whai unga I le mea tauna ia iloa ia. E ami tonu ia sule. Wai wala ia. O te mama o ma le toto o le nei tangata ami tonu. Lala wailo le leia pilato. E ami tonu a Yesu. Mania. E ami tonu Yesu e leise mea ngasala Yesu a le la ua. Ufa mana te mano. Mai o te whano o lima ia mama o ma le toto o le nei tangata. Mantua o le toto o tangata mi tonu le tau tale fo Yesu ia Israel fa misino ina fa ia lungo lato. Lato u malawa ina fa tia perfetta. E o mai Sakaria. Fa mai lai lunga ia lato le toto perfetta na ona lato fa tia lato tangata mi tonu. Te la vole va vai il tau pule. Ia. E vi ia le tua ia tia le fa stai mo le no. Aftai tele fa so mai ta ua fo I mol tato mta up. Ia le oa whaasoa mai I le whina ngalo le atua na te tāo whiai I le tangata mai le angasala. Ia, ai se alawa I e whisiri ai e whaaria I a Abimeleko I le whea inga tuai I whaim whaataita inga. Ia, whapea fo I le whale tua o Pilato I le whea inga fau. Ai se alawa, ai le whaari sao I a Abraham. Ia pe whaari sao fo I a Yesu. Ia o nisi na natu e whalau te leil tātou mta upu, tātou numera tolu walu lima, lua o whatasi, ma le tolu walu lima, lua o whalua. Tātou pese le whamon mole. Oh
whawhitai le whaafonga mai. E tātou whaau au pēr. Ia Abraham o Masara. Pe ona o whaiatu mo mua fōlinga mai le mōni mau o le tuspa ia. O se tina la le lei. O le ala fo ilea o le tau mwhai o Abraham. E pui pui le la fiso ta inga. Ma le la mafutanga. Ia ona ono na fefe. A wasa ola i le soifuanga mau solo. O fea lava e alu iai. O le nuu e iai le tupu. Po le nuu fo e iai pule anga fa tupu. O loo iai fo i lana pule i tangata uma e o atu. Wo i le nuu o loo fai ai api maleka matupu. Na langona e Abrahamo. Ua lama tia luna ola. E pei lava ona ia fai mai o le tua fine. Ona whaapea lea ona whao malos. E le tupu malona manatu peitai. O le miti. Ua lavea ina ai. E le ngata o Sarah. A o Abraham. O le loto wha maangalo. O le tangata ua talitonu. I le atua ua wha ali atu. I le whenga inga fou. O le tala i le soifua o le tātou ali o Yesu Keriso. Wa i lima o Pilato. O le wha ai unga o lona ola. Po le oti fo. Ia po le tuina fo i le whale pui pui. Ai na wha lave lave ina. Ona o le miti sa whaali ai i lona tōlua. Ona ia fola ai lea, pe ona sau noa le tamaa umbai atu. E mama au ma le toto le natangata. Ia, o le ae le miti mo i tātou. O whaali mai le atua ia te oe, ma i tātou i le miti. Ae po o whaali mai pēr le atua ia te i tātou. Ma wheso o tai mai ia te i tātou i nei o na pō. A whai o lo whaali le atua. O a whailonga o lo tātou i loa ai le whaali mai o le atua. Ai a whai fo i e leo whaali mai le atua. Pē ai se a ua le whaali mai ai le atua. I miti ma whaalinga pei o na ia whaia. E tusa o mori mau a le tuspa ia. Tātou tātou peselea, tātou whaaua wai. Tolu walu lima, lua o whatas. Ma le tolu walu lima, lua o whaalua. Ia mana o miasa o finangalo, sau whaasoa. So
Ia whaafitai le whaafongafonga mai. A tātou whaau au pēr, tātou mta upu o le miti, dreams, e whaali mai le atua i tangata i le miti, pei o na mōni mawina le tuspa ia, o nisi ia o whaata i tainga. O le miti a Apimeleka, ina ia lawe a ina, Abraamu Masara, e ui, wa o le ngia o ia e Abraamu, ina ia lea nga salai o ia i luma o le atua, whapena fo i le whenga inga fou, i le to lua o Pilato, ina ia whautua ina Pilato, ia whaile whai unga te tau, ona o Yesu sa whaali mai le atua i lona to lua i le miti. O miti po dreams, e masani e tu usao mai lava le whiau, pei o leana iei le miti a Apimeleka, whapea foi le miti a le to lua o Pilato. O le miti a Iakopo, i kenese e tolu sfultasi, whai upo e se fulu e o le sfulu ma le tolu. A o au auna o ia i ala pana, le tua ngane o lona tina. Ia ma whaatonga fiti i lava e la pana. Sa avea ma tūlanga whaaloto vai vai, pe whaafesiringia i fo i a Iakopo, le alofa o la pana i a te ia. Peitai, sa whaali le atua i a Iakopo i le miti, ma wha malosi a te ia. O loo iai le atua maia. O a lava whaafita uli o le tonu o whaaiunga la pana ina la mafutanga. Ai sa whaali le atua i a Iakopo ina ia maupea lo na talitonunga ma le whaatua tua. O loo tausia o ia i a ao le atua. Sa whaali vo i le atua i a la pana. Kena se tolu sultas le upo e lua sifuru ma le whaa. Sa ia tuli loa ia Iakopo ina ua sosola Iakopo malona ainga maana la fumanu to e foi. Ua fia foi o i ona matua malona nuumoni. Ona tuli loa lea e la pana. Ai whaali le atua i le miti. Ina ia aua ne ioo lona lima pe na te whaise mea leanga ia Iakopo. Tu uia o ia e alu. O lesi tu ai ngā miti sa whaari ai le atua. O miti e pei e wha fōlinga po symbols, whaata, whaatusa. O miti a Iosefa sa whaamatala i o nauso, kene se toris fulfitu mo mua e o se fulu. Sa ia miti ai o au saito e se fulu, malitas ai ifo uma i au saito e tasi. O miti sa whai mawhati ngā i loto o nauso. A wasa ia manatu ma whaatupu ai pēr le loto ti ngā. O na sa whaasiri lava i o sefa ia. I ana miti. Sa miti foi. Wharao au ia i o sefa i le whalipui pui. I tu ngā waina. Ma le au ave waina. Sa whaamatala foi. Whapena le winga o le feso tai mai o le atua. O lo o moni mawina e le tuspa ia. Pei fo i ona tātou whaalongolongo ai i le nei tae ao. I le whenga inga fou. Sa whaali le angelu ia Iosefa i le miti. Ina ia a vea Maria maana ava. A wā o wha moe moe ma fuafua ina e le atua. E whaali mai ai. Ma au mai ai le whaola o Yesu i le lalulangi. Whapena voi ona whaali le atua i le miti i mākoi. Ina ia auane i lātou to e foi. I a herota. A e foi atu i se isiala. A wāolo sa ili herota. E fasioti i le pepe o Yesu. O a e a miti. O lo tātou maua i nei aso. Ai a whai foi. E le aise miti. Pe aise a ua le maua i tātou miti. Pe o na maua e tangata o le tuspa ia. Ia wala au mai. Pe a Yesu fina ngalo. I le tātou mita upu, tolu walu lima, lua o whātas, ma le tolu walu lima, lua o whālua. Ai whālongolongo mai, whāfonga mai, pe se leo la tā atu.
mai. Tarofa le wala au sau no mai. Ia tarofa lava. Lau sunga whasiangainga. Sau no mai. Ia, olo sia umanatu ia ile mata upu. Ole miti pe o se tafilea o au wala po ua. E se so o tai mai ai ia lo tātou atua I tangata. Pe o e tusai male whaasili. Pe ole miti ia o se so tai o se au wala le se so tai mai ai le atua I ona tangata. Peila o le foila e o mai le tala le ia api meleko. O le alofa o le atua ia api meleko le ana ia taofia ai ia api meleko ne ona faia se meleanga ia sa. Ia a tusta foi malau fa fesili pe ai se a ua le fa aveila le miti ia atur amu. A ua ave le miti ia api meleko. Ila ula tali ia ile tulina pei o le awala sa whaongai a te ramo. Pei sa pelongia, pei sa wise awala pe pelo. Sa e loula e pei fōlinga mai. O api meleko o se tangata e sa fiafia. Ile atua pei sa tonu ana me sa tonu lana amio. Pei ila uwa vai iai. E whaali le atua I ona tangata. O tangata e whaia le amio tonu ma tangata e fiafia iai le atua. O ila tau ia e fiafia. Fo ila le atua e ave iai whaalinga. E fitai mai I ona tangata e whaia le amio tonu e ila tau e sa vavali e tusta malona finangalo. Pe o le awala na leo te vavaia au ia I le tala le ia api meleko. I le tala ia ia Yesu male ava male falitua o ai foi o. Leana na ia Pilato leana faali ele miti ale filifafini. Pei ole o te tilo o te tau mawhai o te tilo ile wai whapea na mo lia Yesu ele au whaitau langa matu fesilia. Ele aia se tali Yesu. Ona ele mawhai Yesu. Ona pe ele mawhai Yesu. Ona toe tawami o tonu e ia lava. Pei ele mawhai oni toe whaamaonia e ia lava. Ai pei o lea na ave le miti I le fafine. E fesoa soani mai le miti le na ia sau le fafine e fautua lo na so alua. O le tangata ami o tonu lea. O la lava la o te ilo wata tanunga. Ilo ai pi lato o Yesu e ami o tonu. Ai ua ia whaalango I le whaiunga tangata. Ai ua tatau na whaila na whaiunga. Mai lava ia te ia I le tonu ma le ami o tonu. Ia le ua soani mai ele miti le ua faali mai le atua I lana va tau ami o tonu ai Yesu pe o loo lama natu na iai e faali Yesu o le pule faitalia o le pule ao lava le atua e mawhai ai ona ia tofia ni tangasa e ave iai ana faalinga mana miti e le so ona ave ele atua faalinga ma miti so se tangata ai na o tangata ua ia filifilia e tusa lava malana pule faitalia Te o launa te stilo iai ma so manatu iai ile miti. Laula se a onga la te maua mai e o le tau mawhai o I tātou a tātou sava vali e tusa ma le finangalo le atua. O te tonu ma o I o e ina e mawhai o na festo o tai mai le atua ia I tātou mawhaali mai ia I tātou ni fe au o lo finangalo iai o ia. E au o na fia tau mai nalo langi. E whaali mai lava ia I tātou te awhai tātou te sava vali e tusta malona finanga. Ilo na sosoani atu e tusa I malmata upua ala tunga whaafitai lava manuia le a. Whaafitai le tinana sosoani mai. Whaafitai foi mo le whaasoa mai. Ma tā ua tele au lo finangano whaafitai. Ia whaapea lava ona whaamatala loto le anganga pa ia I finangano maloto. Tātou mta upu I nei tae ao e moni. A tātou sāwa wali ma le loto whaatua. Whaapena fo I ona langona. Le whetalai mai o le atua pe ona sauno I el tina. A wavo I le whai mai le talitonunga. E whaali mai le atua I o tātou loto. O a lava o a onga. O a foi. Upo o le tuspa ia. Ai a le langona I le loto. E le mawhai lava. Ona tātou langona le whaau o le tala le lei. I tala ia api meleko. Whaali le atua I le miti.
A wā o le ola o Abraham Sara ua i 5 o Apimeleko. O le wha linga le atua ia whai le na wha ai unga. I le sao ma le sao. Ai a tātou whitau o le loto o le tupu o Apimeleko. Ua ia la ngonai le tatau na wha saoina o Abraham a wana whitalai le atua e mā leia lo nu pe a e le whaia. Ai e te manuia pe a wha sao Abraham malona to lua. Wha pēnā vo i le tala i le to lua o Pilato. Ua i 5 o Pilato le soifua o le li o Yesu. O lana wha ai unga e oti ai. O lana wha ai unga foi e sa o loto ai. Ia pei lava ona tā ua i le mōni mau o le tamā i le nei tae ao. E mamaa au ma le toto o le natangata. O le wha ai unga le a Pilato. E tusa o le au ngani a lona to o lua ia oe. Ne i awa ua o ti ngā ina ia te ia i le miti i le pō. Whawhita i tele le wha soa mai. Whawhitai i au tau fina ngalo wha alia. O le mata upu o nao se lui tau i lousa i fua ma lo tātou wola wha le wha tua tua. A wao lo tātou whai tau le tuspa ia. Le feso o tai o le atua i ona tangata. O lana whitalenga tu sao. O wha linga e wha aliai. A e mai se lava foi o le nei vaenga tā ua. O le miti i le pō. O tātou mawhau whau mau tau fina ngalo ma tātou fuafuanga mō le lumanai. E mā sani o na tātou fesili i whanau. O le alau miti. O le alau wha moe moe mō le lumanai. Whai mai le miti a Nebukanesa. Pe leo pāpero ni a tele ea le nei na whaia i loo malos. Wha pēnā vo i tangata mau oa lea na whetalai ai Yesu. O te whaaputu i a tele. A o ina tū tumu o whare saito. O na o whaapea i folea. Lo wanganga e i nā ai ma inu, ma fia fia, i mea ua maua i lo malosi. A o lei unga, e wha masino mai lava le atua. O lo whetalai Yesu, i le wha alinga, o te tū i le wha i tutoa, ma o tu i atu. E wha aali pea le atua, o le whe au fia abatu i le nei tae ao. E whe so o tai pea le atua, o le tuspa ia, ua whai ma mōri mau, mō i tātou, e wha aali mai ai lona fina ngalo. A e moe i le pō, a o malo lo foi i le pō. Po tātou miti i le atua ma lona fina ngalo. I a tātou manatua, le au whaafonga e wheta lai pea le atua, i so o se awala e fina ngalo ai. Ai o se awala le tas ua fia wha manatu mō tātou o lo o wheta lai le atua. Na te le tu lafoa ina i tātou. Ai o le tātou pitola au. O le whaafufonga ma whaalongo i lona wheta lai mai. Ia manuia le whaasaunga i nei asu whaafetai. Manuia foi i e whaasoa mai. Ia whaasoa atu pea e le anganga. Lona tamau a inga i loutou soifua ngā lulue, ma le soifua tāpuai, ma ia te ia le bi inga, nei e o i le whaababau lava. O le a tātou te tālo, le atua tau taspa iae, wa e whaafafonga i o mātou manatu ma o mātou langona. E le tonu i mātou, e le ato atoa fo i so mātou i loa. Ai mātou te tālo, ia o mailo wanganga ina ia mātou malama ia ua fionga. Ia o mailo wanganga ia langona i o mātou loto. O loo e feta lai mai pea mo i mātou. Wa umau na whaile ngā luenga whaola i Yesu Keriso. I mau o fionga i lea lava feso tai mai o la ua fio. Lea li ie. Ia whapea fo i o nā o ina i mātou. Ia whaamanuia le au whaafonga. Whaatutumu ina i lātou i le tumu o la uafio wafe au matiute o lo whenga iai. Whaamanuia fo i le tāpua inga nai o mātou ta māmati nā mātutua. Whaamanuia
whanau i o lātou a onga i leo atu ma le fo i mai mai a leo ina i mātou uma i le nei aso e le manuia o lau fio wha manuia lo fisa whaasala lau ia maua pea lo lātou malosi i le tino i le anganga ma le mafau fau whaima vai malu o lātou si ufonga ma lātou whaasala launga mo le manuia o tangata o whaafonga mai. O le mātou te tālo le ali i e tātou malau fio se ia pō tu mau le vi inga ia te oe. Ia ilunga o i mātou uma le manuia o lau fio le atua le tamā le alofa siri eso Iesu ke riso lo mātou ali whaola. Ma ia mafuta mai lo nganga pa ia ma i mātou malau whanau uma i le neila lo langi. Nei o i le whaavavau lava. Amene. Toi whaatala whātua whaapoponga o talafou, mai le si ufonga le lau mua. O le lapata inga whaala potopotonga ma tangata taito tasi o lo whina moa ia te tau a tangata whainga alwenga, e le te tau na whaatanga company e whaatino a mionga pio pio. I tangata whainga alwenga fōi o le ao mai le atunoo, i lalo le polkalame o ngā alwenga whaavaitaimi i whaatoanga. Wasi itia le malo le whai numero tangata mo le RSE, i le isi tolu afe i le tau mawhanawhana lea uanga tu iai. Ma ose si itanga pito maa walunga le polkalame mo tangata whainga alwenga, i e au mai le Pasifika mo ngā alwenga whaavaitaimi i whaatoanga, i le silia ma le sefulu tau sanga. Wa whaatono ina foi, le te tau i whalawhainga alwenga ma company, o na yeini a soma i whaaltu la fono mo ia tangata whainga alwenga. O le whailautu se le uni, Amalgamated Workers i Wellingtone, sa whai masui o tangata i ngā alwenga whaavaitaimi i whaatoanga, mo whaatala noanga male malo i le polo kalame. Sa sauno Robert Popata, na te le tali tonu ina company o lo o awhia le polo kalame, e mawhai ona lātou wa aia le lei tangata whainga alwenga, ma yelo na tali tonunga. E tatau na poloka mata o fini company mai le polkalame pe a whai lātou te solia tu la fono maia inga o le RSE ma awane i manatuane. O tangata Pasifika e fia lava lātou e momoe whaatasi i tutono le poto e tasi o na otu ia maanga tangata Pasifika i o lātou atunu. Na saunua popata, le ai e le te tau na whaia lea tau langa, maola na lui fo i company nei. Ina ia o mai e ave i atu moto le Pasifika e whaasino atu, po o whea ma waile tau langa leo le momoe whaatasi o tangata, tu salava pele a inga. O lona whaanaunau ta inga ina ia whaia nisi fuafuanga whaapopo e pui e tangata whainga luenga mai le o le waainga e kamopani. Sa whenau fo i le uni ina ia si itia le tutongi a mata o ia tangata whainga luenga mai le luas fululua ta las ful sene mai ia si itia le numero a mata o i tu la whainga luenga i le vaiaso mai le tolu se fulu o lo o iai. O le sole o te tala ina i le whale oloa tele le Costco i Westgate i Aukilani, ma o le whale oloa mua lea lea company America i te tono New Zealand. E longa le Costco i ana oloa si atoa e peo tau mafa, wha pe maisi tu ainga oloa ese mawai e peo pusa maliu. Na ta ue se tasi o tangata whainga luenga i le One News. Na wawe tatala le whale oloa ona o le popole ngai le saunga le mō. O na atatala le taimina fuafuaina ai lolofi whaatasi atuai tangata o na tūla e mai leo ni whaafi tāuli. E ini sina momoe ai ilumo whaitutu o le whale oloa talu mai le awaulia na nafi e whaatalitali le taimi tatala ai ina ia mua i tutonu. Sata o le whaatonu silo le Costco New Zealand e yelo na manatu o le a iei se suinga mai le tatalanga o lea whale olo fōu o na oltulanga peo na iei le na o le lua wha potonga o supermarketi i tutono ni usila. Wato e sui le Vodafone New Zealand lo na ingoa i le One New Zealand ma o le amata whaonga ina i le amatanga le tausanga a sau o le tausanga luafis fuluiva na whaatawa i le Infratil ma le Brookfield Asset Management le Vodafone mo le tolu tesi ma le 4 biliona ta la na whaalia le pulisilo le Vodafone i New Zealand i lea taimi Jason Paris. O lona whaanaunanga o le amawhai le kampani o na whaalau tele atua na au nanga tau i whainga whaateko nolosi. Na ia tā ua, o le atele nisi a lātou tupe e inivesi i a lātou whisa o ta inga, o au nanga i tutono le atunu o, ma vaenga whaateko no losi mō tangata whaatau i tutono New Zealand, ma e ei fo ilo lātou talitonunga, o le ingoa le One New Zealand,
Wātangia mai e le loloto so ta inga ma le umio nei e le company le atunu o whaatasi ai mani whaanaunga mo le lumanai. E sa fulu ono tau sangale matua sa tamatala vau na lokaina ono o se ngāwinga tele le whale olo le Michael Hill i se Molly Hamiltone. Petu sa le afol se fultasi i le tae o le asosana te anei na o so whae e le au ngāo i le whale oloa i le Bay Small. Na ta ue se tasi iso na whale oloa i le mall e lanu uli ni ofu whaipo lo ni tangata whaatasi ma lātou tali pupuni o fōlinga na ulu whale le whale oloa. Mana o atu masamala mata e eiti o ata o pusa o lo iei o loa o asoa fili mamama ma ave wha amalo sile tele o ia o loa teu tino. Na wawe o na tāpuni nisi whale o loa i le mall ma la lafi wha atau o loa. E iei se tangata wha atau na tau mwhai e tau file au ngā o i peita e ele i mawhai. Na tā ue leo o ana nafi na lokaina ma moli i se tau lea ma ana tula il wha amsinonga o tupulanga i au kilani i lea so lava ana nafi. Ai o loo wha awau pia su enga ina iei loa po a isi o ilantou na a waile ngau inga ma tue sa ili mea tō tino ma o loa ia na ngau ia. O filifilia le tamaita i whaamasino Pasifika mo moi totono New Zealand le sunga ia Aida Malosi e avea ma whaamasino sinia pe whaaululu i le whaamasinonga mo tupulanga talavou e amatatu i le masino November o le tamaita i whaamasino ia Malosi e mai Southland masaa au awena i le University of Victoria i Wellington o ia o se tasio paanga na amata whaavaina le company lo ia o tamaita i Maorin Pasifika o le King Alofi sa ia amataina le Youth Courts mo Pasifika i Mangele ma Avondale. Masa whaamasino i le whaamasinonga sili po le Supreme Court a Samoa i le luafe se fulutolo. I le saililinga le One News Canter Public Poll le na whailoina i le asoana nafi na ilo ai o le afa o tangatani usila e e filifilialo na ia lava ao le malo o toe whaama i tea e le whaafingaunga pe te tau ona iei se ao le malo ni usila lava ia. Ina ua tu umalo Queen Elisabeta le lua i le aso i vau se tema peitai e 50% na tali e e se fuafuanga whaapea. Mai nau ia tu mawai pea i le tūlanga o lo iai i le veo le ainga tupi Britania maona whaao. Mai 3% ua si iti ai le whainumera e e se fuafuanga whaapea pe a fua i ano ve maltau sangataluai. Nea na whai ei fo i lea whaafesili. E 2% e langolangoina le whai ni usila o le au o lona malo. E tasi le pasene usi itia i le langolango mo le leipa, mo le taimi mua i le lata i le lua tau sanga, peitai, o lo tulanga mua pe le langolango mo le national, ma o lo mawhai o na lata ta ina i se whai ngā malo so whaatasi, ma le vaenga whaapawhai le act, pe o na whaalia le saililinga pitola tamai, le One News Canter Public Poll i le aso ana nafi. Ina ufsilingia le atuna upo ai mafuli i ai le langolango, sa whaalia e 52% mo Ardern, 40% mo Luxon. I le ungo saililinga po fea o iei le langolango mo vaenga whaapawhai, e 32% mo le national. Tasi le pasene usi iti ai le langolango mo le leipa i le 35%, act e 2%, le uatoe whaititia le isi 2%, o le Crane e 2%, New Zealand First e 3%, ma le te Pāti Māori e 2%, a whaano 4% e peona whailoa, e ono tasi no fua e maua le national ma le act, Leipa ma le Cranes i le 5.4, si iti ai le 5 pe a whai e whaapi atu e ma le te Pāti Māori. Na whaalia e Ardern, e le tau mate o taimi whaingatā nei, peitai e tū maulo na mita tūlanga wa iei New Zealand, ma ia taimi whaingatā. Sa pasielo na whaitaunga whaatolu se pili po se tulafono tau whaofi, o le amwhaiona whaatupe le ACC se whainumero whaapopo, o manuanga e tutupu i taimi e whaafana na waipepea tina. O le tautaunga o le pili, o le whalapotonga o tau i mo whaalavlavi whaafosei, le maternal birth injury and other matters, na pasiele le palemene le afiafia na nafi. O manuanga fōu e whaatupe le ACC mo tina, e whaatitau le inisio i tu ainga o manuanga, e tōtonga whanau o tina i taimi e whaafana na waialato pepe, ma o le amata na whaavanua i vai ngā tupe, mai le aso momua o ke topa, mai o atu i le to olua sfulvalu awhetina i le atunuu, o le amwhaiona mawaina le afisosoani. Na ta ua le minister le ACC, Kamol Sepuloni, o le apili, o le awhailonga i nai le tau maunga o le malo, ina ia whaataatia ni whaavae, a waselu mana isili atu, e ala le le whaalelei o avanua tutusa mo le soifua maloloina, o le itu paotina matamaitai, pe ona toe teuteu i nai le tula fono a le ACC. Ita alonga, wa whaamaonia le kalapula kapili kia le Warriors,
O le ato suia lo lātou ingo le taamlisanga le tausanga a sau. Ina ia o ngatasi mo le toi suinga le ingo le kampania le Vodafone, ma o le awha ingo ina o le One New Zealand Warriors. E toi whaalau tele i fo i le tāua o le kalapu. O le Vodafone o le company au tū le o lo langolango ina le kalapu likia le Warriors. Le ana toi whaapopo atu le tausanga i lua afe lua ono, le umina te langolango ina i le kalapu peona whaamautu i le masina taluai. Tala fauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. Toi whaatala whatu seisi whaopoponga o tātou telefou mai Samoa, o smai al whaafonga. O le toa fitus whamaltolo le au whaau u mai mtata SS le APTC Australia il vaiason te nei. Na whaau wai masita maita i lusfuluon tau sangal matua mai a fio anga maangiangi, le ta maita i a silia a fele, e yeyo na mana onga whaapitoa. Wa avea nei le whaau ungo le ta maita i a silia a fele, ma whaamalo si au malu i tau mo i lantou i eia a fianga tu mau le soifua, e le o iei se mutaanga o le tūlanga wo o iei le soifuanga, e tau fie le tūlanga si tia o le au ina i seisi la sanga fau, o i lantou e toa fitus formaltolo le au whau le APTC, o i lantou i aloa o onga i lalo po kalame Australia, e le nganto matata SS, o le vaenga le soifua malo loina, vaenga saonga le mo palama malele. Ele tise maisi matata. Peitai o si lia o se whaia onga olo onga lue loto tau mawhai. Na amata mai le lua fesa fuma le valu. Ma oia wha unei le tūlanga o le ngangana whaitanga. Vaenga wha whaia onga. Ma le tū tau wha maumaunga. O le wha soal tamaita ia si lia a whele. Ele se whainga tau le awa iatu ia o onga nei al APTC. O lo te le se fesoa soani mo i lātou, e iei mana onga tūmau o le soifuanga. Ua whailo meilo fisa sila le pūlenga o le matanga luenga o bisinisi a la Manuia Maleipa, le tō whāpulotu Lyndon Julin. Ua na o le tō limas fultanga ta fau i o mawhauna moa avanoa, e malanga tuaini usila mo ngā luenga whaavai teimi. O le tō limas e fulu lea ua wha ailoa mai, o i lātou i e fau umai le i malanga mua, e tō iwa se fulu maleono le au whai o le au malanga atoa, e au fie ma le tō lima se fulu fau le whato a malanga, le iwa se fulu i lantou e ngā lulue piki whato anga, au le isi to ono e mō ngā luenga tau whasimanu. I le mai alfontanga le kāpeneta le vaiaso te nei, na fonga i nei e le fionga le sui pāle mia sunga tuala te vanga Josefo Bonifacio, le au te lengo te oto ile mata au po mo ngā luenga whaawai teimi Australia mani usila, e pei o na whaatula whanuina le kāpeneta, o le ana o le tasi le whainga malanga le masina, e mo i lātou e maua avano e malanga i ngā luenga whaawai teimi atunu i e lua. O le whanga o wha i loa whoelo fisa sili, e na ia mauti no o lo lava tangata e nonofo te tono o tātou atunu a inga manu, e whaia le whatu a inga tausi, o le ala le e tau ai le whai malanga o le tō tele pe o na iai mua, e so ona o ia tunu i whafo mo ia avano whainga luenga. O le a wha wau peo na ilu le kāpeneta whainga malanga o lo o muli mai, e na ia mauti noa, e le ave e sea o mai le wha moe moenga o tātou ainga e ka le sia nuu ma le atu nuu. E iai fo inisi o swinga wa whaia le kāpeneta, e na ia mauti noa ai le lei on te pena ino tātou malanga o lo sa soo, mo atu no mamao i ngā luenga whawai teimi. Ua tau fia le tu mau el whaala po pitongo le malusi anga wha ele tise le EPC. La nāti nae o le awhi vaile sa fausi el te usanga le nei tia papata. O na loanga i ngai pe iluma le palasio le tupe mau al whaala po pitonga. E lana talo le tupe whaale kuata. O le te usanga lua felua sifun maltolu. O le report le tupe al matanga luenga o whaala po pitonga tuma o te le malo le nei te usanga. Wa le liu mai ele se leni le sa fuafua e fausi ai le polo kete o le awhi vai tia papata. E fausi ai se fale ele tise i sa vai. Ona o le si itia peo le tūlanga manao mi o le ele tise e le motu tele i sa la fai. E le reporti whaale kuata mai a Januari a mate.
O lo ripoti ai foi tupenga o e fitu te si malivalu miliona tā la. Ina ua mai o na tu e sea la fonga masani. E le reporting wha mobongo le tolu masina taluai. E tolu se lau se fulu afe, lua se lau lua se fulu malifata la, tupengau i le reporti wha le kuata. Ua whaalau ilo mai le president o le laka piliki Samoa, tanga loa whaafowina sua, le au le toa Samoa wa filifilia mo le tāmanisanga li po le lolangi. Anthony Milford plays for Newcastle Knight. Braden Hamlin Willie, Cronulla Sharks, newcomer. Brian To'o, Penrith Panthers. Chanel Harris Tavita, New Zealand Warriors. Danny Levy, Huddersfield Giants. Manu Brown, West Tigers. Hamiso Tapua'i Fido, Cowboys, another newcomer. Isaac Tango, Penrith Panthers. Jerome Luai, Penrith Panthers. Jaden Su'a, St. George Dragons. Joseph Su'ali'i, Sydney Roosters, tasi foi leo sui forward tono tato au. Joshua Aloiai, Manly Sea Eagles. Josh Papali'i, Canberra Raiders. Junior Paulo, Parramatta Eels. Galma Tuilangi se tasi sui fou, West Tigers. Luciano Leilua, North Queensland Cowboys. Martin Taupa'u, Manly Sea Eagles. Matthew Feangai, another debutant, St. George Dragons. Origen Kaufusi, Parramatta Eels. Spencer Leniu, Penrith Panthers. Stephen Crichton, Penrith Panthers. Tylen May, Penrith Panthers. And Tyrone May, Catalan Dragons. Head coach, Matthew Parrish. O le vai aso fou le amalanga toi nisi o le tātou toa Samoa, o loo i le atunu mo le a whamoe moe. O tala fowia, Manuia le nei aso, whasoi foia. Say
whawhiwhianga sui whiwhiloi ia wale ni vahenga o le aoli. O lua sfultasi minute te aile sifunu ma le loa i le tautua si ufonga o lau mua. Ia toi whamalo atu nei tatou wompa anga umalava o lo mafuta mai lungo le tatou wala leo. Tasi ono te sima tasi whamo. Ia ai mese fo ila tau leo lo mafuta mai lungo tatou wala ata le Facebook ma le YouTube. O tawhilitu lai tasi ia whamuta tatou tautua lungo le tatou frequency ai whaawawa toi lava se ia pa ia litu lai lua. Mana ilisi vaenga le na watu telefo sa vilina ana nei ia ile company fo ile a telefonio le Vodafone ia o teilo ia le na watu telefo wa le vati le tautua le Vodafone ia le ole asu ia la to ingoa a matafa o aina ile tausanga fo lua filua tolu o le One New Zealand ai le vai atu nisi fio tustu singa e ono pa u e ono ia la to pa u ia po ala to Hanga fo i wha mea lofai fo i ala to tangata i a customers po tangata whaonganga le Vodafone. Pe a all time e tausanga fo. I mana ia tunu matai fo i le vaenga wao se tasiro company tele. Ia le fo i wo atu i Samoa. Ia le tele fo i na whaonga e tātou. Whaonga i le wifi a le ngatai leo telefoni i whea veai. Ai ole a winato pia tātou whaafifianga sui fifiloi. Ma lo le tawatai ne yaso, ma lo le onsai.
sau nei o le lolo talo fa o tau fai oso a onoa ua na o le tau toto ua le ai se mea e mawhai ua lolo to lava o le vai whalongo usita ilo a mawhai fiu noa fiu i tau a langa sole o mai fau o le vai Tani ualiu tino tangata ia lelei o lau whalongo ai awai te toe nofo nofo fia fia la ia lea li iwa e sa o loto usoe o le la patainga awai te whatamala Satani ualiu tino tangata ia lelei o lau whalongo ai awai te toe nofo nofo Fia fia la ia lea li iwa e sa o loto Fiu noa Fiu i tau a langa Sole o mai fau o le baa Fiu noa Fiu i tau a langa Wana o le amu amu mai o tangata Fiu noa Fiu i tau a langa Sole o mai fau o le waa Fiu noa Fiu i tau a langa Wana o le amu amu mai o tangata Fiu noa Fiu i tau a langa Sole o mai fau o le waa Fiu noa Fiu i tau a langa Wana ole amu amu mai o tangata Wana ole amu amu mai o tangata Wana ole amu amu mai o tangata Whawhiwhianga nā ia whiu noa e taualanga mai a paina māsani ia toi whamalo atu. O le asonga fua o le aso leo te anei le sa whai ai le sauninga whapitoa se tasio a onga a mata i nei Poirua, le onga lea a Awatea Kindergarten. Tamaitia le lalo o le 5 tausanga. Na whai le lato sauninga e te tala loa ia i lato tu so le sign Awatea. O le o mata e tusi le lau papa, ia na matuai whai le o le mural, ia pe na vali le lei e alom whanau a le kolisia mana. Whai me alofa mai ai mo le onga amata Awatea. Le ala a e ui atu le awala Awatea. Le wafsanga ai ma le pampensini o le Z. Ia te alo atu lava lo pipi i mai ai ia le sain na. Po ala mana i lungo le pā. Al me lau tupu. O la songa fua le veaso nei. E o atu ia alom whanau le aonga mwhai aonga. Wa le voi tangata manga oi le wanga oi pe ave le mataitusi o le e o le Awatea wa ave o la watu ai na le AWAT ia ai le lopo fe o ia le e ia le ala o talosanga mai le aonga o matoi mafatia lava tamaiti aonga o na watu le se e o la tuingoa a le manai ia tatou ia mafuta mai lunga o le Facebook ma le YouTube se poto i loa mai le atalea al manai ai o tusinga ata fo ia potalini fo ia lum fana wa mana ia fa pe fo ia se ia in wa ai i luma po tuos fale se ai ngotu ai le mata tusi e mana ia lo fa so tai o le aonga amata Awatea ia le i le street Awatea fa sanga i malizet mana ia toi fa fo i fata o mana o tili pini sia o ngai le fo o atu tatou ia po ai lava ia
Mana ia e vai ia longo le onga. Ia nei talana e no fasilifia fo ele tunu. Ia pe fa pe fo vai o le tata o le fa fonga mai lungo le tasi ono te simatasi. O fōlinga o le mataitusi ia e tele ia ia pini pua e vali foi le ai pele la inga pua ia ilunga o le ata. Ia nei talana nea uli o toi 20 minute tali tu lai tasi tato atu stato whawhiwhianga ia e te saa me isi wa Samoa ia wale nei au uli mānaia li susulu mānaia o le lai porua nei.
disco, ora usi vai, ora usi vai, ora usi vai, ora upele. Salo, I say nei runga malalo. Awar masal salo, I say nei runga malalo. Vai, vai Marie, vai Marie, oh la uteine. Lulu, vai miti fatel pati, galoa de tawai jai. Vai miti fatel pati, galoa de tawai jai. Oso, oe inuma, oso, oe inuma, mana ya la upea. Vale, o tu si pola fale, o ina wa mi te vale, o tu si pola fale. Ae, le pou face vale, ae, le pou face vale, a woi kota a vale vale. Whawhiwhianga mai le hewi tama, ni vaenga o le oli. Ia, e se tasi foi o le foi na whailo mo atu foi. E se tasi o wha mai le foi wa pepesi ne ia o ngana i alum whanau. Ia, me se la alum whanau a la iti, ma ia o ngā mata ia o ngā tūlanga lua. Lea e te lena, pe o lewa vai atu pe o lea e se a inisi o tātou whai mai o le chicken box, ia po le tangsusu se tulo. Le ta o le hand, foot and mouth e te vai atu I lima pe ina lave lavea foi lea pe I tau papala. Tulo lava le whafonga anga le tunu. Ia o vai ia lenga tai lea pe e a whaina ia au tafo o lau ngutu ta mai titi po tonu foi I le lau whaiva. E te leina fiosofeni pe ni ta mai mai. E sala la le vai atu I le whatuanga foi ale soifu maloloina. Sala lava alum whanau e matua I a whaina I lava ma fiva ia ma sasawa mai fo lea ia ma I le tino ai me se lava le ngutu o lima ma vai. Ai fo I alum whanau ia e le mamafa ia la tau e mo I lava filosofia vaenga nai I lima ma vai ma tutonu fofonga. Ia ai le a whaina I la tau e tolu I le fitu aso, e tolu ana I le fitu aso pe e tolu ana I le se fulu aso, ia e tauona whamalolo le le fale, ia awa e matua e mahalosi pepesi fo I lea, e pepesi ala lea I le mafatua se tulou o le tali, ia ma pa ia tufo I lea ia lista mai titi, ia o te iloa, ia paule le vaenga le fo I lea, o le latu ua o ngana I alum whanau, ia nofo foi nisi fale, ia wa mamai mai foi, ia ona tonu nofo foi leo nei tatou mātua, ia o ale vaenga nei tatou whanau, ia nei talana nono pui li e foi le tatou atunu, I le nei au holi, e whaavavau a inga, whawhiwhianga me le sunga ia Jerry tapu manaia, po feo taile wa o ia ile venere, tamale o Jerry, o le whātu pukalame.
Salumana ielele ua mapuai no ocho yasi mai ai awa fai si umi o tato vala vala whatever for itu sanga ba fatai tele lenei lao lao wa faava no aina ilata feilo inga malangona ai ole mafana fana esa olava e faava baudava inga beata to mafuta fa atasi via ile tama Israel Manuia su elona fa amalama macho e baba ilona fa sino manga e mana tua pula ale mana tua fa ale o na ole ngana lo na cha inga ya so ole fa mafutanga ia fa'au mafusia itaso ile fela fani ala una telena itato tutu fatasi lo uva ole aliliu ai ua o iloa ua ola ipuniu Tala es lo pepe ni foama alle sili ese olu pesava ese au fui fatasi langona na ole nei pese wa to tupe pala fa fatai e fola ulo meisa masisi almelona la oh yeah le Israel Manuia su elona fa amalama macho e baba ilona fa sino manga e mana tua pula ale mana tua fa'ala o na ole ngana lo na cha inga ia so ole fau le mafutanga ia fa'au mafusia itaso ile fela fani ala na telena tutu fatasi to my shehua ia tatu laufua le alefa e fusia o ita ua la e
sia i tātou I le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Ia, whamaralua tu tātou whātunga nā se mai atoi a whaumātu. Ia mwere tulanga whawhatai, nei tātou wompa ngā uma lava, me se lava nei tātou tu asina sina, o lo mafuta mai lunga le tātou ala leo, whawhatai tapuai mai, whawhatai fwy mō tātou sanga mō lia, a walo whaiva fo i sio tātou atunu I tiutem whaiva nei aso, whawhatai le mafuta mai por kalai me si whonga lau mua, whamangalo tātua pēo I se leo, o sala fo I lau whafonga anga, ai fa Manuia tele lava le atua Manuia fo fua umo tutoil nei aso tātou ngol Facebook ma le YouTube saimi se email tuanga ni a Mari fa awau le tautua ai Manuia tele lava to tiutem 5 tutoi le nei aso Lenei
fofonga se io pese mafailoa o te lefa tufua o se tana aya ona na fomala malama tangata masi ona pa asino manga ole ai ngatawa anale matua moepo malona ai ngatoa fitu otama afio maila ia o ngafa so o tino so o papa